O te toe whaatalo whaatu malanga whaaloalo i le pa ia mal mamalu le tātou atinu. O malei fo mai fo i le nei tai au fau, mai se nei fo ia sa fau. Ia o fo i le tua lo to so i fo maso mātou wola. Ia o tātou mafuta i lunga o le tautua le nei ala wala leo. Le si ufonga le lau mua i Wellingtone. Le tasi o no tesi ma le tasi wha mō. Tā lofa lava. O le aso tofili nei, le aso ono le masino Aprila. Lua afe, lua se fulu ma le tolu. Ai lo maia, o le tātou sauninga loto le nei tai au. O le a teita lea le sunga i le sea, sunga le tausi mtanga ruenga o le kalesia me to tisi Samoa i ko kiri porirua, Reverend Fepa i ko lia. Iau si maia le whaafonga. O le tauranga pa ia i le tua i nei as fōu. E o tau sa ili i le li i manu o mawhai o na maua o ia. E o tau wala au ia te ia manu o la talata mai o ia. Ia la fua i le ua mi o le anga lo na ala. Ma le tangata anga sala ia la fua i e ia o na manatu. A ia fo i mai i le li i. O na lofa mai le o ia te ia. Tato pese i le vi inga e ono. Pa peta i le atua ina ua alo fafua lona lofa ua tumau ele liu e fa pava ua ia fua ina mai mea uma e olai lona lofa ua tumau ele liu e fa avava ua ia fua mai Yesu ia maniu mo i tatou lona lofa ua tumau ele liu e whaapapa ua ia toe foa i mai le pesoa soa li mai lona lofa ua tumau ele liu e whaapapa o le nei ia vave mai tau lili iai lona lofa ua tumau ele liu e whaapapa o le paitaunga o afiong pa ia lo tātou wadi mai rana tus pa ia i le nei tai ao mua mua kolonito ma tau pes furu maritas paitauina mai le luas furu maripitu pa muta mai le tolu se furu maripā kapong maia ia fionga lo tātou tua o le nei ai se ai le nei a reto pe inu le ipu le ri ma le pa le tau e no pusala o ia e le pa le anga ina o le tino ma le toto o le ri ai e su e ipo le tangata ia te ia i le ai o ia i le nei a reto ma inu le nei ipu wa o le ai ma inu o ia i lona lava pa msinonga pe a le whaauta uta o ia i le tino. O le mea lea wa mai ai ma vai ai ni o tau to tele, ma nisi e to tele wala tau moe. Wa a whai ana tātou, pa masino ia te i tātou, po ua le pa salaina i tātou. A wa o ina i tātou e le li ina ua wha masino ina. Ina nei matua whaasala ina i tātou whaatasi mane laralangi.
o le nei o usoe pe a o tau whaapoto e a ai. Ia whaatari o tau le tasi i le tasi. A whai po i pia ai se tasi. Nā ai ia i lona lava pale. Ina ia vea la o tau potpotonga mea e whaasala ina ai o tau. O mea o tutoe o te whaatonu i ai pe a o waruatu. Ia pāmanuia le atua ia nā fionga pa ia pe o no tō lau ina atu i le nei tae au fō. O le au tū o le nei aso i whaitau ngā tusi. Ia paia mea uma e tusa ma le a mio e te tau wai. O apopo inga whare nganga le apostolo nu ese e winga i tū maanga e ao na tātou nufu sauni iai. A tātou te le io i le lao ai pa ia e tali lona tino ma lona toto pa ia e ala i le sakala meta pa ia o le pa amaratunga. E iai vaenga tā ua o te fia tā ua e manau iai ia le apostolo ia paia e le kane sia i Koronito mua e te tau ona tātou māwhau whautu toa iai ma le whire mu mai le anganga pa ia i le au wha le anganga o le paamanga loino o tātou manua nua wha le tangata ma se ma le anga umlawa lua e te tau ona sa saa a toa iai o tātou tamari i anga ma whaalo alonga e nā ole no fuari pa ia i le langi e mutai. Tolu, e ao ona tātou sao ni uni le lei iai, e whai ma whaavae mausari o le tātou tantonunga ia Iesu. Ma lona alofa, na whaatama whai ai tātou, i le ola e whaavavau, po o le ola a tari. I le malea. E a ona tātou whātā ua uma isi uso a tangata. Ia tātou tāli sua whātasi le nei tau sama angapa ia. Na poloa i ailo tātou wani i e whai ma whamane tunga i a te ia. O te tari tonu māua. E le aise tangata u soifua mai le lalolangi. E ono mea ona ia whaia le nei tāli suanga pa ia. Wa māfua aisea. Wa o tātou uma o tangata ang sala. Ua whaola ina i le alofa tu noa o le atua le tamā. E ala ia Iesu Keriso. O tātou uma e tau o na lava tā pena i le ola whamangalo. Ola salamo. Ola toi puta ina. Ola whaale leima i rātou ua whaasanga tau mai ia i tātou. O nei la sanga, o se tau mawhainga e so loi e se ai pāwa e loto. Ua whai ma whaalave lave i lo tātou wāta puia mai Iesu Keriso. Ma tātou pāanga o le tale le ia mane toa tele o nisi uso a tangata. Le au pai ai. Wa pea o tau uma ua tau mamau pea ma le talio Iesu ma lana whaol tanga i lo loto. O le pe au e fia tu watu i au tapatafa. I le ne tau a fiafi o le nei aso maliu. E le oni upu tau whaafefe pe tau whaamatau upu ale apostolo onu ese ua whaapea mai. E auale ai ma le whaale te tau. A o le whaolo ma au ia tau ngā le lei i lo roto futi e ifo. Le sakala meta o le whaamanatunga. Le hanga e pa ia whaamatati a le au sia. I ona o nga uma e tau i le langi. E matua te tau lavala ma ono mea. Ona ngā o whaalea nganga lo tangata a toa i te tonu. E ta lia ma le fia ma le whaatuatua le
tino ma le toto pa io le ali I so o se taimi e te tari sua. I se isi whau punga. A mio pa ia I le mea e whai ai tau langa pa ia. La e pa ia I le mea e te tāpua iai I le ali. Sau noa pa ia I le mea e lote ai upu whai o le mālo le tua. Pao ngā foi mea pa ia I ala e te tau ai. I le maru pa ia ai au le whaamasino atu. Ina nei whaamasino ina mai tātou. O le kare sia I korinito. E leo se e kare sia e te wa ai o se whaatele whai ngō fie. Pei o le lua whaatele I a lua maua le wha. O te lea ia whaamore mole. O se e kare sia I longa I le te vai a I tangata. O se kale sia ma ale a mio pa a le ma fau ma le poi tangata ai o se kale sia foi o nga tonu fe fata o inga ma fe malanga inga ma tu langa le lei I lona tamau a inga I le nava I tau o te talito o le mafu anga le o winga ma tau kia sa atu ngalu I aire apostolo Paulo ma whaatonu ne kare sia I koronitio. E aua la tau te ai le whaamana tunga o le maliu o le ali. O se mea ula iai. Pe whaatai tae lunga. Ai ia wa ai iai o se mafutanga pa ia ma le ali. Ma isi uso a tangata. O le whaamana tu. Ine ngā ruenga tōni ola. Na tu malo ai ke riso, ma toi tu mai le tunga mau. Mo le pāmangano ino a tātou ang sala, ma tātou o ai le ola e whāwawau. E iai sao ni ngā le kāre e sia me le tise tau o le māsina pou e pai aso mua o māsina uma. E pe so o tai le lei lava ma le whāmanatunga. Mai tau sanga e tere sa au na ai le ngā ruenga le tua. E mata ni lava o na o whaalongo whaapea nisi tangata. Se tato uo e talia le tino ma toto le ali. E whaamangalo ai le anga o le masina umawai. Ai tō fotu wa I le nei masina. E le o se manatu le anga lea ma pauponga I a te au lava ia. Na paua lona usoe ina nei pa wai ai leo se ngona o tafe mai lo fatu o mum sai le salamo male alo fa moni I le tua I le tausanga e o ni masa o lotu ai stasi o kale sia e to tono a tenai le atunu o eleni I le taimi tonu o le whaamanatunga O le tue masani o no whaamatala I tātou tangata. O le ese senga o le whaatinonga o le whaamanatunga e tātou. Ma la poi e kāre sia. O tātou nā o se areto I titi ma le ipula I titi o le waina. O le kāre sia I atenai. Ese. Iai le palawa la poto umi. Malau whangwai e tu mai I a te oe. O nise a aia I lava I teimile nā, I tonu le maru. A o le toa tele. E au mai matu I le atoma o roa I le fale. Ua outo e tō mānatu. Pe leo le mafua anga leo le whasea le apostolo o nu ese. E le tau mate ua iai nisi. Ua whaamoe talia le whaamanatunga. Ma toe oe au mai whalawa ma whangu vai. E ave I le whale tua I ai se isi taimi. I oe, o a mionga e whainga tāo na motu I o tātou winga whale tangata. Ai le tau ngō fia I le whainga ruenga le tua. Leanga o mea pa ia ua tō pano mō le ali. U soe le nei tae au. A whai o oe o se soo ke riso. Ia paia mea uma o louto finga e tusa ma le fina ngalo pa ia o le tua. Pa e se tau tū maa wanga.
Fato e tu au upu ma au tala. Fa Yesu wa mionga umalava. Ma fale a nganga le mafutanga. O le iwi tu leo o le tato wola. Ma tupu fatasi le tino ma le toto ke riso. Usoe, nga o ai I mea le atua. Ai le o mea o le lalolangi. Tātou te mama I ai, ma vai ai. Pe o nā tungalu I ai le apostolo Paulo. Tātou ki tālo. E pāsiri lava ia I mātou le vi inga ma le whaapitai. I lou suafa pa ia ke riso. O le suafa o vāvenga te tele. Ua e whaia pēa I le vai tau whai. O ou tangata mio tua. Ua le mativa mātou ato pu mo I so se mea. Ona o le ola whaulai. Ma louta mau a inga e tupu pēa. Ua e whaapulo wai mātou. I le mātou tavalinga whaale tala le lei le aso ma le aso. Lolo maia lo nganga pa ia ke riso. E tala le upenga lave o a mionga le te tau. Ua tō pēa I ai le tu ina nau o tangata o le kāresia I le nei vai tau. Pono nau ina I mātou ia ino I le angsala. Ai tau sisi le lei a tadi. Ua pua ina mai pēa e le tala le lei. E ala I lau puponga o ou tangata pa ia. Male angang pa ia. Ua o mai lava le e seta keriso. Alofa maia ia ni usila maono tangata uma. Wau mau manu nofo ai. Sau nia whare nganga I mātou uma. E tari atu I lo walofa. Na fuai le e seta ma le tōtu. Aua lava le tangata le tua. A ia whane ne ina lo suafa pa ia e whaavavau. Mai le soi pua mātanga ma le ola o tangata. A tasi mai e ne yaso maona ki ute maona pe au uma. O le a au na I o tangata. Ono Yesu lo mātou di mano mātou whaola. Ua mātou tālo atuai. Amen. O le nā ua whaafonga le tātou atunuu I le tātou sauninga lotu whaaftai o le neita e hao na tāpina ina le sunga le sea. Reverend Fepai Kolia o le Kalesia me to tisi sa moa I ko kiri porirua. Mo le toile nganga whaaftai tele lau sunga le sea. I le ngata le tāpina ina o le upola fola. Ia o le neita e hao. Ia o se whaamahalosi fōi. Ia e tō matau ina I fōi. Ia fuafuanga mga luenga o le awhianga i le tātou atunuu o le nei aso. Mātou whaamnia atu fōi fuafuanga o le awhianga iai. Whaaftai atu fōi le tātou whaipese. Ia mo vi inga o le atua le tātou sauringa rotu. Whaamanuia tele le atua, ia I lausunga le sea, le whale tua mana nofo alo. Ia e whaapia fo le tāpua inga le Kalesia, whaaftai tele lava. Luas fulu minute o te ai nei le fitu, le si fonga le lamua Wellingtone, o le vi inga o le atua, ia mo whangasola tuele o le tātou Paul Kalame o le nei tai au, tā alofa lava.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Samoa, is Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata ole tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavial, to Fongalo Mua, ata ole tayao. Talofa lava, malole soifua manuia. Good morning, kia ora le tātou atinu. La tau fo ua mafuta mai le tai au, le pokalame le ata le tai au. Ale si fonga le lau moe Wellingtone, ia le tātou ana leo, le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Nei mātua fo i mātua aolo whaafonga mai tono ainga, e mai se tono mauta ngase ngase. Ma mauta o tangata mātua ia whaatala whatu, ia whapea fo i lolo le tātou atinu ule nei tai au. Ia leo tātou mafuta nei di tautua. Ali si fonga la mua mo le tātou pokalame le ata le tai au. Ma alore se fo manuia le tātou atinu. Ia whaatalofa atu fo i se uso. Whapelepele, se uso ya kiriso. Tu fue fiso. Não foi? Mas não uso. Eu não uso no longo. Alô, ele vai visitar, eu lá tô fato, lá tá. É uma tá, vai. Yeah, mas ele tá bem lemon meu le, o ilole so muli le ngan wenga totele. Ia lá tele ne us fia, mas ia foi us fia, mas ni tá ya. Sabe le ia. O mali foi falando longo, ele foi le ia so. Ia so. Porque ainda foi le sunga le disia. Ia, e pe o tapena to tatou ia so pa ia nei e fa manato le ke wisiano le mali mo to tu tatou li. A ma le ia le o bingo sa vali le na mani futa o ma le fa no. E pa wale upule no pu e atu le. O ia fi ai tau na ai no fale. Ia, ia ko ba ile sa. Wai ile tatou fa no no ma pe tu sila ko dit. Ia. Ia, na lai la pata i ma yel mele le watu ile fa mantunga to fa fainga ai. Yeah. Ele o ikaresia sa moa lana tusi o le ikaresia kornito. O le ala mo le maule sunga le whawhenga. Yeah. O la sa lotu o estasio ikaresia atenai. I lau mua leo ele. Elin, yeah. La lana wa ai ele whainga leo. O le la ua me ai o le whamantunga le whale. Mo. Ia mantua la. O aso ni la tatonga i whai whamantunga tae au. Yeah. E whai whamantunga i le sa anisi o ikaresia. Mo. Ia ai langa tusi sa o apaulo le ikaresia la. O le nganga la ua o i whamanatu le whamantunga. Yeah. O meo whainga ai. ai. Au tātou la, ia nasi ngā leto a, ma sina waina. Ia, e peila e, ma lie vo le whalongolongo le tai au, ala whai mai le tuno. Ia, ma lo vo ia le, e vave ale, le vai yaso vave le masina, o nei fo le a fo tu wanga le whanau. Ia, o tu o ia unga whanau. Ia la, fia vai aso lua. Tu sona le valu aso a onga o le masina ne. Sole. Tu sa katoa to ia, ele a onga po le aso luas fulu wono. Le aso lufu lima. Le fa fonga mai, o ile aso lufu lima le tu wanga o na le insectei. Ia. Ele aso lufu wono la tene na eia onga tu se ele aso lufu wono. Ia au to e, ile to e telefonia so to yo le masina. Ia. Mo. Vai le va vite. Ya tato ngaluenga, ia pe maloloa pe ia onga mga ia ele maloloa tato ngaluenga. Ya lu Ia le na, tātou mafuta la ia le aso le pokalame le se fonga la mua atol tai au ni mata upo voi i o ni pokalame la tu na ia tātou fai fia pe fo le amtanga nei pokalame ia o maua sina fia le tai au a fo le anga ia tu ngā luenga le aso. O le ia tas. Pe o le swinga o le nei aso i le tātou tunu. Mo le tātou le tio ia o i swinga o tātou pokalame. Ia. O le afori iwa le ua tai au nei. E ua sui mai e pokalame o tala la urunga o le vai aso e masani aso for reile. Ia.
Ale ua sui mai nei ona o tae ao ia o le aso malolo. O le whamana tuina o le aso mali o lele. Ie sui umatat por kalame. Ia. Nau tatu pespisenga whale nganga vi ingo le tua por kalame whale nganga. Ai le ai mani whasalo ngā pisinisi, le ai a mani sport kalame whaiai. E lau sifi mai nei la whale iwa. Ia e Charles Futas, ia o le o mai sunga le malo ia sua. Ia. O le alua whasoa ful por kalame por tu la fono. Ia tau nongo fo le fio inga ia le wha inga ia so mas malolo. Ia matu wanga whanau. Mo sa o le tau la por kalame na wale la. Tala fo le sunga sua, ia sa o le wale wa tatuanga fo i le nei fo i vai aso le pisi. Ia ile ngata o lungo le wala, ia mi se wila to le amalanga i lungo le. Malel? Le sa mo le no e na e malanga to ni le va o ile malava le le se va le va. So le o to no tu o la afa lima. To tele tanga tau. So malanga. Ia ai tala ina isi va ngol le vale. O le tanga tau holidays ia malo lo so le si tu ni si la mal lang. Mo. Pe o tau sola se me le o su ne va o le vale. Ne. Nem foi no sola. Tire sola pe sola yon. Ngol sola yon e tua langa. Ia o sola na tanga tau e se mole tua sola. O sola in mo. Ala sei e te mina o folo o ia fe te mina o luai o e pena fa pe o le melen tupu ia na tupu ia. Te mina o folo o le tafola. A fe luai. Luai se la e do. Haga te lo. Te le mana o se tunu isala e lua te mina o luai. Le pete o pe tafola ile. Le vasa intia le yo. E fai fo na folo na pe tafola ile vasa intia. Ua ma tau rio tafola tala no le tafola i tafola. Ia pe la fai le tafola le o pe na luai. Sa lo le tafola la ia to fa wa. Pe foi le manata tafola. Ia fa wa se o isela pe fia tafola pe ia tawana o isela lunanga. O tanga tole tu. Mamma te mata fola vasa le aso. Ia pa ia tuia la fa fonga. Ia fa ta lo fa tu le pa ia maurunga le tatu tu no le nei tai ao. I le sua i o sunga i fa fengainga ma fa le tua ma pa ia e kari sia ese umala foi. Ia le ngata i lea fa ta lo fa tu ia ina i o tatu ma tua tu a sina le atinu. Ua fa fonga mai le nei tai ao i te tonu ainga e me se foi tonu o maotanga sengase ma maotanga tangata ma tua e ana le tatu wala leo le tasi o ono tesi ma le tasi fa mo. Ia fa pe foi la tolo ki mai la tolo i tio i tono ta vale fa fonga mai a wanga ia tua i ngā luenga le nei tai ao i fale fai ngā luenga. Pata lofa foi le lo le atunu e me se foi o ina to foi o mafuta mai lungo tatu o penga ta failangi ia pe o Facebook ma le YouTube le nei tai ao ia fa tal fatu ma lo lava le mai mo mai ia pa lava le nganga ia share tatu Facebook ia fai foi na e mai mo ai ni aso i pokola me se fonga la mo ia o so se vai ngolo langi o lo mafuta mai ai pa anga so se sa mo lo fa fonga mai ma mafuta mai le tautua ne se fonga la mo o le pokola me nei o le ata le tai ao ia amata fia i fo i tātou ngā ruenga mpufuanga le nei aso. Ia ma tātou mafuta tu e la vo i se o le stream o le fia na nei. Ia ai, o le ale a mata le tātou programe le fisina wha fia nei. Ia tariu mai, ia ona whafonga hoi lea ia i tātou tarafou, i tātou tara le tau. Ia o tara le tupe, wasa whanau, ia ma talo mena tupu tara whaasot pito lau langi tare walu. Whafonga le tara mai Samoa, ma whauponga tarafou marisi fonga lau mua i Wellington. I motu o le Pasifika Na o tu lima ta i pea Tangata mo la toina E ese tu mana Whaalia e tangata Samoa e sili lava o i motu uma o le nei masa Mana ma whaina te fo i tu o ina o le lalo langi Tui te pātu a sama i lau tu ma lau masani Le whaalo pea ma lofa i so o se tasi Sa afia o i motu umalawa o le lalo langi
Ia malofa tai se mai fa fonga tatou tala o le tau e pe ona for sia for yo official vai tau Wellington o le aso le nei ia o le asfreile ma le sto na ia o le valo ia e tele ina paolo aso le i tolu tau sia wona i timu ai ni se fia mola to va o le sto na o le aso sa so fua so lua so lulu stofio le vai aso le ia tele na paolo e ina i timu e le tele e o le malulu le sos fulua o le mafana fana ia se fulu mo iva ya malo na vale awe mai tatu fasalongo le ta po la talo tupe ya malo na vale le o le swing o le tupe o le nei aso ia mo le Olaf tupe o le mai tau atu o le umana ia le tala sa mo le tau le nei tala ono se fulu mo le fasene tasi le tala New Zealand mo le tupe sa mo le tala ono se fulu fasene o le tupe Amerika e ono se fulu sene tupe Australia iva se fulu mo le lua sene o le pa angatonga tala tolu se fulu mo le ono sene ma le tupe fiti tala tolu se fulu ma le tolu sene tasi le tala New Zealand le so mo le tupe Samoa ia mo le Olaf tupe tala ono se fulu ma le fasene ia mana ia la foina mania fo la foina lo tupe ne yaso ia ina ia inga lo fatani mai malo fo le ngali lei Pamlianga wa soifua aso whanau mo le nei aso le aso ono le masina o Apirila. Manu ia tere o tō aso ifua tatu i meri masani aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia manu ia tere lava o tō aso ifua wha manu ia tere le atua ma ia whaopopo nisi tau sanga stele mo utou. Ia ai maise ai ia mo pele malosi au ale whenga iai i fi au mga luenga. Ai mo le au fia fai tau tuspa ia pei o au. Ia su ana lo tuspa ia i le mua koronita o na mata upu mua alona fai upu se fulu ma le valu. Awa o le mata upu i le sa tauro. O le valea lea ie o malaia. A o le mana o le atua ia te i tātou ua wha o laina. Mua koronita o lona mata upu mua fai upu se fulu ma le valu. Awa o le mata upu i le sa tauro. O le valea lea ie o malaia. A o le mana o le atua ia te i tātou ua wha o laina. Manuia tele o tau aso i fua i le nei aso, i o le pese nei ma o tau. Hallelujah.
Whawhero ia tūlea tunu, ma loso I fuo si mel whawhonga o le wawai foilea I tātou tala mea na tupu la langi ne yaso I le asono a pewile tausanga mawai. O le aso le tausanga e ono whavalu PCE. E whapea o le urua I whamamunga lea I le ngasi toto o le masina na whamawina ia e tangata e leni. I le sol tausanga I ono whavalu PCE. O le so I le tausanga e tasi valu o valu. O le tangata suafa ia John Jacob Astor. Na ia tu whatasiel company e tau le American Fur Company. Ma na whamawina I o ia le ulua I millionaire Amerika. Tausanga e tasi valu o valu I le so. Lono winga o le company e au whaatasi mai ai fulufulu
o ma moe ia lona winga o le fausia ai ia le tele o lava lava mawhanwhana e tau le American Fur Company. O le solta usanga e tasi valu iwa ono na toe whai ai ta alonga o le Olimpeka e ta ua o le Modern Olympic Games. Pe o whamo maunga na iai ia tusa wafe lima se lauta usanga utua na ili i toi whai an ta alonga o le Olimpeka. Ai o ta alonga lao le vai tau le nei ma le suinga tau fau lau tato iai. Na mataina i le solta usanga tasi valu iwa ono e to tonu ate nai e valus furu afe tangata na mai mua i ta alonga. Whapea mai whamo maunga. O ta alonga na whaia i le vai tau le fitu ono AD po le tau sanga li. Ia na sawa i lava lea ia o na o mai lole le vai tau le tolu iwa tolu AD tau sanga li. O tula i mai le Emperor Roma swafa ia Theodius mua. O ia lana tula i mai ta ofi ta alonga le Olimpeka o nai fete e na i male tali tonunga whakewisiano. Ina ua mautinoa lava o ta alonga nei o le Olimpeka e tapu a ia ile atua o sus. Inu ureo e leni. Ona tau fia i lole o ta alonga le Olimpeka i le toi whaia ono tali tonunga whakewisiano o le tasina o Emperor Roma le vaitau le tolu iwa tolu AD. E ona tula i mai lolea o le isi Emperor Roma. Ia e whapeo lo ne swafo Crown Prince Constantine. Ia o le tangata nai le use Roma o le Eleni. Ia o na tula i mai no lea o tau mawhai e toi la langa mai ta alonga le mene tupu e le lava se tupe whai ai. O na ia fesoa soani no le wha tupe ma amatalia. Ia o na tau sina i lea o loto o tangata mana tau fōa i tupe tele na mata i lo ta alonga. E fast furu tolu ta alonga na tau vai. Pe fast food tolu events ia ai silia male iwa ta longa na fi ai tunga wila pi inga a fileti fananga tanga fiti a au te nisi si isi iwa me mafa ma isi ta longa na nau la malo eleni ina ia tu mau pe ta longa i tu tonu o le nuu eleni e pita yane ele imali lie ia i komite Olimpeka. Le na o manol tau sanga tasiva o tali malo ai Paris i falani. Ai o ta longa ia ta ua o le Modern Olympic Games na toi am talia i le aso tonu ale nei tau sanga tasiva lu iwa ono. I le mai o le afe lima se lau tau sanga o whaasali toi whaia. O le sol tau sanga e tasiva tasfitu na whaeloa i Amerika o le a si taua lo ia si amani le taua mua o le lalolangi. O le aso le nei le tausanga e tasiva fitu wha. O le wha ili mai Sweden. E tau le eba na manu malo i le pese na tau wanga pese e tau le Eurovision song. Ia po le Eurovision ia song contest. Ia na manu malo le latau pese e tau le Waterloo. Ne o mal teimine o lo whaia pile tau wanga pese le tau le Eurovision. O le aso le nei le tausanga e tasi iwa valu na fata ita ia ia mea tau wha nukilia nule o Pakistan. O le wha moe o Pakistan ia o atu lava le mamao na mea tau wha nukilia i tu tonu o na nuu atua o i initia. Ia o tatu tala ia, toi maua le whapoponga le taimasani whaftai lava. Ia o leo toi 5 minuti na tale o le July valu, tala mai Samoa, ma le whapongo mua tātou telefou, si whongo la mua ni tai au, ia, toi whamalo atu, malo la vare soi whomanu ia, o ta alonga Olimpeka. Wa leva te le la hari na amata mai tolu, fia ea, e ti isi, o le avole, te ungone mea? WWE. Tole, tau sanga ele i whanau mele mesi iari, ale na amata i ta alonga nei iari. Pe ole whamoe moia nao ta alonga na... al malo eleni ia pol malo Greece. Yeah. Zo lato tua na ingo Jesus. E pe yo lato le celebration pol famana tunga. Ia le ala ua tatala la langi le ua le ta o le Modern Olympics il taimi nei. Yeah. E pe yo ta longa ia tato fa atu langa ina ta longa lalang. Ta longa pito silia ina mawalunga lalang ia ta Olympic. Ai alu il tau vanga le Commonwealth. Ai sau malpine euro. E ia ia al manatu al tangata le sau malpine euro.
ia ia tauvanga i runga talonga na le olimpeka ia sa oi leva tele le talo e se vai la na alu ta ofi ono mafuanga ia fale lotu le a fe lima se tau sanga e fatu atu to te tala talonga so ia vai la temini o talonga ia le tauva uma ia tangata a felit eu foi lá e fala tonga foi eu talonga la ia lele leva na fila kapi to leva vole tau mo fila kapi le tio ana una tanga ta alo iona au sia le talonga le olimpeka vai pe o fa na na tanga ta alo lalangi ia la tu au sia le talonga le mo la tu tunu e te vai le tanga ta uma ia u olimpeka te vai te ang fita yo la tu tino ia le mo me o fo ia mo fa ilonga na olimpeka e ta u to yo le olimpian tu sala e te ta ulo o l'Olympian e lo pe ta mala le ta va l'Olimpeka mena le ifu ta tanga sa mo le na Olimpeka e ta vola to l'Olimpia ma le ia tele ia o ta longa e le vola lo mal ta sang fo fa ila i Paris i falani so uma mai le World Cup ta sanga ne ia ta sanga le ia World Cup le lakpi uni ia ta pena ni si mo ta longa ia o le Olimpeka ia ta vai ne le e le so na so se si talo ngale olimpik e sa ole le ia le fa tai le io le va falla mai ni tatu tama yes i le o me mafa e mo tino ale la o tau va olimpik le tio a faita mi sanga fo ngale e su e ia va no e olimpik e le ia sa mo opini au olimpik ia na stato teine le o ele pelong ele sa mo na pini si apa me mea o sa tu fa ia ia ila tanga tele fa le ngaina na pini na me ilo tuto io matua ma wa e fo tau fai sinalo ta tu na ia te e fa pe a o na e toru lo na ta lo lima e sa olimpika ana foto o to a menino tu lo va ai mo meu a motivo e a sola le sunu mo motiani u fo le ia li fo fa tu le lima ana o a moti o pe o moti a sola on tu ia tato taimio talavo ai tamana tam to dia mo meu pe o tai tau ia so le na tai le tau le tine le si ia ia le fa lo lo ai va tu fin e sa falling o tine le si ia ia na to sa pe le ia ia ai sa le ia ya mo lo si le fie le e se foi me o meu amoti a sola o te msalo le am se sta tu le si a pole amoti lo so o ye to le un tu si to wata mari ma chevi ngolo li ya va pe isa o moti ya va pe na vo moti ala tamale ma to lu va pe ala o sa le olimpeka le o moti ya sola ale ai a moti el tanga e ta o mai na i fai saka a wa fai ta to saka ya so pe o me ai ta va ole fai la mo ya wol fai ele watu pulanga ni uto ya mo na papala ia li mo la woli ia ya so ye tau vanga na sa fai ya le o le la ta o le o ta van ya le no si mai dol fa fonga i tala mai sa mo fa tai lava fa tal fatu il fa fonga angalo tatu tunu nei fo ia so tofi alo mai se fa popongo tatu tala melo tupu sa mo o si mai ele fa fonga e to lima se formal fitu le fa yo li mata mai ta imanu le malo po leo wasi tio la tutulanga tofi mai tute manga wenga sa tofi mo muai e te tonu lava o le matanga wenga e se sauninga na alo ia i le fa se atu i lantu i le fa amnu yango isi tofinga i lungatu na fa tu te le moto tupulanga televou ale e ka le sie fa ka sai songi na fa la e au ma fa malosi i le fionga le minister tanga wenga le fionga le fa walo Harry Schuster la so nei le la sang fo le ola tautua ma le ola finfinau i o nafa fa amadu le malo na e ave ai ni tanga wenga le fa pui mo to futa a wala fa ye lo sao mo samo i te le o sang o se la sanga fo ye to mana to ye le lo fo le tua ya te o e mala nga luanga sa e uno wa ia le o tali le so ya la si tia o to langa i to no tanga o to masan ya i to langa ka pe si tanga tu langa ele ngata le si tanga tu langa
ai ua sau ai ma le tele o le galuega o le faamoemoega ma le taʻitaʻiga i o outou aau ai sili ai le galuega o loo e avatua mo tagata anu o Samoa ina ia mautinoa lo latou saoga lemuli ai le agata i le faatuatuaga maualuga ua mafuai ona tola outou matupa le palama i le komisina ma le pulega ia te outou ua faamanueina i sitaga ai o outou tulaga toki o le faamanatu mo outou i taeamea aua neʻi galo iā te outou o loo tapuaʻia outou fai o outou aiga ua foʻi neʻi galo iā te outou o loo tatalo Samoa i outou nafa ma outou fai e lē faigofie ai sili ai ona ua neʻi galo iā te outou o loo fesoasoani i le atua iā te oe e pei o le tatou tautoga ia outou manatua lelei outou tiute e tāua i malo Samoa auā e malu iā te oe aiga e malu iā te oe nuu ma ekalesia ai sili ai ona malu iā te oe tagata anuʻu mo Samoa na whaalia nisi o leo si o mtanga luenga, e iei nisi o tūlanga tofi na whaanaunau i lanto e apalai i ai. Peita ina whaailoane ia i lanto e le mawhai o no lanto tālo sanga, o na walata i le teimia ritae ai. O lo tālia se whaamamlamanga mai le fionga kumsena o mtanga luenga, e whaatatau i le amata opo. E le whailua inga le fio anga o whale a lupo ma le matanga luenga wa onga ta alonga maanga nuu, na masi atu i sa la whai mola na porkalame whaata milo whaala wiloa, e una ia ai le tūlanga tau ia o onga e meise o whaia onga, ma au au manongi i whina ngalo le atunoo, moni au wala e wha le lei ai le au onanga wha whaia onga, ona ua mai tau wina i tau sanga watua na i le palasi ma walalo le tūlanga o tongi, e mo e whana wa onga maisu e ngale malo. Peitai na whaate ia le whionga le ministaia se ula Ioane ma le na aumalanga mai le mtanga luenga wa onga, e na ua wha ai loa le whio anga whale a lupo se tasi fo i vaenga le lato polo keti o le tasi miliona ta la. O le a whawi na i se whale wha au tu ia i le study center, e wha o ngai teimi o lato o loo i ai le to mai ma le anga vae mata opua o ina i tutonu a onga, e lato te fso swani e mea onga whanau i lato teimi panga noa. O lo a apa fo ile fona whaavai se sunga i whaife au, o lo i elta mau a inga ma le anga vae fso swani ai, e mea o ngā whanau, e nei ma whai ona talia toa il whaafitau li o le uti o whaia o ngā. Wa whaia fo i ele fio anga whalea lupo se tapu, e le te tau ento e vaia se whanau o whaatau sa valini o loa le teimi o a onga, pe maua foi o whaiva ni whanau teimi o a onga. Wa whai loa e le fio anga o whalea lupo ma le fionga le minstawa onga, o lanto whaatuina se whaataita inga le lei, e surungi ai nisi o fio anga mai tuma lo, e na i o lanto whaataita i fo i nisi au wala fau ma me totia, e o pongi e le whaafita au leo lo whea ngai manamatanga luenga wa onga. Whai loa le fionga le minsta ia se ula, o le tausa ili tonga fiti lava e fafo ai le whaafita au li o le le au sia leo leo whae whaia onga lo mo o mia ina ia valu se lau, e whaapito le moa onga tūlanga lue te tono le atu nuu. Ia il wha moe moe al vaso nei e wha mai ai por kalame o lo ta amilo atu el matanga luenga wa onga ta longa maanga nuu ma le fionga le minsta, e tu malo le tuatane i sa la whai. O se tasi unga fono le kabineta neva yaso na whaai loa le te tai o le atunuu, fia mena o mi mata afa, o le wha mao nia le kabineta se fetu na inga wha apitoa, mo na o ta avale le au whai wha atu angai au ina mai te tono le atunuu. Wa wha atu langa e lua se furu tau sanga tarua na wha o ngā se ta avale, o le a wha atanga ina o na toi au mai i Samoa. Mai e sila fia fo ele au whai wha atu anga, e na o ta avale 4-wheel drives, ma piki apu mama e whaatanga ina o na whaau whale mai le atunuu. O le atu mau pēr whainga whaavai ale malo e se furu tausanga mo isi ta avale uma, e awina mai te tono le atunuu. E mai tu mau fo'i le whainga whaavai e te tauai o na whaamali eina vaenga o mole tūla whono, e ta lia ai se tālo sanga, mo se ta avale e whauru mai i tono Samoa. E na o ta avale lava foi e le lei ato atoa, e whaatanga ina i le nei whetuna inga whaapitoa.
E lata i le 20 miliona tā la le tau o se poloketi o toi wha le leia leo se awala, e le anga i atu le tui se sifo. O le nei poloketi na wha lawi loa le teitai o le atunu ufia me na omi mata afa, wa manu malo e se konkarate mai saina. Ua whaamaonia nei e le kapeneta le whautuanga le komiti o taufonga. Mo le whaalelea o le awala lea e amatatu i tanu ngā manono se ia pa ia si umu. O le tasi le nei atina e tele ale malo o le a whaanga solo mai mauti noa o le a siiti ai le whaalelea o whemala ngā inga le atunu i le anga atu i si umu whale a lili masa fata. Le fionga le tamaita i pālimia, le fionga fia me Naomi mata afa. O tātou tala fōwia mai Samoa, wha soifoia. Talafalava o talafo mai lisi fufongo le lau mua mo le nei tae au o le aso no a perila lua a whelua tolu. That you can be anxious, sensitive, kind, and wear your heart on your sleeve. You can be all of these things. And not only can you be here, you can lead just like me. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Se vaenga o le saunoanga whaamawai a le sa avea mapalemia Jacinda Ardern i le asona nafi. Sa whaatumulia le mautafono o palemene i tangata na lolofi atu e muli mauina le whaamavaenga a Ardern na amatala na saunoanga i le toe te paitua i lana saunoanga whaataupou na whaia i na ua whaato auru whale i upufai o malo a o lua se fuluwalu o na tausanga na whaalia lo na mita i le mawhai lea na ausia o nisi o nau tainga ma ana moe mitinga na folasia i le amatanga. O le luafes furufitu i whaalawi loa na whaia lata i le palo ta telea le atunuu na filifili ai o ia e avea mataitai o le vaenga wha upu whaia le Labour i ni vai aso a olumana i le whainga palota sauna ia e Ardern le palemene ia whaau wau le whaia o ngā luenga ma whaatinonga e fesosoani ai i suinga o le tau. Na ia toi te paitua i vaitaimi na loka i nā ile atunuu o na o le COVID se furuiva, ma o se vaitaimi whaapopolei na tele lea mō ia i le lua whelua se fulu ma le lua whelua tasi. O le lata i le itulai ono i le afiafi na whaia i le saunoanga whaamawai a Ardern i le maotafono, ma sa aua iai o na tua a, o lona toa lua Clark Gayford, ma lona alo o Neve, ma le toa tele o tangata sa i le malo, whaapea e sa avea ma whaululunga o matanga luenga, sa awa i atu e muli mawina le whaamawaenga e awhi ai Sir Ashley Blomfield, whaapea e na avea mapalemia ma minista o New Zealand. Sa momoli le whaafetai a Ardern i ona tua a, mai a tā ua ai, e le ito e matamata lona tamai tala Forward TV a fiafi, mai le 5 tausanga na tawalunga lana saunoanga, i lona matua ai whaatuatua ina lea o le taita inga a le palemia ua iai nei a Chris Hipkins ma le whainga malo, na wa aia le loi matamalingi ma le vale alofa, ma sa tawalunga i pespesenga, a wanga i atu whai pule masui o le palemene, e wheiloa ia Jacinda Ardern mo le taimi muli. I le itu lau a le pule nuu porirua Anita Baker i le nusi pepa le kapimana, na ia whaailoa ma whaamanino ai le whaafita auli, lea whiangai nei ma le ai i pō, le whaia lea e nisi o ni ngai o inga le tala whiangai. Ino fuanga o pakanga ta avale mono fuafi, lea e ki whaaleo te tele ai la awa ta avale i le lewa o le pō, ma ua avea ma se whaafita auli tele mo le pule ngā nuu. Sa whaamanino e Baker, nisi o mafua anga e le o mawhai ai e le pule ngā nuu na whaia se fofo e fō i ai lea whaafita auli. Mua, o le lau ele o lo o iai pakanga ta avale mono fuafi, e lalo o le pule ngā ale Greater Wellington Regional Council, mai lea i se malo si anga ale pule ngā nuu a porirua, e pule ai mea e tutupu ai i lea vaenga o le ai. Lona lua, ua whaai loa i le ofisa o leo, e le lava le whaa upenga ina o leo, e talia tua i mata upu whaapea, ai maise le puipuinga ma le saunga le mu o leo,
ma le vaenga muli e ui no lo iai matawhai oi ale pulenga nuu e whaamalosia leo tu la fono a wale whaatonu ina o le leo te te leo la awi a inga whalikalapu maisi peitai e le mawhai o na tauwhia e le au whainga luenga se whaapotopotonga to a tele o na o le lesa o ngā le mua le au whainga luenga na whaamanino e peika o lo ofa au wau na ngā lulue le pule ngā nuu ma le ofiso leo e sa ili se fofo i lea mata upu. E 5.5% ua si iti ai pasene tului po o le official cash rate a le whale tupe wha leo mai le 5.5% sa iai mai 5 maka ua toi wha upopo ina ia tauwhi ai le wha le tonu atoa o le tamau a inga. Sa molima wina leo ngā o le whainga o ia si itanga e le whale tupe wha leo pei ona ta uai leo whaitofa o le tamau a inga, ona na pa uai le tau o le soifuanga e ui e la ititi i le whai unga o le tausanga taluai. Ua talia ina i le 15% o le yuni o pulea onga wa onga tūlanga lua, le totongi na o mai i le mālo, le aisi iti ai le wha feta la i le tausanga nei, ma le 3% e toisi iti ai totongi i le tausanga fou. Peitai, e le otalia ina i le isi yuni o pulea onga, le Educational Institute Te Uroa, le totongi na o atu e le matanga luenga wa onga. O le asoana na fina tūla e ai luma le whaamasinonga whaaitu mālo i Hamiltone, se tamaita ai 2 tausanga, sa loka i nei leo i le aso luo le vai aso nei. Ina uai a tongi se pepe valu vai aso le matua a nga i leo, e se 10 tausanga le whaasalanga ua tuina atu i ai, mai toi tūla ai luma le whaamasinonga i le aso 20 a perila. Ua lapata ia e le waka ko tahi le atu nuu, o lo fuafua e malanga mamau mo aso malolo le e seta, e ono tuai le whaangasolonga o whewa inga o taavale e anga ai au kilani ma Northland, ai mai se a aina a fia i le wha, o nau awala o lo o motusia wha a pea le State Highway 255A i Coromandel, o lo o fautua ina i le waka ko tahi le lautele, ia tautua nā le saunga le mū, ma maua le ono sai, pe au uia ni awala upoloka ma tiu o taavale. O le masina o au kuso le tausanga taluai, na amataina whai aso e suenga a le Serious Fraud Office, po o le ofisa e sueina solinga atu la fono ngaonga i tupe whaanga oi, whaatatawi se li au kilani o Han Men M, ina oia talosanga ina le tasi tesi ma le 8 miliona tā la, e whaonga ai nai le COVID-19 Wage Subsidy Scheme, po o le fesosoani tau tupe mai le mālo, le asa maua mo tangata whainga luenga, sa whaanofo e sea o na o le COVID se fuluiva, o leo whainga atoa o le tupena ia talosanga ina e tutongi atu, e silia ma le 2 miliona tā la. E ono se lau 2 tā la sa tutongi atu i lea lii e tu sai ma talosanga, pei taina maua munumuliani, o ni whainga whaanga oi ma tau whaavalea, na whaalia e le pulisili a le SFO, o lo o la tonga lulu e whaatasi ma le matanga luenga o leo, matanga luenga mata upo le loto i fale, ma le matanga luenga o le atina inga o anga fiso o taima manuia lautele, mo le iloilo ina o lea mata upu, sa te ena e men o na molianga, ma o le atoivala a wina lea mata upu ilu ma le whaamasinonga, i le aso se fuluiva o me. Na whaalia e sui o le asosio fale maliu, le toa tele o ainga uafa aina ma le nga fatia le pili o fale maliu, o na o le si itanga i le tau o le soifuanga, e 5% ua si iti ai le grant, po ofiso soani mai le malo, a wala mai le matanga luenga o ngā luenga matupe maua i le masina nei, e tusa le ma le lua fe fase lau fasfuru 5 tā la, e fesoasoani ai i maliu mo a inga e mawala lalo ta mao a inga. O le lua fe ma le tolu na ngata mai ai le ilo ilonga o lea fesoasoani tau tupe o nisio fale maliu ua mawhai o na talia le talosanga mai i isi a inga 5 vai e tongi ai pili pe a le nga fatia mai silia ma le whātau sanga o tau totongi. O le taimi nei ma le si iti ai o le tau o le soifuanga e tusa ma le ono a fe 5 se lau tā la le tupe e totongi mo le whaalefulefu se tulo, silia ma le 5 se lau tā la, mo le te uina o tino maliliu, ma e le nga fatia e le 2 se lau tā la o lo o maua mai le malo. E iai vaenga e mawhai o na whaatinoina e le a inga, e tautu o mamai na mai ai le taunga tau lea pili, pei o le tapena lava le a inga o te ufunga la au, kuka mea ai, ma isi vaenga la iti, e whasao ina mai ai le isi vaenga tupe. Nai lo le wha moi moi fale maliu e whaia umai a tapenanga, pe ona ta ua e sui o le asosi.
Tala fōia mai le siufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Malo fa fonga mai le tunu mai alfa ponga mo mo tala fo le tai au ta penina te mai ta ia ana fa solo ia mata tu tala mai sa mo me lo tupu ta tu tunu pe ona tu mai ta se salam sam tu lai val ta nei te fa fonga le alfa ponga o ta tu telefon tala mai sa mo ia pa malo le ta tu tunu nei fa na wa onga na smuli muli nei ia mai va tu fa malo ila tu sa fa u ona po va tu le sai fa u ngana po Ala po, manafi ah loa ia se tau le te lo le tanta matua te alu le aonga o le tele i o vaenga e lave i lana tau mawhai. A me tau wina lava nei tamati aonga matutua i whai e teito o lua mwhanau. Tō tele fwoi le atu nu whau. Ia o le atu nu New Zealand, o le atu nu ua wanoa. Pei fwoi o na whao ngā le le la ngā tupulanga lea ua umamai korisi. Au ane e muta le korisi. Alu le Polytech. Io toi vai le tele o nanga ia e fa ngava no ia e le lei lava le ta u io le o le ona o wina so sani to e mono no mo wa e ta pena lo tama por te nei fai a inga la na manuia le ia e so sani tele a inga fo le la ia a fa pe te u le taula o lo fa po mo fa fin ta fo mo le a to si no ta to ilo a me tu pe ala fa tu ta la no si ngani ile sa u tala mai sa mo ia e lima sfuta usanga le matua stama o la o sulu atu nei le vaenga le o le o nanga la fole o nanga nei sa mo le victim support ia victim support after fo ile tau tu lu fu fa tu la fo ile le vile tu itanga te mo mi so so stama na le to lima nan fa na ia na o lo na tali matua lu fu tasta usanga malona to lu to mano la ua ye fenga luenga so so ni lai ato lima tamati me la tu wa lo le fine fenga luenga ma lu ya wo mo le sta ma lu o so to le sta ma lu le o to lu fa poi ma wa mai ia le la ua le lo sta ma lu le me la fa na o sio na tali lu fu tasta usanga le tau sia le ainga fa o tamati le la o sulo yo la wa le victim support so so ni la lava me ai wa le stula fa pe ya ai fu ye o le tautonga mai pe malo lo tausi ya fa la ua mai lo sta malo lo so na fit ya o vai nga le soifuanga pe vai fa tu va ele se tu langa le lina tu nga tu la lo ya ya tu pu si vo le ya ta lo fa pe la le winga vo le lo tala ya fa ngale ya no ya fa malo la tu sa fa ua yoi fa na fa tu tele vo ya tam fa na o za tu no sa fa na fila tu tom fa o le mori maule o tatou lo nei le tupu tele o tama whana o sa mo le Pasifika yo ya onga. O le matua mana ia. So le ua tatou tausini yo umai lunga i le i le fua le. Toi pau ala vanga i tausini o i mea lea o ngā lolang. Ala vanga i whati ngā talinga so lo la tau la au nei tangata. Na ona la wali ina tau vā ya onga i e mo ina tau poto au. Ia wal tala riseri. E ala na whai tangata le mele. Ia o lai titi o lo la au. A whaina i leo whina ngalo i tangata. Vai o i lea whianga o whina ngalo tangata. Ia vai fo i la i le tamao Jacinta le na sauni i telefon. O ni matau sanga le toi mata to inga i news. Mili TV. Vai la ti ngalo na mafau fau i le vai atu isio na fine. Fai mai e tangata. Ia sa o le lei. Pela la whianga na mafau fau wana no o tatala. Ia no me fai i tangata a whianga mafau fau i tangata. Ia pula nga fo le asomali wa uno a isi me wa fai le ma fo si se tai tatu yoi ma salamo ele ya se me si pito silin ta o salamo i vai sta mi fa pene esa no tala vo le la la tia esamo tu a te ai tu mal salamo ava tu la le mo na mo te tu mal salamo mo salamo mo lua ya salamo tu ma tu a furtua me na tu furtua le langa na wa te o mal salamo o ma tu a o le lo por alto inga salamo ma lor ta vivi at to sa fa ma lo volta po i matua ia wa le elta po inga matua ma una ia nei fana ia le un lato te fa na te no va pe o ile fa ua ultima ta fe so mi mita ile ne ya se manu fa pe ne fa pe no fa ua nafi fa no te ala nel ta yau
O fio si ai. A fio ai. Apa, o la tu oficina tu tina. Mam, fio ino te mua le fa pe lo matua. Se ento va longa tu atala no telefoni le la le lima le va veao. Lo ina la fo wano mi mitai o ya te oi tanga mala o lotu. Ai va fio. Ala fa mai lo matua. La no fa longa tala no mal fe au mua o fe au na o no fo vidi fe au se vai. No no winga na we on fe au wala ta la ia la ufa unga na. Ai va fio. Ala fa pe fa tu lo la ia fa tu no wala fe au se ha ta lu se lotu. Well, chala foi chala. Tu no lo ta li ni le fa. O fa pe u chau hau wa. Jo for fa u. Ya va. Ya sala e mi mita. Sala e mi mita lo fa unga naf. Na. Ba al bela fa telo. Jo for fa. Wa telo la venga ma fa la to ve. Ta si e musica. Pa le tangata fa wefi ave tusia pala ile mi singa no ngataria. Ona wo over tere poto. Pa me fa for poto. Ya le la tato si tu ni so tau tu fa la loa. Ya malisio. Ahora se tu la tato tau tu yo. E ile tina polidua. Na no fo ma fa na o nga ya ole la langa ina o le taunga. La no taunga. Ano lo fu le lenga of my chance intana. Te pe lo fu chance intana of na filfon. Na pese e tonga le e tonga. E lo fu la fine le tina po lu le mafia o nga tanga talanga ino le taunga e fai fua. Famile ina ino e el me alo famile ESP Bank sfu wafe. Pula ia me fa ia. Sole. Ona na ngalu ngale le ile na fai. Fai fua na ngalu. Awa o istata. Sole. Era ta wa. Ma na ia te. Fai fua. Ya, le fa fo me fa fianga, mo diso tau fa la uloa fa peniso tato fa silanga. Ya mo tu ta ya o suya to tato fa salonga. Ya. E le ai ni fa salonga fa pisinisi, le ai ya mo ni simea. Afa pena tele fie te nei. E tanga tana tele fie. Alu ya fa tilo tal no na sonne. La. Ya. Fa jero fa lenga manu ele yo o le so ta ya o le so mori. Ai me si le uta fa le. Vale, un mon ma fa le ma tamo le. My honey, you are my kapan, when you're in the land of Langi. Wafola siene, yola tabu mafutanga, olo tangata. Ua idosia, olita iluma, o tangata. Ira ua, tua ifuma, maya ita, oleleanga. Fuanga mole lumanai, wafola sia, aile ala, olo walofa, ualiliu, e watafiu. Aima imau, be ana tutu, saota umafutana. Utantino te amenero tiene oposelino le ola mai fesusu yai ele tu mau se me etasi wale ama opa watu taula manuao le mama ofikia ikuao le muele le valoria Olo walofa, ualiliu, e watafiu. Maua, soto alua, a o
e mali e ui ai o lo tua a mea matanga tamatua tele toi faia me ana mua o lo alofa uariri e watafi e watafi Los fulu afetala le tupi o tapena ele Digicel mo failonga o le satina I New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava so tapa plus fulu tala pe sile atu I numera Digicel I Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo so avano I le sei I asforele taitasi. E tanga va afo I le sei pia e whangaina tautua de ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel I Samoa. E tolo failonga ta ilima se lau tala cash e se ina mo New Zealand. E tolo foi failonga ta ilima se lau tala cash e se ina mo Australia. La fonei loa so top up los fu tala pe sile atu mo so avanoa e te manu malo ai e seki lava le Digicel 685 Soul Foods. Ono Walu Lima Soul Foods. O le whalainga fōu o te tala ina nei Kenen Squeaky Polirua. Te le tau mafa Samoa, tau mafa Pasifika, vevela mo tau maftanga o le tai ao, awa uli manipo, awhea ne lo le tuatusi, Lewis Fulmanirua, Warspite Avenue I Kenen Squeaky Polirua. E te le toi popole tau tapena stau maftanga mo au malo. Fitu aso le vai aso ioe, fitu aso le vai aso le tautua, fai mai chance e vevela tau maftanga I so se taimi. Ai eisa fasili, pala au le telefoni o chance, o lua lua, fa ono fa, o valu tolu lua. 685 Soul Foods. Ono Walu Lima Soul Foods. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai eisau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Mano whaftai, nisi o tātou whaasirisilanga mo le sile fia fo I le atunu, ia, mano lava le tauatai, tui fu maumalangi ma. Ia, o le whaasirisilanga mua ma le maftanga so whatasi a whaifi au sa mo Wellington e Polilua ma le Hunter Valley. I le avatele ma le whaaloalo e wala utoa il pa ia ma le mamalo le maftanga whaifi au so whatasi, Wellington e Polilua ma le Hunter Valley. O le awha atanuina le tātou whonotanga le poa te I le aso lua le aso fau se furutasi o apewila I le kalesia e whakasa I le Hunter Valley e puni. Ia, o le tuatusi le iai o le Tolu Valu Mitchell Street. Ia o le taimi o se fulu le tai au. O lo te tala fo I le avanoa. So o se whawhiangainga e avanoa e fia auai mafuta mai. Ma le whalo lava whawhitai sa I nia le laulau a whono. E ma le stato whasisilanga lea. O le nofuanga foule ua sui atu ne epo o sifi atu ila unanga le waka tautua. Le lava e lo to tele ne to tangata o whangaina le unanga le waka tautua. O lato tua tu si foule numila iva. Litney Place I le taulanga whatau I Polilua. A ese fisili vala au telefoni o le o valu se lau, valu lua lima, lua valu lua. O valu se lau, valu lua lima, lua valu lua. Ia o lalo tonu al kāpaka lea I le New World. Ia e te halu I le kāpaka na I lalo na e halu ale. Te tu sa le te halu na te countdown ni tūna. Ia na ia e le lunga le fastepu, pe apaka le ta vale ia. A ia se fisili vala au le o valu se lau, valu lua lima, lua valulua whaftai. Ma le whasilanga nei, lotu o le ainga o le au salamo. I le awa ma le whaaloa le tele, ma le awa tuai, I alo ma whanau uma le tātou ainga I le au salamo. Le au pepe, talamata vau, ina ia tātou au wai whaatasi le tātou lotu whaafatai I le atua, o le a whaapea o na whaia lea I le malu o le ekalesia PIPC Newtown. I le 5 Daniel Street I Newtown, I le astona nei, a sovalu Aparila, I le tūlai se fulmanitasi I le tae au. E wha moe moe o le a tātou whero I ai I le alofa ma le anga le lei o le tātou wali whaola.
Mo nisi whamtalanga wha mole wha so ta iane le sunga le whailau tusi, le ise ane whale tolu, le telefoni o le olu atasi, lua wha tolu, fitu lua wha, po le sunga i le sui teitai whono, longo siva lau vi, i le telefoni o le olu fitu, lua tolu, lima o lima wha mole, wha aftai, o loo sainia i le laulau a whono, a inga o le au salamo. Nisi o whaasi silanga, te lo foi tele wha te singa whale a inga o le a whail wha inga, le bai aso, i o fia. Mari e fo ile fai tau atu i whamurianga i e maua la tau ia sa pāle mi o le mano ni usila i tau sanga mwai. No le la vefa mucha sinta. Ia wha pia sa pāle mi e ova male lua tau sanga o e pāle mi. E manuia o i whamurianga i o tu lima su fitu wafe tā la i tau sanga. Tongi lo pase se mano tolu e malanga. Te le lola po pe i malanga fo i e ni a inga. E pera sa mo lan malanga o le fono, lotu, malanga o le vele a inga, malanga o le tafaonga. Te le ulola po atu inga malanga e kawa i. Ai a inga o le... Lima su fitu wafe tāla ni usila. Pera te sinta manono tōrua. E anga waala ua ele lima su fitu wafe tāla le tausanga umma. Ai fuala te sinta le to a fasu mon tupu tausanga. Alfa murianga le o ase longa umaliu le... Ingo le malanga. Io. Te lola. Te lola ia ingo le. O le tupele na. Te ingala fa pe malanga te sinta le pisinisi o lona to alua fa pe o le le o malon to lu e me sia tai sa mo. Wai le nga luele ile ile pisinisi. Te le lola pe kavai. Au te loa so se malanga la ia mo tanga sa pale mia fa uru ia tunu. Le po se la to po nesi na la to fo i taimi tu le tunu. Te le tu. Le ma se po le afia malanga la i tu pel malo pe il passes. Ia vaila le dua fe dua tasi anga dua fe dua. E dua se la dua fitu afe fa se la to ta la na lu to nginga. O passe se o pale mia mo la to fa tu na fe malanga i le va dua fe dua tas i le dua fe dua. Ia le afia ia o piol English, ia, na lua ile tupe, tolu wafe, fitu se lau mo tupe tā la ilana, ia malanga malong tolu. Tasi al malanga? Ia, tele malanga. Tele malanga, i tonu lua filo tasi, lua filo lua. Ni lope malanga i New Zealand, malanga i Australia, le lopo fen malanga ia. Ia, o John Key, na alu li tolu wafe, lua se lau mo le ono tā la. Ia, o Helen Clark, na alu tolu fitu wafe, lua se lau i fitu tā la. Ia, o Jenny Shipley na alu le fasu lima feta la fitu se la tu fita la o Jim Bolger na alu le tolu sfulu no feta la iva se la tolu sfulu no fe iva se la ta la o Sir Jeffrey Palmer na alu tolu sfulu no feta la se la fitasi va ila ile tupe le fa nga tata tu sa la vole te palmia ala manu ia manu no to lua tausang isa stemia tausang le o tu le lima su fitu wa feta la tausang wala te tele o tatu tu pe fa nga la va nga ta fio o te lo na la to mala to te to lu fa na we tu ia mal to lu elo sa we il fa na to na ia mal to lu le ya va no ya va o te lo e pe mal fa na pe te we mal fa na ia fa feral tama nga pe la u pasi sa la ta fa mal yanga na te tele tu pe ia tau i fo i wala o tangata sa fa uluria tunu pale mia ta wale no el tatu tunu o meia wa ta walo tatu fo pe o ia na mo fa manu yang al malo de te pale mia na manu stai mia la te va ia te sinda manon to luo malanga ia la fa pele o la tu pele to que pase sa ai vai bla vale le Helen Clark to so tu na to pa u pe America pe Britania ne fa ile ia e fa leo tu pe una pase si e la le si ile Australia de South New Zealand ai sa ule lo tu sfola ia au tala la le imtu afia alu wa wala malanga le tu malanga au le lo tu sfola tu fo Australia tu fo Australia na lu le ava fel tu sfola na vili o Australia e fa mole pe ma fa ina watu tangata le ia fa tanga ma Australia watu na lu le tu sfola na lu le se ne ta vale o jole tau tia fo yo na o lona winga
ono le o tupu le mele a fa pela le te Samoa ia o le o sit New Zealand ia ali lola lo tus fo la Samoa te le lola pe fena sa a e tonu fai a fa pela le te fe le se Samoa la lu ngalo tala le se ni avta vali ia o pe le ile o le fe le se ni Australia avta vali Australia na vili lo le mla va le compagnie ni ia ta wili le tala winga ta tale fa me Australia e fa yo tonu e fa ni matu tale oh ia ai lu le Samoa ni lo passport New Zealand a le se ne le te fe ai por le se ne tuloa le se ne Samoa ia fini me se New Zealand la to le tau fa sa wala une e sa wa fini me se New Zealand fe le se ne Samoa la nga ye tanga ele o fitawi ele o fitawi le fa upuna le o le tau sa wala e ni fa sa ia o lona winga la taun mo faina sa fa pela Samoa le lo il passport Io, ya fa na so no le wo fa ina fa la wo ia. O na mo fa ina no fa ina alu la le lo passport. O te le no la pole ale. Ah me chili la na wo lo. O te alu lo Samoa le lo passport. O te alu lo official New Zealand fa me le ai. O fa lo ye le melna. Fa fel tanga ta Australia le antu tanga fito fa fo Australia ana le lo o i New Zealand passport. Na lu le se de ta. No fa no fa ai tu le va ngala le official New Zealand Samoa fa pe. Ila utala na fa pesole tu asonga songa tanga tale ali ele sa ora se si tato le tamale tu lu mo le kes lo pu fake news here mo watala le ya manu ia fa mo ga ma ta pena le wai ai nga ta pena le la to mo fa ta ya ia e sa dinga fa ia se fulu ia sa dinga fa ia fiafi io se te mi lo to e kalesia ia le ranga ia le so mali o tatou te tonu mo fa tu ia tatou le na mali su ia tatou mai tatou se na mali tele o tau sanga tau ia le o mai nei o mangalo ia tatou ia na ia tatou man tua ia fa mangalo le si le o lota ia o le fesili o fa so mo le so ta ia ale fo le va va tu te mine o tatou fa so ta ia o le asa o mai tau le fa nga ina le social media po penga fasala launga fa leo le pole wa tatu mata tu ai ile senga o tapo inga ma le tala inga o tala le ilungo o penga tfai dat fa so ye tai au pe au dia wa fa ina no fa tu ma lo tatu nunga ya me se lo va ya tu ye kale si Afrika tama uri fo i Amerika ia o no es Brazil no ma langi wa mata tu ai no Facebook ma YouTube te ro la fet pela utara le na uti masani ro mata mana fo mai va ngana e ia isi saudinga ina ia tu no va pena tu ai ule tali tonu ia so mo ia lo tala ia te wa ia na wa ia ele fa ina ole fa i fo i fina ngalo le tu no na ola o wa ele ia fia umai ia saudinga ia tu no ula ia saudinga ta se la ngona ina ele ni ele mo e sa ninga le se kale sia na tu se sa malau fangu wingu ya sa malau fangu por fangu Fanta Coca-Cola e sa o mari kiu nga il fe au le tu mal mai e na ka ngole ta tala le lau fangu wingu asa sa ai ngoro la ta ele lau fangu ai e fe la tala o le se yo tata o le kiu le sa fe tau fie se lau fie a fe tata la yo mai le kiu to for tanga tamalan fan wing to for tanga o Coca-Cola o le Sprite so ye na se for fingo le to nga kale ali matu atu pe ali fale o loana la o mai na ta ele ya le no fo wingu ale fe le fiata talo o so ko fa pe li e lo tino le tavai wai le ta ye fo mai tau le tele o kale si le tavai atu no so video fa sa la ngoi sa YouTube e si yaki uma il tu spa ia pe tu sala to finga mal finga le fametus ya oisi ya mema tuale mfai fa mtala tu ngore ai fai to no fa sa no na wori o fo ya ta tu fa so ta ya le so ta to mu pesfale nganga ma no le tua ole le mata watu le no le Hawaii o Hawaii le fa ta no ngale te mi nei e ono to tongi sa tupe pe a e fialu Hawaii e te asi folinga le natura ia sami mata fanga lo fanua
Ona le mela umai tawina hewa. E ova ma sifuru ono, e ova ma se fulu miliona tu lisi watu hewa i tausanga tasa. Au tangata le nofo hewa. Na le miliona ma le fasela wafi. O le mai taula hewa. O tangata i o tu lisi. O la tau i a lewa tele na faaleanga ina. Ia le natura hewa. E tu lisi. Ioi. Wafu i ova ma sifuru miliona la tau. E la sa o tangata hewa. I se si tu. Ao tu dela sifuru miliona le son ta soli ya amu ma au. A wana sifuru na le miliona la tau mon tupu. A se furu miliona tu risi tau songa umma tau songa. La la fua e fai se pasi vo ile pe tutongi mo mola lima sfutala. To me fai na ya lima sfutala Amerika. To fai na ya sia le tele o vai mai e se mai lo pasi se mo hotel. Mo lo visa. Ya ma ne Sisi tu. Ya uti ofo pea le o tutongi ia vaenga na o mataanga na e o itangata. E tutongi, am tau ria la maua e mataanga. Ia. A tau na ise tu pea le... Tongi malo. Stete e maua. O no le, o wha maunga i na mai. I tausanga i o te tasi tausanga. Ne wha alu ele 5 miliona tala Amerika. Ia. E fiso soane e wha le ia tili le ola na tūra i wai. Ia o tupe na, o tupe a wai, le stete o wai. A sa tau na ise sao tūlisi. E ave le malo. E se mai le sao turisi, le ave le tama o ainga o wa ia le falte le malo, ainga, taxi. Ia, o le nuu le la tu te whaia le tūlanga le, o le nuu le o palau. A e alu i palau. E se lau tā la a Amerika lau tu pe tutongi. Whaina e whaidua i tōna palau e fisosoani la le mele le. Whaina e whakitau. O le sinu o Alaska. Alaska e to tongi lau tolu su fata la ona su fasene Amerika. Pe ala tu le va ameli. Pe te lua tu le va ameli. E ta tolu su fata la ma sene lua tu pe to tongi to a faina lua fewa isole Alaska. Te le lopo fai sa mon. Lan tau sanga le sa malanga i Hawaii. Lua fesfuru va. Ma ila le umi o le lua fesfuru va lule na le Hawaii. Le o 5 tau sanga. Ale fatu a fulele ta ua malina vaenga o le whaalenga. Wale to asau le news, le fata tala no ia ia. Le stati o wai. Ia lona winga, ia isi vaenga o amu na le na elu soli na ua leang. Ia, fo. Ringa o ele si nasa ia ili vaenga na ale fatu a pip ta a dia e mai vaenga na. A la ui alu i tau. O whapeni tato a inga whanongonongo mai ni la tu a inga hawai. A mana o me tu a inga hawai i o to tawhau. Ia inga. Le nuu ai nā matanga o fio nuu le hawai. Tu sa pe te lo tai Oriental Parade. Ia. Ai whaasanga i tai, te whaasanga i sami. Ai whaasanga i tua, te whaasanga i whale. Ia. Tai whape na fōringa o le nui hawa. Tu ai whaasanga i sami. Kua nā tura o le sosio manga marfofua. Ai te whaasanga lo i leisi, le woto i li liulo tua te whaasanga le woto tele. Ia. Tu ai te le vai whape, te vai whape ngala. E nimo la vai whale. Tu sa, ioi. Mana sami a whali utua. Na, le matua matango fia le stetele hoi. Ai foi so a inga pe tau nu fa mo mo o ia wo ia. Mateo ia wa. Ja, maar le anga je ma. Ale foto to aria e le fale tonu se mo ngo ia le wali matau sanga talu na. Ole afole iva po klave tala no lungo le vayaso, tau nei. Ia ole sfutasi le la faso to ia tasi manu malo suka soa fia vo la soa fia vo soa la te mafuta mo le sa tini sini tana fai mai lo valola la no moli ve lo por ka vale sa su blanc to nginga le fai ala lo valola la no moli ite pa fai lo valola la no moli total mai to no ya ole sultasi la ya sungon malo ya su apeter sangato ia mal sa tini sini ya lela to ya ya tal bese tos fulu 5 minute on ta le leiva to tu ati fonga lamua
Le whawhianga mai le punia lawaa, ia, tātālonga tupea ma se whau. Ia, tātou iei le vaitau o le asomariu. Ia, le whiwhia lawa le ua morf stainga ma le whianga le webtele, tala ilene. Ia, mai le tātou kamani telefoni a titi sal. Whaatala whātu, ma le whaaloalo la whianga la pepe. Ma lor soi fua manuia le tai au. Ia, whawhelo ia tu le, pa ia foia le, tātou atu tono le lau mua. Ia, a mese ia, na whianga mai ava lo whapeona tula i mai le foia le nei tai au. Ma lo le wha lo singa luenga le nei vai aso. Le wha tātou taunu i mai si ui. Ia, o sauniunia ka foi. Ia, a wafon whamela tuina le aso maliu po le seta. Ia, a mese foi le aso sai le toi tu. Ma lo le soifua lau le leima, soifua maua. Ia, ma lo fo le soifua manuia lau fionga. Ia le manatu whai fo isi pisi o lau fionga. Ia, i ngā luenga foi. Ia, whaaftai o le whaafano pēro taimi. Ia, e longo pui e fo le tātou atinu. Ia, i le unanga le tātou kamani telefoni a titi sal. Ia, au hal whaafonga mai le tātou atinu. Ia, e mana ia tau ia i mātou nei Wellington e. Ia, iftau i le fo i mai lātou le wanga i mai i malolonga, maftanga, mainga. Ia, le whaelonga ina o le aso maliu. Ia, e le manatu whaapena fo ia le tau pitanu i au kilani. Ia, whaisik mua o le nei aso i te tonu au kilani. Ia, salo na ua watu maltau le lei a te utoa au ta penane. E seta o le fwe whalonglongo atu le tala le tau. Ia, o le awhape fwe ona pa uti munga i lunga nei sio mātu pitanu. Ia, ai, tutun. Ia, o vaenga le lei umafu ia. Ia, tau whaitite fwe le whewa i mātou lunga i nei. Ia, awa pe o tele le seta e tele na o e fwe i nuhu i e tu ato o kilani o e ta whawai. Ia, ai, meise o le fwe pisi na fwe le awala i neva i teimi le tele o ngaruenga lo whanga solo le tue whalei o awala talu mai le a wha. Ia, atonu la timu le la atele na o maasa ni ngā lotu ia malolo le fwe whale ma futala inga mai ia. Ia, e mo i le lei. O le tutau ana o le ma futala lei ma inga i le whale. Ia, o tele fwe whaablawe tupu lunga le awala. Ia, whaapea fwe nala amalanga i whai aso maliu i so se whaenga o New Zealand. Ia, huana i mantua lea amata fo ia whaapitoa le tātou au nanga le titi sal. Ia lea la a whailo e lau fionga leo pepe mo le whaafonga mai le tinu. O le maenga ta ua lava o le na amata mele songa fua le tātou whaapitoa la satina. Ma e ui na so malolo la so atai au. E whaatino lava le tātou sei. Ia ai whaato atou a fufonga ia tātou pokalame le asonga fua. Ia pe a whape te o ato i tātou pokalame mai ava. Ia ale ai. Ia ole a whape lava na la whatu i ato fue. Ia e whaalau i loe le ato lua pe ato amata dia fo ia ngā luenga pe ona masani ai. O le tātou se i ole a satina. E tolu a tātou whailonga tai lima se lau tāla o le a whape ona se ina. Ia ma e anga wa ai lātou sa lafo lātou top-up tai duas futa la pesi li atu. I le vai aso le nei, a mata mai la so ngafua, se ia pa ia le tāle sfulua kuana nei. Ia o la tauna la whaiba iai, ia le tātou fit filinga. Anga va ai la tau whatau me top up whaloloa, duas futa la pesi li atu. Whapena foi lunga no pena tu whailangi. E whatau lau top up duas futa la New Zealand, le duas futa la Australia pesi li atu. Whai ona va ai la tau lo whangaina tau tua le ClickX Pacific, ia e la foi ia seleni anga i numero digital ele ngata Samoa ia o Tonga Vanuatu fa pena foi mafiti por tau tua le tātou ClickX Pacific ia te anga i sao la welungo no penga te whailangi e te le starai ia ona mwhaino leo na e whaongai na matup e lau bank account e tu i tonu lau account e le ClickX ia malafo ai loa i numero digital i Samoa e tā ua whailo whailo e lo ainge Samoa. E le stara la tau telefoni le My Cash at Digisal, ina ia whai ai, ona tau nu atu se lenia la tau telefoni. Tasi at teimi e le stara ai. Ia ona, ma whaina wale whawhaingo fiela, whaino se leni. Ia e pei ona ia teknolosi, a inevai teimi ia maiawa. Malo whaatai, ia manino. Ia sao no mele pepe. Paulo isi vanga fia whamana atu ona le tātou titua i aso malolo e le aso Friday ia mise le aso fua. Ia olo matala la tau tua le tātou Pacific 40 ma le tātou talo whawata
e mawhai lava ona e la foina ia le talo whawauta molo a inga pe amana o mia le aso taeo. Ia awai e lava nai whalolo ai nui tua. Ia o le awha pe ona matala. I taimi matala. Ia le lava lo fautua iai. Lo tatanoi lo ai sa mo. Po fer whalolo lai matala. E mana e la fotu mai e se talo whawauta. Ia mo whatau whafo seifo ia wa. Wa umane vai aso mai ava au ngalo na la fo se tupe sa mo le seta. Ia a la faina e alu online la fortalo favata ngai faloloa e fa nga to ai nge fa yala to fata ia le ngata fo le na ia ma fa fo na tonge to la to cash power e nei vai time ole long weekend ia a yeni si va ngolo sta tu na miele so soani ia fa so time le olu atasi li maono to tolu fa olu atasi li maono to tolu fa ai man tele lo to fa na tu no fo le seta era fionga me yava malainga ya me se foi ta poinga sa mo tono la mua e pe ona ya me weekend fa fa tele la vai lo fionga pe tele ya ma tu family atu foi ya le seta ya lo fionga ya malainga ya manuia foi ya fa ungol vai aso tatu to fero ila so fu wa ne fa o pel tatu o nanga na so fu i se report foi e wa foi fa fonga mai le tinu ya manuia lava fu nga luenga la fenga i le ne yaso fa tai ya fa tai lava so fu Ja, ole oto e tolu minuti ona tale o leiva. Watu fa fia fianga nei, ya taliu mai, fa fonga le tala mai sa mo, tala fo ma si fonga lau mo ai Wellington. Whātala whātu i le whaafonga anga lo tātua tunu nei fo ia so tofi
alo mai e se whaopopongo tātou tala mea lo tutupu I Samoa, o si mai e le whaafonga. E toa 5 lea whaai o li imatamai ta I malu le malo po leo. Wa si tio lātou tūlanga tofi mai tiute mga ruenga sa tofi mua muai, e te tonu lava o le matanga ruenga. E se sauninga na aloa ia I le whaase atu I lātou I le whaamnuianga o isi tofinga I lungatu, na whātou teia le moto tupulanga televou ale e ka le sie whakasai songi. Na whala e au ma whaamalosi I le fionga le minister o matanga ruenga, le fionga le whawalo Harry Schuster. Le aso nei o le lasanga fōu o le ola tautua, ma le ola finfinau, I o nafa whaamalu o maru, na e avea ai ni tanga ruenga o leo, whalpui mutu e futa I, ma ua lai whai eilo sao mo Samoa, I te leo tausanga. O se lasanga fōu I toe tō mana tua I le alofa o le tua, ia te oe malaunga ruenga sa e puno wa I ai, o lea o tali I le aso, e ala I si tia o tautu langa I tonu o le tanga ruenga. O tō masani ai I tūlanga whapea I si tanga o tūlanga, I le ngata o le si tanga o tūlanga. Ai o sau ai ma le tele o le ngā ruenga, o le whaamoe moenga, ma le taita inga I o tō au. Ai si le ngā ruenga o lo, e a wātua mo tangata anu o Samoa, ina ia mauti noa lo lato saunga le mu. Ai le ngata I le, I whātua tuanga maurunga o mawhai o na tola o tumutu palpala mai komisina man pulenga. Ia te o tau a whamanueina si tanga ai o tau tūlanga tofu. O whamanatu mo o tau tai ame. Awane I ngalo ia te o tau o lo o takua ia o tau whaiwa o tau ani. O whaine I ngalo ia te o tau o lo te talo Samoa I o tau nafa ma o tau whaiwa e le whai mo fie. Ai sili ai, o na ua nei ngalo ia te o te olo fio soani le tua ia te oi, e pei o le tātou tautonga. Ia o tau mana tua le lei, o tau te ute e tāhua I maro Samoa. Awa e malu ia te oe a ina, e malu ia te oe nuku, mai ka le sia. Ai sili ai, o na malu ia te oe tangata nuku mo Samoa. Na whaalia nisi o leo si niol mtanga ruenga, e iai nisi o tūlanga tofi na whaanau I lātou e apalai I ai, peita ina whaeloane ia I lātou e le mawhai o no lātou tālo sanga, o na walata I le teimea ritai ai. O lo tālia se whaamamlamanga mai le fionga komseno o mtanga ruenga, e whaatatau I le amata opo. E le whailua inga le fio anga o whalea lupo ma le matanga ruenga wa onga ta alonga maanga nuu, na masi atu I sa la whai mō lana porkalame whaata milo whaala wiloa, e una ia ai le tūlanga tau ia o onga e meise o whaia onga, ma au au manongi whina ngalo le atunu, moni au wala e wha le leia ai le au onanga wha whaia onga, ona ua mai tau wina I tau sanga watua na I le palasi ma walalo le tūlanga o tongi, e mo e whana wa onga maisu e ngā le malo. Peitai na whaate ia le whionga le minister se ula Ioane ma lana aumalanga mai mtanga ruenga wa onga. E na ua wha ai loa le whio anga whalea lupo se tasi fo I vaenga le lato polo keti o le tasi miliona ta la. O le a whawi na I se whale wha autu ia I le study center. E wha o ngai teimi o lato o loo I ai le to mai ma le anga vae mata opua o ina I tutonu a onga. E lato te fso swani I mea onga whanau I lato teimi panga noa. O lo a apa fo I le fonu whaavai se sunga I whaife au. O lo I elta mau a inga ma le anga vae fso swani ai e mea o ngā whanau. E nei ma whai ona talia toa il whaafitau li o le uti o whaia o ngā. Wa whaia fo I le fio anga whalea lupo se tapu. E le te tau ento e vaia se whanau o whaatau sa varini o loa I le teimi o a onga. Pe maua foi o whaiva ni whanau teimi o a onga. Wa whai loa e le fio anga o whalea lupo ma le fionga le minister o a onga. O lantou whaatuina se whaataita inga le lei. E surungi ai nisi o fio anga mai tuma lo. E na I o lantou whaataita I fo I nisi a wala fau ma me totia. E o pongi e le whaafita au leo lo whea ngai manamatanga luenga wa onga. Whai loa le fionga le minister ia se ula. O le tausa ili tonga fiti lava e fafo ai le whaafita au li o le le au sia leo leo whae whaia ongo lo mo mia ina ia valu se lau.
e whaapito le moa o ngā tūlanga lua te tono le atu nuu. Ia il wha moe moe al vaso nei e wha mai ai por kalame o lo ta milo atuel matanga lue ngoa onga ta longa maanga nuu ma le fionga le minister i tu malo le tuatane i sa la whai. O se tasi unga whono le kabineta neva yaso na whai loa le te tai o le atu nuu, fia mena o mi mata awha, o le wha mao nia le kabineta se fetu na inga wha apitoa, mo na o ta vale le au whai wha atu angai awina mai te tono le atu nuu. Wa whaatu langa e lua se furu tausanga tālua na wha o ngā se ta vale, o le a whaatanga ina o na toi au mai i Samoa. Mai e sila fia foe le au whai whaatu anga, e na o ta vale 4-wheel drives, ma piki apu mama e whaatanga ina o na wha au whale mai le atu nuu. O le atu mau pēr whainga wha avai ale malo e se furu tausanga mo isi ta vale uma, e awina mai te tono le atu nuu. E mai tu mau fo'i le whainga whaavai e te tauai o na whaamali e na vaenga o mole tū la whono, e ta lia i se tālo sanga, mo se taavale e whaulu mai i tono Samoa. E na o taavale lava fo'i e le lei a toa toa, e whaatangaina i le nei whetuna inga whaapitoa. E lata i le 20 miliona tā la le tau sa polo ke til toi wha le leia leo se awala, i le anga i atu le tui se sifo. O le nei polo keti na whaalawi loa le teitai o le atu nuu fia mena o mi mata awha, wa manu malo e se konkarate mai saina. Ua whaamaonia nei e le kapeneta le whautuanga le komiti o tauwhonga. Mo le whaalelei o le awala lea e amatatu i tanu ngā manono se ia pa ia si umu. O le tasi le nei atina e tele ale malo o le a whaanga solo mai mauti noa o le a siiti ai le whaaleleia o whemala ngā inga le tunu i le anga atu i si umu whale a lili sa fata. Le fionga le tamaita i pālimia, le fionga fia mena o mi mata awha. O tātou tala fōwia mai Samoa, whasoi foia. Talo falava o tala fo mai si fofongo le lau mua mo le nei tae au o le aso no a perila lua a whelua tolu. That you can be anxious, sensitive, kind, and wear your heart on your sleeve. You can be all of these things. And not only can you be here, you can lead just like me. Lord Ada, tina koutou, tina koutou, tina koutou katoa. Se vaenga o le saunoanga whaamawai a le sa avea mapalemia Jacinda Ardern i le asona nafi. Sa whaatumulia le mautafono o palemene i tangata na lolofi atu e muli mauina le whaamavaenga a Ardern. Na amatala na saunoanga i le toe te paitua i lana saunoanga whaataupou na whaia i na ua whaato aulu whale i upufai o malo a o lua se fuluwalu o na tausanga. Na whaalia lo na mita i le mawhai lea na ausia o nisi o naunau tainga ma ana moe mitinga na folasia i le amatanga. O le luafes fulfitu i whaalawi loa na whaia lata i le palo ta telea le atunoo na filifili ai o ia e avea mataitai o le vaenga wha upu whaia le leiba. Ini vai aso a olumana i le whainga palota. Sauna ia e Ardern le palemene ia whaau wau le whaia o ngā luenga ma whaatinonga e fesosoani ai i suinga o le tau. Na ia toi te paitua i vaitaimi na loka i nā ile atunuu o na o le COVID se fuluiva, ma o se vaitaimi whaapapolei na tele lea mō ia i le lua whelua se fulu ma le lua whelua tasi. O le lata i le itulai ono i le afiafi na whaia i le saunoanga whaamawai a Ardern i le maotafono, ma sa aua iai o na tua a, o lona toa lua Clark Gayford, ma lona alo o Neve, ma le toa tele o tangata sa i le malo, whaapea e sa avea ma whaululunga o matanga luenga, sa awa i atu e muli mawina le whaamawaenga e awhi ai Sir Ashley Blomfield, whaapea e na avea mapalemia ma minista o New Zealand. Sa momoli le whaafetai a Ardern o na tua a, mai a tā uai, e le ito e matamata lo na tamai tala Fall TV afiafi, mai le 5 tausanga na tawalungala na saunoanga, ilona matua ai whaatuatua ina lea o le taitainga a le palemia ua iai nei a Chris Hipkins ma le whainga malo, na wa aia le loi matamalingi ma le vale alofa
Masa tawalunga I pesepesenga, awanga I atu fai pule masui o le palemene e feiloa ia Jacinda Ardern mo le taimi muli. I le itu lau ale pule nuu porirua Anita Baker I le nusi pepa le kapimana na ia whaailoa ma whaamanino ai le whaafitauli lea whiangai nei ma le aai I pō, le whaia lea e nisi o ni ngai o inga le tala whiangai. Ino fuanga o pakanga ta avale mono fuafi lea e ki whaaleo te tele ai la awa ta avale I le levo le pō ma ua avea ma se whaafitauli tele mo le pule ngā nuu. Sa whaamanino e Baker, nisi o mafua anga e le o mawhai ai e le pule ngā nuu na whaia se fofo e fō I ai lea whaafitauli. Mua, o le lau ele o lo o iai pakanga ta avale mono fuafi e lalo o le pule ngā ale Greater Wellington Regional Council mai le ai se malo si anga ale pule ngā nuu o porirua e pule ai mea e tutupu ai I lea vaenga o le aai. Lona lua, ua whaailoa I le ofisa o leo e le lava le wha upenga ina o leo e talia tuai I mata upu whaapea ai maise le puipuinga ma le saunga le mu o leo ma le vaenga muli e ui ina o loo iai mata whaioi ale pule ngā nuu e whaamalosia leo tu la fono a wale whaatonu ina o le leo te tele o la au I a inga whale kalapu maisi. Peitai, e le mawhai o na tau fia e le au whainga luenga se whaapotopotonga to a tele o na o le saunga le mua le au whainga luenga na whaamanino e Baker o lo ofa au wau na ngā lulue le pule ngā nuu ma le ofiso leo e sa ili se fofo I lea mata upu. E 5.5% ua si iti ai pasene tului po o le official cash rate a le whale tupe wha leo mai le 5.5% sa iai mai 5 maka ua toi whaupopo ina ia tauwhi ai le whaale tonu atoa o le tamau a inga. Sa moli mawina leo ngā o le whainga o ia si itanga e le whale tupe wha leo pei ona ta ua le o whaitofa o le tamau a inga ona na pa ua I le tau o le soifuanga e ui e la ititi I le whai unga o le tausanga taluai. Ua talia ina I le 15% o le yuni o pulea onga wa onga tūlanga lua le totongi na o mai I le malo, lea I si iti ai le whaafeta la I le tausanga nei, ma le 3% e toi si iti ai totongi I le tausanga fou. Peitai, e le otalia ina I le isi yuni o pulea onga, le Educational Institute te riuroa, le totongi na o atu e le matanga luenga wa onga. O le asoana na fina tūla e ai luma le whaamasinonga whaaitu malo I Hamiltone, se tamaita ai 2 tausanga, sa loka I nei leo I le aso luo le vai aso nei. Ina ua ia tongi se pepe valu vai aso le matua a nga I leo, e se 10 tausanga le whaasalanga ua tuina atu iai, mai toi tūla ai luma le whaamasinonga I le aso 20 a perila. Ua lapata ia ele waka ko tahi le atu nuu, o loo fuafua e malanga mamau mo aso malolo le e seta, e ono tuai le whaangasolonga o whewa inga o taavale e anga ai au kilani ma Northland, ai mai se a aina a fia I le wha, o nau awala o loo motusia wha a pea le State Highway 205A I Coromandel, o loo fautua ina ele waka ko tahi le lautele, ia tautua nā le saunga le mu, ma maua le ono sai, pe au uia ni awala opoloka ma tiu o taavale. O le masina o au kuso le tausanga taluai, na amatai na whai aso esuenga a le Serious Fraud Office, po o le ofisa esueina solinga atu la fono ngaonga I tupe whaanga oi. Whaatatawi se ali au kilani o Han Men M, ina oia talosanga ina le tasi tesi ma le 8 miliona tā la, e whaonga ai nai le COVID-19 Wage Subsidy Scheme, po o le fesosoani tau tupe mai le malo, lea sa maua mo tangata whainga luenga, sa whaanofo esea ona o le COVID se fuluiva, o leo whainga atoa o le tupe na ia talosanga ina e tutongi atu, e silia ma le 2 miliona tā la. E ono se lau 2 tā la sa tutongi atu I lea lii e tu sa ima talosanga, pei ta aina maua munumuliane, oni whainga whaanga oi matau whaavalea, na whaalia ele pulisili ale SFO, o lo o la tonga lulu e whaatasi ma le matanga luenga o leo, matanga luenga mata upo le loto I fale, ma le matanga luenga o le atina inga o anga fiso o taima manuia lau tele, mo le iloilo ina o lea mata upu, sa te ena e men ona molianga, ma o le atoiva la awina lea mata upu ilu ma le whaamasinonga, I le aso se fuluiva o me. Na whaalia sui o le asosio fale maliu,
Le toa tele o ainga uafa aina ma lenga fatia le pili o fale maliu ona o le si itanga i le tau o le soifuanga e fitu pasene ua si itia i le grant. Po ofiso soani mai le malo, a wala mai le matanga luenga o ngā luenga matupe maua i le masina nei. E tusale ma le lua fe fase lau fasfuru 5 tāla, e fesoa soani ai i maliu mo a inga e mawala lalo ta mau a inga. O le lua fe ma le tolu na ngata mai ai le ilo ilonga o lea fesoa soani tau tupe. O nisi o fale maliu, ua mawhai ona ta lia le talosanga mai i isi a inga 5 vai, e tongi ai pili pe a le nga fatia, mai silia ma le whātau sanga o tau totongi. O le taimi nei ma le si iti ai o le tau o le soifuanga, e tusa ma le ono a fe 5 se lau tā la le tupe e totongi, mo le whaalifulefu se tulou, silia ma le valu a fe 5 se lau tā la, mo le te uina o tino maliliu, ma e le nga fatia e le lua a fe fase lau tā la o lo o maua mai le malo. E iai vahenga e mawhai ona whaatinoina ele a inga, e tautu o mamaina mai ai le taungata o lea pili, pei o le tapena lava ele a inga o te ufunga la au, kuka mea ai, mai isi vaenga la iti, e whasa o ina mai ai le isi vaenga tupe. Nai lo ole wha moi moi fale maliu e whaia umai a tapenanga, pei ona ta ua e sui o le asosi. Tala fawia mai le si ufufonga o le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au. Malo va tai u lewa sfurona minuti o te nei leiva ya pe on failo atu ya al proklame o tala lo lungo va yaso le o saun mai le afleiva il tai o nei malo pe o le ma le vil falo no o te fu fuanga tato malo i sa mo ya mo la u fai fatonga ya fa pe o falo no mo le tai au o i sau piki apu po sau ta valena luafe martolu luafe malfa luafe malima ya o nei le ai fai fato anga to wainga ia awol fata ua awol fo ia tau file le te ua pasia mazamo ia na la fo le fel mo manga to wai ai ia vai ngo le tauna tau fata le titi i te wini ia inga vo le fa pe i te ufa te wini pe na o te rona la fai fato anga ia inga ia te le lo te milane o lo fai lo wainga le samo o ia si ma fesili pe fa fifiana i loa tangata le o le fai fato ia na to a inga i sa vai manu i tua i polu to a fai fato anga umatangata ia wai ia la stanga foi le felo le market le so ato le se manga te ufa mai te wa a ofia i le vaenga le o le vatul taval io le lai o taval uma visa mo to no sfuru to sanga le matua taval a mo le fai fato anga le sa mo ia a pasia ma alo iolo ia fa tanga lo la vatu ia piki apu ia e wa luas futa usanga le matua e on tua mana ia mo la foi fato ai mana ia la le fai lo wai ngai sa mo o fisili o ai la to ta o fai fato ia wa fa pele te sa mo le la ta vale ne ta ulus o la ta la natas o le piki apu le i wa lua fe malfa le mo to ile ia to ai halu si yaki pe fa fe na iloa o tangata le o fai fato ya sia ki atu lo te arava ya na pasia mal malo sa mo el siaki e atu lo mal pikia ya mo tire tau fai mai fo o tire tau walu yo na pa wala tala fai mai ya o sole na sa volta sa on te ri tau te mo mangari on metoi mo le va le ala ai mo mangala ta mari ane fa me pole ale o te lo la wa ilo mo fai wa o lisi tale wa ilo u mai le tu malo mo fai pule minsta ia mo le va le mo mangala ta tu le wa ese le do ese le yin fa bo mo vo va pe o ya inga ia pe fa pe o le la via o ni au fa ni tangatalo e mai i usina po kala me fo i wa fa ma la va le lo mo ia au te le lo po au fia po ile ma lu via ile po ile aga ia i wa le te 5 sa e te do o le e titi le fa ngata u fa vale ya ta to sa mo la tupu ia ona ia tunu u ia ini tia masaina e le tala le sau nei le taiao e ia la tolo faia fainga nei tangata ia saina e le stamalo saina le tolu sfuru afeta la ni usila lana tupe na to tongi o tasio agency po o nanga na vatu ele pe fainga luenga le va no fainga luenga o le tiki to le vale le male visa saune lua so atuli nga luenga sole sau vo ele stanga pa pena fierce sfuru afe
Ia, la fu tuli mangaluenga. Tuli tau whaamalea i whaingo pepa. Tere lope tau whaamalea i whaingo pepa. O le mea lau atu kompani le se tō mai o nei tangata le whaingo ngaluenga. Tu so lea mai le tu e tasi o le story o le tala lea. Nau le tu o le tangata saina ia. Ale lea mai le tu o le kompani. O le halma fuanga. So le matua i a whaina i mawhau nei tangata. Esta malo le o le matua le mamai o i saina. Se lau wafe tā la saina na tupe le ye na tupe saina. Ai tā lafu whailo na visa mea umazawe. Ya le matua i ngau a ano i nei. Oh, sole. Niwe. Ai ni au nanga whape nā o whai ei u tātou tunu u whape au mai nei. O e te whai ngā luenga ai tu tongi se tupe tele. E ia o le masa tu salo. Siaki mo mua. Siaki mo mua. Pe mo i pe. E sa o le leia. Ia le te vai atu nei tangate malo le se. O le tele yo whala uloa i e sau mai au ki lani e mo pe whai ngā luenga. Ia. Na ufso tai la stasio a wo ngā lue e le kompani lea. La tō le a mai whawhenga luenga ina tangata. Le agency fo ile su e ngā luenga tangata. Ia. Whamei sa. Ia. Na yo isa mo la to kompani e su e me tangata whai ngā luenga. Ma nei ala. Wa ma nei. Tate malo le se. Ia. Ai le malo le se. Ia ule alfu ia ilanga le info fuang whapena kompani. O le matua ma nei. Ba le suinga le se i te mine ima se i asoi. Fiu ua tau su e se whai ngā luenga. Sao. Ba le se i te mine no umar COVID. Ia le watu kompani su e minister. Wa tangata. Su e me ki tangata. Saur fasa launga na tō. Ia. A pe ai o le situ ta ua lo fa longo le vaenga na le o su e menga luenga i Samoa. Kompani na. E pe le situ pe tongi al pe whainga luenga. Ai la to ia inga mal tangata le la a. Ili taimi la asawa i nei ma le taimi fui la whainga luenga ai. Ia ta ua wha maoni tu ia inga na ua tu atu. Le ise mea, le ise tu pe tongi. Au e malo se ia o i Samoa le ise si e watu pe whainga luenga ia o e wha pe tu tongi di tupe. Vai o le tele o nanga i nei le tongi stupid pe whainga luenga. Pa wal me ia e wha maoni. Ia. E te au na kompani le na watu le pepa. Aluenga lue ai se ia uma le taimi ana ia lu lole le wai ngai. Mo. Pe te foi ka le stete e pe te li o stadia. O talonga le tatou fitu. Ia. O talonga tatou fitu ia a matalia le stonai. Stonai nei? Stonai nei ma le sa. Fitu le Singapore le tau vai tatou manu sa mo tatou fitu. O le taimina i o talonga sa mo, o le taimini usila. Ia. Ia o le talonga mua sa mo, o le pulu le i o le pulu pi. Ia o le la talo i sa mo ma Spain. Oi, au na le tatou pulu? O Spain, fiti ma kānata. O ia. E le lei uma au. Ia, te tawana mo sa tova noi. Te iro e. E top tatou le pulu na. E whai ina fiti a tatou da universal ne? Ia la la wha mawina upu ia. Ia. O ila song fua ai le tau. Ia. Ave le tuam wha mamonga tatou li tu. O Spain ma sa mo ta alo te sfuru vanu minu te whae le whewhi la stona. Ia. Whae le whewhi la stona i. To sfuru vanu minu te whae le whewhi sa mo ma Spain. Ta longa na lua sa mo afo le fitu le whewhi la stona i. Ta alo ai ia ma fiti. Afo le fitu le whewhi la stona i. Taimi sa mo lea. Ia. Ia o sa mo ma kānata. Ia o le 5 minute te esfutasi le po. Ia. O le astona. 5 minute te esfutasi le po le astona. A mautu lola i tatou au amenuia. Ia. E tatou walu lola i lunga whetau i maau i le purusi. Purusi le iai ia Falani, Amerika, Kenya ma Uruguay. O ia, wa ina le sa aula mat. Ia. E au tatou le whaino. Talusia. Leu wha mawina wha mtalanga nei. Ai tu eve ese i le aso. Pea isi wika. Supala kapi. Ia ta longa supala kapi. A mate le aso Foreile. Mana ia. O le ata aluel moana Pasifika ma le Crusaders. Fitu i le fiafi whai loi kalestete. O ilai. Leu tele ulon me whai. O le Brumbies ma le Reds al po las Freile po tai au. A fore iwa le po. O le Highlanders ma le Hurricanes. Ta alo i le aso tōna i le fitu i le fiafi. Ia o le Rebels ma le Blues. O le afa le iwa le po las tōna. Afa le iwa po las tōna. Mana ia. Ia, tau ia lo mea tālonga lai tau te mawhau mani o le tātou li whaola. Las tōna. Nono winga e lesi sa tātou e tau na ita. Tu lo wita se i whaile vaso lea.
Ai tal taimi o lai whamna tuai le maliu tinga o tātou li whao la. Nau e ita tuai le whaina le tātou au. Ia, e le o e stangata ke siano. Ia, pe o le mai tau atu i Samoa, le maa nei o fuafuanga le isi no ulu tātou tunu. Ia. Pe o si tu malo le o whale alupo. O le whai o se whale whai mea o ngata mati. O alo te mai tau, te whawhita o le o tupu i Samoa, le lava whai au. Ia. E ele si whai au ngata, si whai au ngai walu suta mati. Samoa, o ko konta mati a tasi whai au. Ai tate mawau whau ai whai au ngai o matutua. Le ili to mai. Ia. Tamana le uta i 5 fitu. Ono sfulu, ono. Tamana ia foi to vatu la tamana. Ioi. Tu sa pele a tole aso le na nei tu la foi le vatu e. Fa nga la tu to mai. Ai se ala nta upu le o le matematika, lumela. Ma le fa science. Ia o le ngana Samoa. Ia. E vatu i mai foi e wale to tele foi ya ngai o ve foi fai fi au te mine. Pela le mau fa le o le toa mai la o le tālusanga i le o una ia le tua le whawhia inga la i to mai whawhia. Ia. E mai whawhia o ngai tamai. Ai to tongi ala le polo keti lea. Ia, ua tama matua tama nana. Ioi. Oa iai le tangata tuloa uria whai na sifiranga. E ma whaina mau alo na tike rui mau lunga i se university. Ai le ise to mai experience e ison to mai fo ile a le tangata le ise tike rui. Ia. A le to mai la ia ma le atamai. O le mato tia. Ioi. Pela numela ma le ngana Samoa. Ia o e tangata pena fo le ingilisi. Ia ai ma nei ia lava ia nei polo keti o whalonga no te sa. O le si tu malo lau fu e taro sanga matua e le nga fatia pili o tamiti. E wha onga mai tupe lea. Ia. O le matua male. O me o mai tatala no il fa so e pokala mele atas. Mo. A le rua nga iu mai tu malo. Ia onga umala tamiti tau sanga onga fu e tupe ne. Fata inga ha pe le tu malo ai se lau lima sfuta meti lea onga le NUS. Ia. Ia saule pili pe tolu afele. Ile tausanga. Aya onga fuala tausanga i tamiti ne ile lala tanga fatele atu. Ia. Se lau lima sfulu ia fatele tolu afe. Se lau lima sfulu fatele tolu afe. Ia ia lul fase lau lima sfulu afe. Ia. Ia pe tongi le afa. Tongi foi le afa ia na luile o le lua se lau lua lima afe. Ali tu malo. Tu le leite. I tu le leite. A tamiti al korisi ia vai pe fia pili ia fa alu ia. No pensa to mo ia fa munia ia sola. Anta to mo le metas. La nu ngala ta. La la mta upu mo ia sola o ia onga. Tu ngalu. Mta upu mo. Tu le se oli le pe mo tolo. Tu le la mta upu sa mo ia sola ta to sengo. We no ve ala uta mo le numela. E vesiri me te, o la mata upu sa e moe ai vatu, o sa moa. Famai, vatu, o sa moa. Moe, vatu, ia, o sa moa, ia, pe o le mea fua, ia teita. Pe o ingilisi a manu, mera pe o tamana, pe e... Fa pe le astu manu. Vatu, le mitua, le tiwa atu fa pe na, so le nanto mo moe, le teimio le tatou numero, ma le ingilisi ari. Fa mai te la no mera la le na mo ya so la tato venga fa la ndo va de tu o te mo te mo tato Samoa o te alwa i tu o te vai fu ma vai to le va nga le Samoa mo le ingilisi ma numero lua iva tau sanga o sakalia le ita fea le mo na numero ma ingilisi al tomano pa wale al tomati Samoa mo Samoa tau vai fu me o matu o mai al proclame la tata tu e mo el te mano Samoa yo vai fu mai
Tutongi no lupili Uso matua fafile Se mea inale anuma Ole valea Ile nei olama Ua usalamo Te fia mawale poto Ai ule ama Ua o matua Te mana tuina Meio matua E telefone tuanga Na ole tulia Lene o opolo Moso oi sili le manongi Ta utino Mausalino fa amaoni Tu mapea se io o ile oti Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova inotama Tofa ina soifua Lama alif sili le sasala Itu e fa o samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sumalete ine tausala La ula fala wa avea Talua yo e sungale mana mea Bea fai ua elekea Tu ai bea sia mea etafea La upua tau no fonene i tau ai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotama Tofa ina soifua Ta la la Afio Ia e whaatalo whaatu ili nei fo i tae au fau malo lawar soi fo manuia le mamalo lau whaafonga ili tautua maasani ale si o fonga le lau mua o le nei fo i tae au ia o le suenga o le polkalame pe ona sifi mai ai mai asfalaile ia tala lau walunga o le vai aso sa masani ai ia ili nei astofi o no le tūlanga o le aso maliu whaamaluina pe ona iai ili nei vai aso ia ua whaatasime fo i ma le afionga ia ile li pule o le tato li teo af masanga te al moresi tal tanoa whaalau te lenga o mata apta itasi ia sala walunga ile neiva yaso i tutono le atunu ia mawhafo atu ia maloa le soifua lau fionga af masanga tal fo ia Sabrina tal fo ile o folo fatu le i maulunga le tato o whaafonga si fonga la mua malo lava le soifua maua malangi maa Alo, ia pu nei vai aso tātou whainga luenga ia o nol. Ia ngai fo i o le lalulangi ma le whamanatunga o le o pōpua ngā ia o le maliu ma le toitu mana malo tātou wali. Ai e le. Atonu e pu isi a lai whainga luenga isi ma tau lia fo le whawau ngā luenga le tūtai. Sa o le. Ai e le vaenga le o le whawau tātou tālonga tāpolo le mo whanau le o ngā. Ia. Tai au fulu mo tamaiti o lo mfaio na ona vanoa mo le e tasi la le vasenga ia pole au ngale la fai ma le sfulu to sfulu anga il afal tas ia na fu ile fa ingo tamaiti vanoa wasa to ina to lava le afsili fo ia ana i matua po avanoa ma le ia na o lo watu ia matua o si le o avanoa lo fa ia malo lo mal te mine ia fu inisi o alam fa na o lo fifia la vai
fo I whaula to kulinga I o nai whatau no tai au te mile o watu I le stona. O le stona. O le malo, mani fo na wa amatai vaenga na o le isi vaenga ia mo le whaafonga anga fo si le fia tato o whaafonga. O le asoan nafi sa mo le no e mate tala no e whelo e mamari, whai vali. Ia mani le whaia o ngai le Wellington College o tepi tia ia ma le chaplain. E matatala no e tusai fo i ma le fufuanga le tato ngā duenga I le app leo lo tau whai mo le ngana Samoa. E te tununga o ngā tele lava mo alum whanau I kolisi ia ma o ngā laiti. Ia e whateta ia iama I loa I fo inisi o tato upu ma ngana ina ia soswani I lato o tau. Ua maule ngana po tau a fo le ngana. Ia e tele ala ia vai ngana matatala no e fo I fufuanga le tato ngā duenga. Ia e pe o iei nisi o a ongo lo whaasawali pe ia o wanga I pe ia ina ia nato sila fia fo ngā ruenga o lo whiangai ma le tato ofisa nei. O lo o whaasawali pe ia whaasala o le fono le whaapitoa laba mo le ai tono le tai ala o le framework o lo tau whaamana malama I tangata Pasifika ia maisi fo tato Samoa. Ia ile aso sfulu ono leo Aperila o lo whaasalau tato le tio leo to e watu I tato po kalamene. A whaapea fo I o mou o mai nisi o isino whango I ni fo whanga whaapea lo fisoa anga. Manei fo I to a wai. A wai o I le fisa I le ina fina ngalo le malu le atunu. Ina ia whauwhaatasi ele ta I ala le a wā a o ngalung whanau tato I New Zealand. O le o tonu ala wha moi nei o le e whakasa I porua le numera lualu Isa Grove, le sfulu ono Aperila, Asalea, I le 5 I le awhiawhia o to le fitu. Ia wha maul ka lena o le aitamu whaile tato le tio e tata longo atu le vaenga lea. Ia atono veangana mo motua I Savnina. Lo lava. Ia atono o nafi ia le sa mo mawina o male atono o le saunanga wha ma vai le tamai tai pa miele fo isa fa silsila tu sa fa lo lo tu tato telefon I nei tai. Ma nei atono o le valedictory speech le polana saunanga muli le wha ma vai fo tono palmini. Ia sfulu 5 tausanga o ye tonu ia Jacinda le palmini New Zealand. Au le 5 tausanga le ana palmia. Ia ma e wale fufuanga le di mo tangata pa tato ma fau ile awala na o mai ia Jacinda ile pa tofio palmia. Mo pe tata no ni so pokala me taimi mo fano. Po le lua festival fitu ea. O le fai unga Andrew Little. E pasi atu le tofi a tai o le partia le lepa ia Jacinda. Ina ua ia atu Andrew Little mo kua I to ile hanga fai au no tongi. Le lango. Ia ai pe to fitu eva ia so o le palota ai ave ia Jacinda le. Ia ma e una nga luenga na fai Jacinda na ma le sao mai tonu fio lolo palota na ma fai e o na fo ina. Ia le leipo tafutulinga fo le wai le malu. To atasi ele malu tasi ia le national termina. Ia an fa no lango ia Winston Peters. Ia o le momol fai unga Andrew Little ia pasi atu ia o malo ia ele king maker ia Winston Peters po vavasa mana ia ia na fai lola na laungo mia ai o fai muli ai tau mai le mato manatu la o fa tasi ma le ia o nala le na pale mai lo ia Jacinda sa lo pale mia e to ai te le sila fia tangata lo na ia amana ia tono whainga upo wha ma lo tono le langi atoa. Ia tono atoa ma whawhautoa Jacinda I awala fo te ia wo I e leo wha ma vai. O te ana le panemia e o mai leo lai tono o whainga upo wha polkiki. Ia o te mila na roto I tono panemia. Ia o te le tio fo ia uia ai vai mo tūlanga tele ia vaenga ia tupu tono New Zealand. Ia. Na fita ia I Malesi. Ia o toa inga vaenga ese ia o ngonga.
e ele me le na tupu kala estate le na mali di wale 5 e tangata ia na whana liti le mai Australia. Ia sa wa ila ia ele mu me vo le na tupu lunga le na mu mali o fo nisi. Ia atato wa i vo ile financial crisis ia o me o tauranga le economy. Ia o le tato COVID full wiva. Ia. Ia, e leo ni mea la iti mea ia na fita ia i mai o le matua i telia. Ia ai sa whai e ia me moloni tal tu nunga o le mena i tauna whai. Ai muli ane. Sa fifia tanga te lua filos fulu lau matau. E mena topu le COVID i le na whasa wina le telo so i fua o tato. E le taimina ala tato wa ai muli mawina to telo tangata na mali liu nuu i whafua. Ia tato, sa wale mua to telo tato nei e. E sa fifia ai muli ante ia o feitai tangata ma o mai pe o sa wa ia foi tonu e tafia mo ia e ngai mai nei ale lo o ina na se fi mali to tele ta to le ma mai to tele ma e ma fe o lo e foi lai mo ia sa fa li tonu nga luenga ma ia le na langa fo le malo io swinga mo na ata to va to te pa to elena ni sila le afia a lo le ve o mena lo ile tu langa te ma a inga inga luenga ia ma wa va ile tu langa le vese ni ta to le lava tanga te fainga luenga yo tanga tau si mai ia ele se ngo ta to ma lu la va i fo me lai tu po yo le si fo i va nga tele le sa fia ngai fo i ma Jacinda o le soltite e fo ile le na pilo mo le palmene ma fa le ngai ia ma nga fo i palmene tono Wellington sa yo tangata na na feitai a mai tangata ise malato fo i maula na mai wa te le ia male ia ava pe si lo malolo ia le titi sia tatama fa na a palemi o le sinatu langa ma wa e fo i palemi o le fo fa na wa lo te ia malo ia la uli mai ni tau sango o e fo lantama ia fitau ia la ne o ma futa le ni tai mo le toi ta ole ne o la vol tai me ma futa ala ta o le toi visi solo ma fo po fio fo o ni sila la alu ia ma o ta toi fa no ngale fa no ina le o lo si fonga ai na o talo na ua fa se male to finga pa le mia ia ala lan sa no ngalen fa ia fia na a le to langa le o le fa wa la vai i ona to finga pol ngal venga le sa ia am ta mai le os fa ingale na to pui kala sete le po kala mela le Christchurch ko ia le la pe o le fa wa pe ia le va ngale na le o to le pa le to fia foi na tangata na wa o ia pe o le si va inga si ese na ma wa ile mai mo mai tangata I fafo ma la to si sila mai ma to ai o to ai nga I fat a to ele ma fo fa mo le loto fo I Jacinda ina tangata uli ko tangata lanu ia ina o tu pol fa la vela e ma na pe nei lo ai tangata ya fo I ele loto e a wifi ta si mo na tangata ia o to te le fa le to no ia I fa pe na me te le ta to ni no sila sa mo wele la ngona to te le tangata ni sila ni loto ma fatia I fa la vela me to la me lo ia sa ana ia no a tono la ni fo ina la nga luenga la tau ave pe ai ia sa ole ia le fo wo fia tu to tono le committee base committee fa tono le po kala mele na mata e pele ni seviliamo ia pe o se fi usanga pa eva vai fo so fu fas fu mo tu pu ela il termine nei no ina te lo alu te o le onu fu a to sa to alu sto to ta mo to finga pa mi ia wal mele le wato fi o ye to fa wa le Christchurch ko elena o foi ele sono tong ele tong ye le fa wa ngole foi a por kala ya ma nai foi le nai ya e mo me foi le nei tanga te eva pe eva tul donation ne so so ni lo ngal venga nai foi a sa ya na mo wala ye o le ata ye no ta ngai ma tau le la o pale mia e foi pale mia mo ma ni sila le sa ye e ye ya mo mio o to tongi o allowance po benefiti e mo al tangata sa ele tofi pale mia e lua lo tau sanga masidi atu e te lea fa monianga mo e tau le ngata le fio I valele
po fe te malanga te vai nga nai te tongi ia eu te lola la fa nga vo ila te tau te sinda le ia malona e fa ia na nga venga le ia a malanga kala stite ia fa nga la to inga a manuia na mo mai tulanga ila to le sai to palmi e so so ni nga venga le ia wa e fa pe al fu e tongi pa se se mala na sa ole ia ole official cash rate ia por pasene to lo youtube le o ben chato fa no ina fo ile a so nafi le o si tia na ia sa ia le tal tunungo ni e de si ia ile tesi lima o na fo ile menita o le basis points po le tesi male lima le pasene le na to fa popo ile pasene tului ya le sai mo le fa tesi male fitu lima pasene ya le wono fo le ya fo tato fo le tupe le reserve bank a mi se le kovana ya fa le no fo sanga le si e lima tesi male lua pasene le wene ava pe le lima tesi male lua ya no fo lo le fo le tupe umani ni usila fa popo fo le la to si tanga ya le la le mo tato i mo mio o pasene tulu ya no nga tupe po sa o itala fu fa ta o sa ta vale po le ala sa itala fu se fa le tupe ya misi na tangate e mo kesi o fale ya ola to na le lam to tinga ina ni ile a fo le tau tongi nga wai si ilo i si e banks ya apena fo le mau lunga lo tupe le tongi ali tai lo va ya so tai masina yo isi tongi tai va ya so ai pe to tele ana lo va ya so ya pe masina ma tongi le tupe o lau tupe le na mo kesi mai pe na no mai le bank fa tupe fa tau lo fale tau le tai mi le na o mai la lo le mawala lo le ia o le tau fale nei ta miliona o le miliona ia to tele ala isi no ai ta la fu mai tu pe mo fa ta wai fale na mai amal fa tuanga ale ko vana le fale tu pe fa tete le to so ona no tu pe ele te mi ta to ai na sa wai tau sa mo fa ia ma mai fa silanga na mala pta ingana ia ai fa ia ia to tele ale le to va tu ne wa amata na to fa tau fale wa wole me fa tu tongi ta la o le si tanga fo ele a tili yana la vea tu mai si ale awai ava pe me fai se si no onu sa ima tata no fal tupe pe ya se si awala se tau fa ala ti ai le avo i tupe tu e tau tali wa ele te me wan to sa vo ina lo pasen tu ia no fe lo la e amon te mine tu ai polonga na isi o te tonu ia ele se Easter weekend isi na no fom tang isi matala no la inga pola me fale pale ma fatiele to wa Easter ngata va pele la ia a no ni pot na mai lo ni si to no ai pe mani pot e so so ni tongi ngol fa ya va la vo ya mai vo na fatinga hu se ngata na poles pe mai stanga te si le o sa ya ai si le tinga le o lu i poles ai le o lu si le fale ia ava pena tele se tu pena lo vo ti posi ya yo na mena ya wala fa isi so so ni ai woni mai maul fali sa ole ai ole si la flip side po le si tu le on mene ola to le la to pele te to no fal tu ole vola la lu lungo pesene tu lui auto yo na la man wi la auto wa ole tu langa le la ye te mil covid a tele ya ole tasil pesene le mo o si le o si tasil pesene ya ni te lo le la afa pe wolimba le ya ia wo mai vala le fa i tele pa penale o le madi a o le tupe fo pe o le te unga tupe na sa o le pesene tu lui la lo mo le pesene ai fo ale reserve bank ai ava pe o le parol tu na sa o le wo o va e o mai vo ia sa vo i tat fatal tali te mi fo ia o mai ia tala tupe mala to polo fiti ia o ina fo i tato te lo ai fo o lunga la to polo fiti nei me fa pe fa tupe ya ma tau dia ya lu lo to inga pesene tu lui fa pe na fo la mala credit card fa te tel fa ngal me le credit card te le yo tinga ine tanga te ya te me tau ina fa nga pe fa pe ye ai fie lo ma sani me le na tu wa fa pe le card e uma o sa o le pe o le se me le alu uma credit card le ai ya tinga ina ya lai pa men fa ye le sto ina
Toa o tilua ile se laulua. Ia le credit card. Sa le le ia o mena fa isi ai. E va ai tu lorta maltina na le han wa mo le ko mai lo ka ia mai lo mo se lu ti pero o ti lo mo le ulo ka vale tinga ai ne tanga sa ole ia Radio New Zealand ne fa along wa tu nail tai au wa we sala to pe fa po fa al tau sanga na e pe el was full lima decimal fito miliona ta la mal malo yo e man taulia fo le sa fa ilinga luenga le malo e tu fa tasi le Radio New Zealand ma le TV tasi e el tenu ngal malo e mo mio functions po ngal luenga e fa tonu e tonu tu fa tasi e a le usa wa italu ai ona wa pale malo ya Chris Hipkins fa lo mo le tonu ta fi o ma pol kala mel malo le na taula yel vai ai to wa ai po ame tau na tu wa ai po ame fa wa ai ia tuli matai ma ngai le wa ai le sisilan malo ile tau so fuanga le na yene o le mo lunga over le 50% le inflation le yene ai ma tau le fa le tupe ma la to mata fo yo e te tau ona le vai le tasi le 3% le tau le si tio so fuanga nei ale fitu te si ma le lua ele ye ia o mela na le o fa ye fu fama ta o filo ale la o fa ye lo la le o mo me la pe ona me ye mta pu le ele au ngane ma lo na ta o fi ai ne fa singa lo ngai me na le ta fa ile nga i yo le la o manu ye ne la le Radio New Zealand los fu lima te si ma le 5 miliona le tau sanga le o toi fa popular package e ave e mela le tau fa pe tani o multiple platforms po to inga ala le o ye fa sa lo te pe tato tu se fa ba ngai fa ngai tato ni o le tasi o no te si mal tasi fa mo o le tato smartphone app samo Capital Radio smartphone app o le lua fes fulono no fa yel tato app le ma fa ina fa no lo mal telefoni e ma le tato Facebook page ma le tato YouTube channel e fa pena vola le Radio New Zealand e tau vo ina vai la to fa nga ele ngata i to inga ala leo ia ai vai mai si to inga me fo e sa nei e na ia mo o mai ia tangata pe fa sala lau ia mi sam ta puta wal malo ia le la fa manwi na ila to le o to le si vai nga tu pele ia si tatu tal no fu tatu le New Zealand e pe ia le si vai nga tu pena ave New Zealand e fa sala to fo nga Wai lo mele e tupu i vanga lea, ma tau lia lea wasi tia nei te tongi maula lo tangata. Ia e lo inga i taun mana amis tupe whapa e tongi, ia i olisi vanga nei kawa i wai to te le tangata whainga luenga le Radio New Zealand. Ia lo inga i ma tau o services wai nei tau o le teknolosi, o le tau o le lato wifi, ma mea whapena. Ia te lea tupe aluat. Ia lawa ma nerva va ia te fo le Radio New Zealand le wa ia tonu ia nga fo i mutato wa ile lo male sending o tato fenga nga fo ile le e mfai tato fa nga uma sinisi o lato meto tino taipe o wa fo yo videos ma mo me o talo fatano nga interviews e fa nga tato i taimi tal fenga mo tato fo inga venga e lo po to pe ele to e mai le to pe sa fa nga mo le taimi le sa fo to fa ta se le to New Zealand ma le TV and seda wa pe le fo isa to mo la tele sfulu iva lo sfulu miliona ta lan fa alo le to fa singo alo to ta e o si taimi tala no lo le mta kuna fa lo tala to le lipa vai pe 4 miliona le na lu ya John Key il tau fa ngole fu ma tau li fo tau tu le fu ia e lo sfulu fitu e miliona na lu mena ia pa wana tala kava ia me va pena ai le o tu langa na ia o le va i tu asa ale ai le tu pe le te va tu lento tu o le va pe la tu fa fo il malo ia la o mana fai la tu pe so swani e fo ina i fa le ya tilia o nanga ni a le te va e tu le mo e ma am ma te o frequency le fit pe o fit val tonu le tato fa nga ia e umia tu mai te le vai nga o le o New Zealand fai ona mo e fa sa no ia o le FM ia e le umi ana watu ia mo watu le leo ia fa popo tu le si repeater ma le si fa pena awa le Pacific Media Network le fa sa la New Zealand ne ia i matato na Pacifica
e se fulu tolu la to transmission. Roinga o mana tu vai umai New Zealand ato lungo monga ma. Ia pau ia ma wai fa sa longa ia pick up le si transmitter pick up piki lunga ia ma wa to le ma moli le lo. Ale te milen tato fa sa lo le fitu val tolu amo. Fa sa lo tato Wellington ai mo mai lunga i taupo e o le lo kala stit. Wa wa le te leo le mena mo ai tasili ala leo. Ona leo na ato mo tato sili atu na lo ta foi ne me FM. Ele mau male. Ai tasili se nga o le le quality o le sound o le manai o le manino o le leo ma ine ngat amisa musika wa pe o mena fi to te leo musika ia sa le ala ia e mo ina mo ilunga le fitu wal tolu amo ai le va pena ia mano sang se I va vai foi o kalame en choi fa wa waile fa tai lava Silly no to pulang out Samoa o te ole ai na ne silly out to peloti ute pe ete alu inu mama po so se silly no to what to do ia te fatal fa tol va nga luane ul pokalame tala la walunga mole nei fo iba yaso ia pe ol va yaso nei le sa ato ia ile limas fultau sanga talo na amata na va ia mele o telefoni fia vea moni o le aso tolu o apedilo masilo ni ile tasiva fitutulu. O le tei mumuna i tangata sa engineer i le Motorola o le company telefoni na e ngoia Mati Cooper. Ia, o le tei mina lai whaita wanga le Bell, e rika vaenga nai ta o le Bell mo telefoni teknolosi whapea. Ia ma le Motorola pe o la tona i tau wā le whaingo tua inga teknolosi en whaina ni tala noa. O le Bell company la o le Bell, o la na tau la ila tau vai ina ia mawhai o na tala noa tu lau ta vale istangata. Ia e pisiana la tau whau ia telefoni tono ta vale a loa telefoni whaina tala noa tau ainga po ai company pisinisi. Ale Motorola.
tau lai la tō tau whainga tō ngā teknolosi tia ma ulo limpa. E ni tau waru tāwate. Ia o so lea ma whai lona whai le engineer lea inga mati kupa le telefoni. Anu lo tō le awala ai vili le pēo la urile na te wha. O leo te video tia tō lo telefoni le ulo limpa. Ka vai la te leo le se ma. E te le tau woso le tāwale ma ame tāwale na te noe. Ai whea roa ima ulo. Oi vai na le mele utupu ne la langi a mo to ICC me ne tau la ire va ai a tangata na about le company le a o le utupu telefoni mo tangata me fa te le suinga teknolosi o le tu so le ivas fu tasi valu ivas fu I telefoni fa ngai termina me tau dia le tano le fit tolu le na mata mai awa amata lona fa telefoni ma ta tele la langi telefoni dai fio se sa tau ave pese ato fa le wa ele se dina sa consulting ya u il official ma e sa male ato e te so mai al telefon pe o le mata vale vo le meri na lo ya la u mai le di la me na fa o telefon o va pe te di fia lo telefon fa pe so ono sa ia se me tam telefoni fa tau lo telefoni a yol mela telefoni termina ia over lo fa ta la tamai mobile sa ia e na o le vili amale ioi na tala noa e le eni me o mele nei te aro eva va i le Facebook va i eisi ma WhatsApp ma to inga va inga tu so o le technology le wei nei tu so la mini laptop let fer lo e me faina fai uma luenga iau emaili e me faina fai e calculation ia mo meu numero ma e ma fai lau fa atau te ia pe o le mini computer a wasola Paul men faina fai o lo vidi. On mena na te matua da tala e si ri so sonia tato stay mo John in Scotland. O John na tele na lu fai mo meu mato computer services in New Zealand. O le so tia John. Ma I mau pena mo fai no ai tia o si ate me ni telefoni fa va ni. No fai ngo fia na tala no me tau me na tau fai mo fa pe okay le la ma ma. Ya me le tau fa matala me ni technology e le tau me ni ful ma vo ko la me le tal no me a tau me pe ele me le fa le tonu fa la po ol me na tal no me ya tau fa matala me le a na ila pe te ni le fa ngo fia yo to fa ngo fia me le o va tu la sa wa ele nga so longo technology ele e campus mo te ta wala pu na le ti le ni me fa so loma ia mele e ofia le smartphone lo tama e an mo oi ia al tulanga fo ne o le tau mata ia e o i tau fai ngo lo ko tai fia le minute o ta la fia le ia le umiana ting ting ke fo ngia le sia o le to ta tango o le se tupe o mo le pao le credit o le ala mo I te vile fa pena fo nei se ga te le umia le se ku e wala kila na o le messenger pe o nanga maisi le un fa na vili e tangata pe lo to vie o te long to sala mo al company le pel pe o pel le lenting fa mi ngona vanga ia e la to maule e la to te nunga e to te la tanga te fa ngal teknologi wa ta vale umai tauna I tanga tamtan no ai le ro e solo mo tu tala no ai va ai la to telefone ni la whatever to ala fer sa vali ala tala no o le sila ti lo mo fai nei a pe le swinga lo la langi ia o te le rope fiene piliona terminal amatanga o le chat YouTube le Motorola na mo mo telefoni mo la tono mo ia te wa ina sa lo le Apple sa mo le Samsung o le o pule ne lo ni nan market ia o le to lo Motorola le na amatanga le teknologi te leo le sui ia na ne tau tato whaftai uma ia mati kupa o le ngona tangata le engineer le no fo faita telefoni ne la o tato fia nei vai taimelo so fuanga o tau wa po isi le tulan telefoni sa o le le misi al tangata na mataina le nei me va pe faingata na fa tupu fa tau no ia se vai le suinga le wei nei vai ta ia wan fa na al malau telefoni lo wei lau te nga to pe tono na lo wa to ata il masini le fel fa tau ia wa ia o ma me pena e tano masang ile tau wa mai ni me la po ai te fer mo e ale ua
Mo ta o le to mingo pili me o telefonia, ma tau dia o le a mo technology. O va ai e lo le isi to ai nga fa nga o telefoni. Te pila na ta o le di tung in faina la tu o le telefoni. Tu la lo telefoni e se tu pe mo le telefoni. E fa le lo Amazon da America te lo la e o tu na fa no lo me ma se ni o tu. Na lo sa vali e tonu piki le lo sa vali fa fo e te le ta waro check up. Ya ese mali tu pe i lau ka po le lau ka. O lo no winga e tau na e le ka fo le mo le company le i lo e lau tu pe male. O va pe. Ya nga te le tu nga me e le tu sa fiel me lo ngo i tanga te tonu fa lo. Wa i masini pe sa vali mo lo ali. Ana e le me fo le no wa e ne le CNN taloi. O le small pay. A e fai lau fa tau na la tu la ia e tu fa pe lau telefonia na e fai le ma small ia. Na ese mai le lo tu pe o fa pe fa vale vale te le to nga me ai la tu ne ala ti nga lo tu to ta le o ala la fosi o smile be sa va pe ta una ese me le angry pay ye tu yo fa ta si mal smile pay ye va ai mal fa lo fa nga lo angry pay pe va tu to ta te le lo ani fa mai smile pay ala te la tu I te wei se angry pei na tu o fa popo I male tau lo ia na tire ni ne o kangori tau lo le pa no malo ma ko fa pe so kanga so lo mo small pe o tau lo va pe ia la ngai si tek me ni fa ngai me ni no va pe fa ngai sa o sa chiste fa ma si angry pei e fi tau ia tanga te ra fa tau ade fi o le tau tau lo pe fa se me tau ta pei e pa fitau ye yo le ngai atale si ala de ngua ma e al me wo itse konolosi ia pe vola le tse konolosi la msanga le sa tal no ia le chat GPT male popo lenga fo ilai tamai tia o ngai te o ye ni se copy me fa pena wa fa ngo final al manela tam fa ngal va va to university le pe we se si por kalame po se software ma fai ona tali ai to nga mai lo ngo fi po o wele na copy mai I le mele na ole fa nga so longo technology pe ona tato talta noi wa atato wa ai to te pa to le fitu to lo le na ma te telephone fa ya termina na le tala noa na lo vidi tali mai pa wana men fai termine te leo le swinga leo ye le la wa mai mai si to nga technology le va tenen tata no le chat GPT ole to nga por kala mena e mo lungo la telephone fa ya I po lungo computer e ma fai e na e fesidia I technology e la mesi ala le Google o termine o la mo ile a fo ile le Microsoft o la to le na fa ta wa le company na o le AI OpenAI le pe fia sumli ba biliona na fa ta wa o le poka la melana na lo fa ya si tu si me si ta la un ole ta o se ma tu la un ole e se ta wa me fa ya na e lu ne lunga e fa tu si me se ta se me na e fa ta o le e se ta ia nga lu lo le e au mai to inga fa mo e se ma mau e se fa ta o le e se ta ia mai lo mo la o le tele yo be fa ngofia ona fa ni teknologia ina wa amata lola e le wale masina ale october november tau sanga le na TF2 e mele technology wa vai de vabe ia la o philosophy mo isi company ele Google mo isi company la vo fa ia la to chat fa pe ina ia tau vale Microsoft wale wa nga so lo mo tanga fa nga renga la lang fa nga so so ni la to nga renga ai pela na e mai I mata okulia o le polenga na ni si university o si fa sane fa ngale mele to no la to university awai lo computer me ti ele to ta fa yele na ngol ta me ti na to fa o sa mo tu si malata ese ia o me ia le tu si mai ese ia ngalu le computer ia a mai le ese ia e lo fa sa le lo wa ia tu o lo fa sa Italia sane fa ngale chat GPT o sta Italia au si foi no la va into la fondo wa pensa tele no e va vede e mo lumani technology mo no fa nga ai tu ai tu le fa no tu la fondo e pui ai ta to ma o le mele o le ma sa ta una vai fa ta si tu la fondo ale la lo lang e le fa nga le chat
GPT i le tusinga o to inga o ai ma fai ana e fai tusi mai se a ve fa mo si na sa wale fai tau pe ai mo o mena le pole tanga to le misinformation o ai sa nei atu si mai o le man nei ai o tusinga mai ia ai mena tau na va ai to foi tato o le fa le vela mo me teknolosi nei a tato le o fa taita lo inga se e mal la lang alai toia tato o la la o telefone no tau fai au fa ya wa mo fa taita pe wa me o te vai e pe lan tata no sa so e lunga fai tusi ma se mele fa tau ya al patima malia ni le musica ia so mai e se le ngol tanga tala na tau mai sa mo e se le ngol tanga tala fa ia tu ia to inga fa i tonu na le pui ai ia le vai foi la vai i suinga ia a tono na le ia malesi vai ngale Australia fa sa telefone fa ai sa ia wai e ma fai al tamai titi no fo tusi mai le fai telefone tusi mata e se ina lo inga me fai na e uso yo ile fo a onga ta mai le na le lapi o mi mai na lo ma print mai na lo e se ina sa le ave o le ana uta o fi le fa nganga o telefoni i si o state Australia ma New South Wales o le leifo o le fa fonga ma to te lo la to Australia ma ni foi pe ini si fa so ma tato por kala me ato tayo ia ma mai fo sala to fina ngalo me lo tu pu Australia ma fa nganga o telefoni pe via awai tele ai si me o te loa ma fo e ma fo ta fil fa ma o le poli i lungo telefoni e avere text ma ta ia tele me a tau filole na eu foi tanto e foi mena to no o le si vai nga pe ile pe palena ela fo mai fo ia ma to mo sanga ile to langa le chat GPT inga ngana na po ye se to langa e fa ma ta ina ta to le si me to no ale o lai foi ni fina nga malo ani si o se te o America ile melo le copyright ma taulia tu la fono ala mani no le copyright i me foi fa mo nga fa pepa ma tu le fa la o le mele we ni talu ai o tato tu singa ma fa sala longo le o tu longo le Google tu longo a foi o technology se ni e fa ngo fia la na ola to o mai fa mo nga se mai fa mo ye fa mtalanga ye le mai le chat a tu mai la ngana e ma fa ya na e lo va pe mai i lo na i lo ai se tu si me se a fo sa o se fam talanga le ai mai ngana fa a le falani po si amani bo ngana le po fa lucia po sai no bo ngana le ta tele a lo inga e la tita no fa palangi ai mai le tu si le mai o mana fa le mani ngana na o te tonu fo la e wana mo mo ta to ngana maori le wo lungo le o la le wo ile la to fo i leo lungo o le dictionary palangi a fa nga fo i lungo le Microsoft o maori la o le wa matana popoli lona winga la pu le ni meni o teknologia la to ngana o me singa ia ale la pu le mai la to a ia mal fainga la ta tu singa mena o i tonu ala e ona ia me tu tino ia o mena wala o le fi na o teknologia le va pe mai alanga le ustamata le ia o le sini ia ana va pe o copyright fa tau pe alu le tangata fa nga mai le ia melia o masini le o ha mai fa mo le lo inga le tau fa sala company le ona masini le ona le wa pe o la fa ma anu fangol company le e ana masini a tonu le si vai na tonu ale tau fu ta to mate tu e ta to ia a ta to va italo a inga i me yo fa masinonga ia ma tau dio la ta ma tu lungo o la ia o isi me na i lungo le computer ai le lo ia le fu ta to va i pelo le National Library ni New Zealand e le pol kala me le tam fa le National Library ave u mana to tu si tuai ai ave e digitize e archive le digital archive tu sana i to i ta mau fa mo ai tu lungo technology fa computer na matulo le mfen sa tanga ta o ma me na fa ye su nga ele si tu pe mo ai sa yo me la na fisiling ya oi la ona le copyright o le tu si le no tu si ala wola to fa ye la to ya o le si tele na o lo tam fa ni ya e lo ya la lo ngi ma me fa po o tu mo ale e ta wana ise te pe
mo le teknolosi ai tu ai le whainga ko tū la whono e pui ai me nei e tai pe whola me le o to e angani mai e ia Elon Musk a pe a koma lai titi al whainga o teknolosi ne mo le ono masina ai se wawa i to al whaonganga i te wa tinga i nei tātou lau ia o lātou ala le a tau la mo le whao teknolosi ia la lufa tumu tātou wa te ia na me o spark link ia a le la tu fa mai to ta fi ala wo tau ta so lunga va te ia na tau fai atu le swing on tau wa fi ala langi ia le ia ui lea ia se tātou mata i tūpea amsanga le vaenga nei mo faltupe a pe o le sai e le reporti le sa fa tonuina fo ile il vaenga le Whisper Bank e vava ai e tūlanga po a fianga o tangata nei tau mwhai o avano o tangata tau mwhai te tala se a mata se te unga tupe ia po o vaenga wha pēnā pe o i le sai tia nei tangata i le o mo le avano e o nanga nei o te tono New Zealand e te fiu o te watu le faltupe o si faltupe le ango mai a o e ava i mai le sa wala ngā tupe mo ia na le popole le mai mo full time i whailau tu stupe a e matauri o le nei New Zealand e pa wale a wale whai e o lo te le ava pe o benefiti e wha mai a o tauna i sau te unga tupe tu i e tonu wai le se cash e to e mai se cash no na wingol me tauna whai ta pela o le ofisi i o le malo a tu si le fie le se te account o to we fai wai e tel tonu fal tupe ya o lo tel tonu tanga te le lo to mana e se tu a tonu le si awala na so so ni le malo mane foi le wo me me ta si ta no ya pa proprio ma tu ta o wai usi me ye tonu wa le malo ia ata to wai le na tanga te mo le RSE nei wai mai nei le ni bank accounts o ina lo to ni fo le bank account ia o le fi no mo le a tonu a e fo se o fa ngolongo mai se RSE worker manelo fa so mai po la le to ainga a fa tan no ngol fa o le faingo la o bank account se ilo e fo isi a wala fa i wai o la wata tonunga e te tau ona tu ma lo si le employer i tu la fa pena ina ia fa i wai tel ton wina ngo fiele le employer o ia le ia na account il bank le na fa ila ia o tangata ia le fainga lo nga ta o fo mai fa mo le le fa ia le pe ia tu i mato account le a tom se wala fa pena talwa ona fa ile le tu la fono le na a mai fo i Amerika mo fa tu nunga ia tato mai sinu o ia inga i o fainga o te unga tupe mo mi e tau fo nto muli ai ia na tato muli umaya ona ole tau faile fa si tiele le vanga le money laundering ne tele pasi ai so loi tupe ma ia talu male me na le e o mai ni o le ai fa ma fa ta o fa le tupe te lo fo ila na tanga te tiu te fa le tupe a ta ba tu nei e fa ni misa mo tanga tana a o tu la fono le mo le vo la to o le ne fa talu ni wa le o tato va ia ne le golf so wa lu fa le tupe le tato Kiwi Bank no fa tu la ia timna e fa se sub account e tu oila le polo kiki la tato o le golf ai fa mai te oi e te alo e fa tu mo mai tangata na le to board e saini mai ta mai la to ala nga tupe po la fa fena mo la to tupe tu se la fa mai va tu tala o me to tino tangata over to the e ni fa iva penale mbia fa ngo fia la request o le sapa account run le si polo ke te mato a fa mai ia fa mo dia to tu la fono na le wo ye ni e fia mo o ma fa mo mo tangata to po e o fa tu lo o lo la me fa e si mato sapa account e sui lo le ngol mena ai le sui im fa no lo sui me computer e sui lo na la fa ma la sapa account na e la we me ta ai sa ta te lo fo ya va pe fa fonga mai ni si o to e o mo wal tu langa le a tu no la wala na en fa ye ona mo mo fiele fa tu monga o le fa ngo sa account a fa pe mo se benefiti na tana ngola ia le official o ma lo fa o le mo tu fa nga ta no fa sa ta se tu pe mo fa to so po la employer wa le o tu fa te ngane tanga te o mai tau apu wa mai ni le se bank account ava pe fainga ta atono le awala na faila o employer ili tata na fainga fa mo le so so ni mai fai fi wa tu ele
ina ia fai ngō fie wai o le mtoi whangatanga na i tangata e le toi ai leni cash e le o telefoni masini te la toi ma mai sau cash sa ole ia wai malisi mea o peila te ngā tupe isfal tupe wale mfaina toi talia ina le cash tino i tupe a mesela pa pe o stona o ile ai le mfaina toi te we mato le cash io whainga tai te su e ala se i whatal tali se pe o toi fo ia so i toi whatal tali se io iaso whainga luenga ho ia maasani o le vai iaso. Eo ai ka le si e tele le wale a wai mo tupe vo ia na vele ia banka. Tele vo ia vasiti a tele vo le tupe mo e loa tu e se vo isi tu inga wha mo mia a. Ia o mena i taunu mata i tu e vo ina e ka le si a. Wai tato talo stasio po kalame. E o a i wano tato le mele tau wha Peritania o le cashless society. Loinga ya tato le tu whaangani tupe pepe lumana. Ia ana o plastic ka le te alu mo e tata ia pe te atama e tina le tinga ina le tau mela. Smart pay. Ti e ki nga le ula whamai ata o mwai whavalvalea tulo walwa. Ia o mea whapena. Aile ai sa. Lo mane ia fole mai mta pule fatale no mo na to maftil tu langa le. Sanga ia pe a tono o puipuinga fo i lava le tau te wawa ai e meo tupen tu lang fa pena. Ai fo i lama ta upole lena sale i oil tal no las tal wai. Io mea lava i o whaonga seseo. Tupe mai se la to lo te vaenga i to tono nisio o au nanga. Ane io le falo po tonga le sa fail po kala me tau le Pacific Island Safety and Prevention Project i Okilani. Ia o le pokalame whaatatau mo le tau whaititi o sa wanga tono ainga. Ia umai. Ia o le anu tau sanga mawai e o mai le o lau wha amautu le e whai unmo le whamasinonga ia. Ai o le tangata na taita ima ma le tangata na sosoani i ngadwenga. O pule ia ma le CEO. O le tō lua na e lua tō se lau onu sifuru whele le na ngau o i le kampa o le whalaputonga lea. Ia i whai leo suenga ia o leo o whaasolo ale whai ngō whai unga i tūlanga māsani e tauna iai. Ai atonu mō tātou a pēwa i ingoa ia mai wa o le mene na lafo mai e le Serious Fraud Office. Ia e mātou e tau popole e watu i ngō tangata la i te ro tātou e ainga o mai a ainga. Ai atono laim e loa la woia le tūlanga le tau watu me tau. Ia mala tau fo na whainga duenga le. I le polo keti le wa manukau District Court le na whailwa masinonga. Ia te le alwa la fianga e over le miliona tā la tupe ave e whaiela tu ngā duenga le tau sanga. Ia e watu e sile mea na whaonga le se tupe le o lo se laun sulu afe le mo le susuanga lea. E o ngā fo i mo whala pitonga a misa tātou Pasifika tātou Samoa. E ale le alva ingo tupe solo ngale le yanga ai ale le lo alva ingo tupe ia na fale tonu no foi la ia le wai mon tapuni ai le ngale ia lau to va vai nei o ai al mtanga luengo MSD o le yo la o nanga le tal fe ngai mo fatinonga o le o nanga mo tanga tata to le mo mia i ngai ia fa la ia le tapuni ono o le o to lo le ia ai to vai nei se e va ia se por kala me fa pe vai ma ia tu langa na ia mai tau sanga au li tu pa o to le vai ngai to lo e le se li de si me na o fi fa pe poi fo ia vai tu e de yo ia lo po tele vo in fala la ve ainga tu langa fa pe na e lo pe ta lo to ta ma fa pe si so ma si tu pe na fa il ta to fa la ve ni me fa pe na ia vai tu pe ele o ta to pakeki masanga ia tupe miliona a tato le tio me vona le tele tupe wa le si tupe fina via wa a lo wa business ole ola le tio ia auto sanga e fasu fito sanga oles ai lima su fata sanga oles ia wa ele tai tai so fuanga ale wo fa le ngo la ngo ia me ani o tupe e na e fa titia malo ia msanga ona o isi vaenga ia o talonga ia
Ta'alonga ia salo no wale e mola wala manoa. Atonu ia ole wa matene le masters in Augusta ia ole te listanga polo le ta ua ni tamisanga ni ia le ia fo ia Ryan Fox le New Zealand. Ia talusia ia mosona tulanga le dei awai ole ta'alonga le lawa etu. Na ola to top 50 i pa foi tau di tulanga vo ila to tasi tau limas fulu tadi etu nui. Mai la tau na malo sta longa vo ile fa va malo le ole Professional Golf Association. E ma faina awai na la ki tu ai wa tau sanga le ne tia no mai la le limas fulu ia na molo na mano. E ma sa malo vo ile si tournament na lo ia le mo wai. Ia atonu vai umul va so nei na mata TV vo le golf le la pa to tele. Ai misi la to fiele le ya ta. Ia ma lu fa ta ia la tu o le mea la se ile ta mo se ia mena. Le u te lo a mo la mata lo tu me mon vi volta la ta po. Ma ne fa ia atono e vatu ne ava no mo ta po kala me fa manuel e seta. Io em sa. Ma lo la fa fonga ne foi vai aso. Ia. Man so fo tu il fulu masanga le. Sa le ia. O le o mana tu il pale mia male. Ia. Ma le a fo le mistao o se fo mano roin. Ia na wa mai mal fe au ia ta to fa mole o to le o ta no e foi tu. Ia o lo tu pui ia o ia le te no fo pui le o se. Ia. Ai pui oi. Wai pui fo lo ai. Ia. Ta to o fai ta to tui. Ia ta to kala mena tala la walunga le nei vai aso te fa mania tu le se tel le pa ia mal malo la fa fonga ia te mo fa ko ponga ma sani las fraile le vai so a saul ta to kala me fa so i fo ia mo nei time a lo so fa so fo
saunga e se launga lau auna I mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai aku whaafia. Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. Ala tawhia tamatane, pui puinga, aina. Se vai ane la whasau saunga e se launga lau auna I mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai aku whaafia. Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. Kasi le kama e valua popo, o lesi kama e kakau. Lua kama e valu kau, o le si ofu au. O e ke kumai ai le pusa le u, o la le mafofau. Ako fafia ngai au kuanga, whaloloa i o kau au. Fili mai lau ua, le anga e wapenga asa le umu. Bakungi maa asa o lo saitu e le vai ia kumu. Maa I lau i ofi, ma le lau mango, oi I sulu e koe fili, ma le lau ria ngale wai fafo le uro le sumu. O maa fea, le mawhainga kali e lango lango. A asa le anga o maa Amerika e le vai singango. Pasi mai le se sae, ka po e whai a mama. Me iai ni meanga kukoianga poe, mga oi koe whaafanga. Ai ale ai, kango loi whasusu mai lau pea kanga. Su e masau i e ofi, o le a o mule mua kama. Cinderella, sau oi I pe ai ke pae e. Lua lau niu le lei, va ai oi I se e. Pi I mau Spider-Man, pi e peise fe e. Se si ai pa u, ai le umal kako pise me. Matane, mumata, I le afi. Se vai ane la whasau saunga, e se launga lau au auna, I mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia. Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. Le tawhia tamatane, pui puinga, aina. Se vai ane la whasau saunga, e se launga lau au auna, I mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia. Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. Fai mai mama, e mua mua al sua al whawhianganga. So oi le male sua, o le sa o ngai ainga. Samoa, o mengai e fai mamasanginga. O lalafanga, e pele I lo loko whaalanginga. O le moanga I le au si, e poko e inga whai mai o le IVV. O le fuela velave, o le koko o le ngausia. Kupua I le make ia, o le vau filifili nga o le apuanga ke sila fia. Le so onga lo kia mea, kakaunga e whaai keke. Peia so whai special units mai meleke. Ka apela songa fua e koko pusa apampang teke. Peia e ke la vese mafui e mai kai skeke. Kofi au ka u, o le pui puinga. U whawhinge mamakua, ia furo kau kua a esu ea. Shua e ke mau o le pukoi kua. Whai o le palapala, ma kwa I opa le mango sua. Ngo o fongo whakupii, wai lai kiki. Le ami vii e whinga kāleanga e kose I whala lii. Whai vau ka maali I o le whekalai. O whai vau le au manga, o kua ingo le fongo makai. Ma aloso le ngu, e pola pui pui ma vaavai. So ma kupala pala I ke a, o wanga ngalo se kakalo whaafukai. O le tofio tamatane, o le mumata, I le afi. Se vai ane la whasau saunga, e se launga la au auna, I mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia. Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. O le tofia tamatane, o le pui puinga, ainga. Se vai ane la whasau saunga, e se launga la au auna, I mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia. Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. O le kama le mangu, e whawhanga I ke wila. Whangala au I ila, o whelila, o musenta ma ke kapila au kako. Fiu e ai fusipau, salu lima, o se e vai, o se sae. Wai au ki poki wila, sau malea o inga e ku I kalinga. O le kama I ki ke poko, e ngake whaonga inga. E vili leo leo e a, loka la loko inga. Se kango I whawasenga, mai kausanga o langa kausinga. La makofu le manu, makiva le kango lima. Nga o langa kusipa ia, le sa lima ka ika inga. Alofa lo uso, awangi whase inga. Lo mafofau ia whako mua lo a inga. Ia a aisa kausinga, o le kama samo mongi, lo kiu ke leo skai. Kusa pe au sange se makiva e whafsa ngai. Mangu ia sa lilo, e mafo le whakufai. Whamangu yanga mai makua, lau au lo mole lumangai. Se whakalakala mo, so se whawhika uli kango e fofo whasamo. O le bonga e loa, e fofo ai le la mea, Wha mai foa a e rap mai ngai peia o e le fuea. I toke tamatane, e mumata, I le afi. Se vai ane la whasau saunga, e se launga la au auna, I mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whawhia. Lei se poka, lei se pia, musika I pakilia. O le toke tamatane, e pui puinga, aina. Se vai ane la whasau saunga, e se launga la au auna, I mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese,
leise tequila, fai a whaafia, leise poker, leise pia, musika e pakilia. Ole toke tamatane, ole mumata, i le afi, se vai ane la whasausanga, e se launga la o ana, i mafufonga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, fai a whaafia, leise poker, leise pia, musika e pakilia. Ole toke tamatane, ole pui puinga, ainga, se vai ane la whasausanga, e se launga la o ana, i mafufonga ki li. Ilo ufieva ai, baby ya oe. Si tali lo una fa maoni, e tu maupe ama olo ototoe. Sa upu malu yo ngona so se tu simai. Masalo wayai o se mea ufai esea ilo tava e fai ma vai ne fule manino ile mafutanga iasu uma tatalo e ya yo se aso fa ata unu ina
so mai whaalua. La a e lupa toi la a e tua whakasa o rau papatua. O sa vai tasi whaata a milo milo, marue rue mai lo tino, awe ka ino. La mora i o pui mananga, mato mai lau manava, si i o lima i le ea, marue rue mai whaapea, sa vali ua fua i lo matua, la a i upa whaanua, tau tau amavale, tau tau amavale, opa opa lo whai mea mate. Ta'alingo-lingo alepo Via ta'otova ai atu ya oe oe moi Fai sao miti mali ta pelo le moli Se i tofa oe lauhani Fa solo uma faufaunga Pe au le toe ala mai I le tai au Pe ngalo e a uia te oe Ma e mana tua ita Pe a e moe Ale Tornati no all the time
Loto wa whaamanieina ufi e tutupu o utino I lo lalele salilo Tautino atu lo loto atoa Ua o mautinoa ua leto e motu le asoa Ao ona whaelo loa lofa ua mautinoa E ai se isi avanoa Ale o mai o tae ao A o ufolinga ya le mamao Tama whai I asoa Pea umao manu Na o oi lo nei fatu Wa ato nei tino ole tawa Fa pe fea una o melea Lea lupa ua tino nei lea Tola le va Tautino atu ia te oi O folinga mate momoi Pea leo o mai o tae au Nalai na timu ia ukileala Wa ea oleva amole olo umanava Le malulu tafia mafana fana Sa ilinga manui hela ufainga malanga Taunu uatu le malaiva alele E fawile va aine I fale tetele Ole mautonu lo ufatuanga tete Wana oa unei ua saulo ufefe Wataulo umafau fau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singai si ona te Ni hafaha oe e te tali lelei Ni hafaha oe e te tali a Ua onga E fau masoloi o umo onga E fai si mamao si o uainga Tafia vaveo o atumo se tau saminga Ata fai le vevela o le la Wamu o vai I le vevela o le ta Ele ai o se senemo se passe Uana oa une I le
tonga va hotele Wataulo umafau fau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyo lana tau singa isi ona te Ia faha oe e te tali lelei Ia faha oe e te talia Na o supo ile moa na sau sau Sei amole tau singa ole whanau Nangalola ufangu vai ile lau lau Ole mau tonu lo ma fahu fahu Se va a fangota ua o langona hina Na o vala au ilo o matelaina Wa o le mapeta u e mativa E alola u foi ai manatua ina Taulo umafau fau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peya lana tau singa isi ona te Ia faha oe e te tali lelei Ia faha oe e te talia Taulo umafau fau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peya lana tau singa isi ona te Ia faha oe e te tali lelei Ia faha oe e te talia 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 Lo fa tai le tunu fa fo mai o tai mi le wa tasi le minute o te eris fu tasi ia fa malu ru atu sa il fu fu nga ile tai o nei fa il por kala mel tu la fono mal sunga ya su apete lo sangato pete yane ia wa le tau nu urta to por kala me no nisi o tu ngia le mal fia fa malu ru atu ile fa fonga ia le temine ile la to fa sa la por kala me tala la lungo le vayaso le sa fa tau tai le fionga la wano ati ilawa ia ile aso for ile le te nei le sa fa so to ai mo le sunga ya tasi mai ava tu tolva ya ai smel fa fonga
Ia, mo mola fo i ona whaatalofa ma whaafeilo i atu i le maru lau whaafonga i nei fo i waenga o le aso, le tautua le nei le si ufonga le lau mua mai i Wellingtone, tātu ofisa whaasara lau au tū i nei i le ai o pori rua. O te whiwhia lava e whaatalofa ma te whaafeilo e tuai, ia i le maru uma, o lo o maua mai le tātou whaasara launga i le ngātai New Zealand nei, ma ona ai uma, ia ai whaapena fo i isi tūlangi o le kelope o lo o sila mai mō mai ai ia le pa i o le tātou tunu. Whaamalo lava le langi o ma le soi fua manuia, o le nei o tātou tū vai mai i le aso whaai ule nei o le masina o mati, o le masina lona tolu o le nei tau sanga lua afe lua sifuru ma le tolu. Ia, mai te li tonu le au na o launga te sia i tātou umai le lofa ma le anga le lei, ma le tau singa le tapa au i le langi i lau tu soifua ma lo mā te wola. E le ngata i lau whanua o New Zealand e, ia ai whape fo i o isi vaenga umo le loro langi, ia o lo o tāpo i mai ai, tā lofa lava. Ai, i le nei fo i whaapoponga o le tātou polokalame le nei, le lalolangi o aso nei, ia o te whiwhilo fo i e whaailo atu o le sunga i atasi tui trova, ia le o le a mā ngā luet fo i a wāle tu inatu o le nei whaapoponga o le tātou polokalame pe o no māsani ai as whareile te tasi il melea. Ia, whaatalofa ma whaamalo atu i lau sunga tasi malo le soi fō manuia. Ia, whaafelo ia tumulenga ngā whaalolo i lau whiongana wano. Ia, tei fo iwa, mo fo i tātou maaftanga ni nei aso, ia wā fo i whaauina le tātou polokalame. Wā lo lava, ia o lo o o tau wheo lolo tūlanga o le tau i le mai te watu i whafo i le so, a me se fo i le whaimalanga mai le mātou pita nuu. Ia sa maru lua na ia so e lua pe toru o mawai atu nei le lo mua. Ia to e timu foi. Ia pita i le ua i lunga le mātou le la. Ia mai tāru si o le a moni foi ia walo anga la uwa ai tau. Na whapea mai e te tau o na la, ia le whaai unga o le so. Ia wha solo to ia foi i le whaai unga o le nei vai aso. Ia ai ele mai lo lava wa o te la o te imi sau wha o punga o le a le lei mo to a maalia le tau. Ia e moane o timu ma malulu. Ia ai i le nei wha apoponga o le tātou polkalame. Ia o le a se i amandatu se wha amtalanga le nei. I mea tupu i le tunuu i sa sae tu tonu i sa la elu. Ia malenai tu o le kelope, ia whaaso sola nei i Europa, ia ona whaua waileo le dātu tala. Nā mai tau wina i nai vai aso ua mawai atu nei, le tele ma le ano anuai o le mau vevesi, ma fe ese a inga tau upuwhai o mā lo, i nisi tu langi o le kelope, e le ngata i do tonu o Europa, ae whapea ai fo i masa sae tu tonu la tau, e pei ona tātou mōri mawina i whaasara launga mai whafo, le matau tia o solo te te, mawinga pā a ua whaalia tangata lung tele, e whaasanga i le whainga mā lo sa so whaatasi o loo iai neia le tunuu o Israelu. E tele mea o ngā sa wha lenga i nai solo te te nei e tangata i tu tonu o le lau mua i Tel Aviv, ai whapea i fo i le ai o Jerusalema, ma isi a ai ma nuu te tele o Israelu. E whaari ai le matua le fia o tangata ma lātou le talia ina o se fuafuanga le whainga mālo sa so whaatasi o lo o tū nei le foe le ta ina o le mālo Israelu. Ina ia toe teu ma whaia ni suinga te tele i le tōwhia lea ia po le whainga tō fia ai sui a wai o le komiti filifilia o le whaamasinonga le tunuu. Ta ue le ngana Peretania ia le whaanapoktonga po o le komiti le nei ia le malo o le Judicial Appointments Committee. O le komiti au tū lea e whea ngai ma le tō fia ina o alii matamai tai whaamasino ia mō whaamasinonga ese a le malo o Israelu. O le au tūlao le te ma le talia ina e le o tele o tangata o le fuafuanga le nei ale mālo, ona o lo lātou manatu, a whai nei o le apasia i le tūla whono teu,
mo le tofia o sui o le komiti le nei, o lona winga, o le a mawhai e le malo, o na tofi ma fili iai tangata e lango ina ia le pale mia ma le malo. Ia mai o le a whaina ai le tūlanga sa o loto, ma whainga ma sani wha temokarasi, e le tau o le tausi sia e le wha amasinonga o le tunu. Ai wātili ai o na whewheu ia le mata upu, ma mata ita le o tele o tangata o Israelu. O le li pāle mia o lo iai nei o Israelu, o Benjamin Netanyahu, o lo o tālia ia le aso o lona wha amasinonga, i mōlianga ia ua whaia e whaasanga ia te ia. O lo o tu ua ina ai, lona whaia o ni winga pio, ma ni winga whaasoli tu la fono. I le taimi o nisi fo ia na nofua inga ua mawai, i le taita inga o le malo Israelu, i le tofinga pāle mia. O le mata upu le nei o lo o tinga ai le totele, ia mai sa tātou tau nofo ia i le tātou borka lame o le ato whewa i ia i nei vai aso, le upu peltania ho i le nei o le corruption. Le alai whea ngai ma le pāle mia o Netanyahu i luma o le whaapsinonga a Israelu. A lea ua whaia ia se swinga o le tula fono i le tofia la lea o li i mata maa tai i whaamsino e ngā lulue ai le tonu o le komisi le nei o ngā luenga wha le whaamsinonga a Israelu. E pei o na sile fia fo i, o le whai ngā malo lea iei nei le malo Israelu. O se malo e tele ia vaenga wha au whaipo o pāti o lo o iai le tonu. Ia po o se coalition government. O na taruai ele i iai se pāti se tasi na lātou maua pe au sia le whainu mela o whai pule e ma whai ai o na lātou pulea to tasi se whai ngā malo. Mai o le pāti la a le li pālmia o Netanyahu e au pito to tele o na suia whai pule lea o mafu ai o na toe tula e mai i le neitaimi i le tofi pālmia o Israelu. O le po lea sana mawai atu nei lea taluai, sa ilonga o na vevelai ia solo te te e tangata o Israelu e whaasanga i lo lātou lava malo maona tai. Mai na fiu leo e tau tonga fiti ma tau whaafile mū le mae ma le fia te leo tangata. Taruai, ona hape o la songa fua, lea sa wha moe e pāsia ai e le pālemene, ia le whaitaunga whaatolu o le tūla whono to e teu le nei mo le komiti filifilia o le whaamasinonga. O le vevela o solo te ma vevesi sa mori mawinai le pole sa, ai moise o isi vai aso ia ua tuana i atu. Na mafu aio na whaia ia se whaasaralonga alo ia ale Palestine o le malo Israelu. O le li iswafa ia Isaac Herzog, le ana ia whau tua i nai le malo, ina ia tau fia e aua le whaaua wina ia le swinga o le tula fono i le asunga fua e pei ona sa fua i nai. Na whaali ai e le li Palestine le tūlanga matautia o solo te ma vevesi e pei ona alia di mai i le pole sa, ma ia talo sanga i nai le li pāle mia ma le malo, ai whaapea ia sui awai uma o le malo, so o whaatasi po o le coalition government, ina ia whaautangia le tūlanga whainga tā, o le mawhatia, o le ngona, ma manatu o tangata, mai ua lamatia ai le saunga le mū, ai maise le awhai nai o le tamau ainga, ma le nofo le lei o tangata o le tunuu. Na wha mawhaina fo e le li Palestine i lea wha silanga e le tau na wha tāua e le malo ai maise o na tai lo lātou tiute mo le tausia o le file mū ma le nofo le lei ai maise o le tuu wha tusia o tangata uma o le atunuu o Israelu.
Na whape fo i ona whaalia a loa ia se manatu le taitai o le itua ngai o le palimene o le tunuu o le li fo i pule e ngoa ia MK Iea Lapet, le ana ia taawai e ta tawi le palimia ona toe sui sana whaai unga na whaia, le ana ia tuli ai pe wha malo lo mai lona to finga, ia le minister le pui puinga ale malo o le li i ngoa ia Yoav Gallant, ona e manatu ia le taitai o le tua ngai, e le o se taimi le nei de tau ona sui ai ia le minister le pui puinga o le tunuu a o whenga iai mawewesi e pei o nādia ri mai. Na ia whaalia e de tau i le malo ona toe fo i whaatasi ma whai pule o isi pāti uma o le palemene, mōni talanoanga ma le pele stene o le tunuu e toe tau whaatu langa ai se whaawai fau o Israelu e whaalangolango lea i lungo le tautinonga mō lona malo tūto tasi. O isi pāti o loo iai le tonu o le whai ngā malo so whaatasi le nei a Israelu ai moise o pāti e lua e ngoa o le Otmsa Yudit ma le Religious Zionist Party e pei o pāti au tūua ia o lo o tū mālosi maunai e ta tau o na wha wau pēles winga o le tūla whono le pei o na vevesi ai nei fina ngalo malangona o tangata o Israelu. Ia peita iane o le fiafi o le asunga fua na te nei sa whailo ai e le palemia ia Benjamin Netanyahu lana whaai unga e whaapawhala ai mō se taimi le tū mau, le whaataunuina lea o le teuteunga o le tū la whono to whinga o le komiti filifilia o whaamasinonga. Sa ia ta wai, o le whainga, o le amawai se awanoa le lei, e toi sila to toa ai masanga whaatalanoina fuafuanga le malo, i suinga o lo ofia whaia i le nei tū la whono, lea ua ilonga o na matua vevesi ai fina ngalo o tangata, ma alia lima iaini winga mani tūlanga matautia, sa le i maa sani ai i Israelu i aso o mawai. O le nei whaaringa mai le li palemia, na tu ina mai, ina ua uma ni talanoanga vevesi e pei o na lipotia mai, taluai le whaaringa le ministara pui puinga, o Itma Ben Gavia, e whapea, o le a whaamawai o ia mai lona tofinga i le malo, pe a whai e le whaataunu uina o na pāsia ia le teuteunga o le tūla whono le nei. E whaanga solo ia tala noanga i tūsai o li poti, a le malo, ia mai tū o loo pea o na fiai ai o loo hau wau pea o na whaanga solo ia solo te tee a le fia se furuafe o tangata i whawhane o le maota o le pāle mene. Pei tai o le tau fiai mo le taimi nei o le whaamamaluina ia pe o le alo ia lea o le pāsia o le teuteunga o le tula whono o mea tau whaamsinonga Israelu. Sa whaamawhaina mai e le palemia ia Netanyahu, o le mafuanga au tūlama, ona e le manaa o ia e tupu mai se vevesi tele, e toe whetā wa ia i lava tangata o Israelu la tau. Tā o fo e le li palemia, o se awala matautia lea ua mai tau wina, leo o atu iai o Israelu, mai o lona tiute le tā fia e aua ne i o atu iai, e se tūlanga e tupu mai e se taua whaalauto i whale, po o se Civil War, e pei ona mai tau wina i winga, maanga, a tangata di te e, lea ua fōlinga ai o le apa u atu Israelu, e se tūlanga vevesi e siri atu ona whaale tonu i lona tala whaasolo pito. Nā whaafetai o fo e le li palemia tangata a toa mawaenga o le tunuu o lo nau i le file mu ma le nofo le lei o tangata uma, ma ia whautua nai ia tangata a lo whaatau te epea, ma a i tui fuafuanga ale ma lo. Ina ia whai fuafua ma whaataua le maapo ponga o tangata, ma ia whaataua le lumanai ma le saonga le mua tūpulanga whai mai o le tunuu.
na ia whautua i nai tu ma vaenga i leo fia ina ia awa yana i ni talanoanga male malo e sa ili aise fo o whaafitauli e pei o na mafuai vevesi ma fe te ena inga nei i tu tonu oro la tau o te nuu. O lea sa ngafua fo i lea na whailo mai ai le pātia le Labour i tu tonu o Israelu i alo la tau taofi e whapea o te tau na whaataape le parlemene o le tunu, lea e whaingoina o le Knesset, e awala lea i se pili po o sa lātou lafo alo ia ua whaatu. E mafua lea o na e manatu le nei vaenga whaabufai, le vaenga lea po le pātia le Labour, ua pu lea to tasi e le malo ia le fono po le parlemene e awala ia na fuafuanga mo ni suinga o ngaonga o tula fono, e mai ta aufi le Labour o te tau na whaamuta ia i tu a ingo whainga mai siliai o na toe whaataape ia le parlemene ina ia mawhai o na toe maua ia le tūlanga masani le whaatino ina o no tiute i le puipuia lea ma le whaia whaai o ngā mō te ngata uma o le tunu. Ia ai usi mai pia lau whaafonga. Whaalave ma vevesi nei te tonu o Israelu sa maitawina le laua lunga iai o li poti ma whaasara lunga i televise, le itio, newspaper, a toa fo i ma whesota inga telewa vave i te tonu o te nuu ma malo alapi i sa sae tu te tonu. O se li poti a le vaianga whaasara lau whaalevao malo, le Reuters na la tau taua mai ai ia langona o se tasi o te ngata alapi e nofo i le tu malo Gaza, i le tu vaisi sifo le Yoritana, o te ngata i ngoa ia Hani Abu Darabish, e whapea, o le mele o tupu nei i Israelu, o lona langona ua matua tāla whea ngai lava. O lea ua o iai i la tau, i le mea na la tau whaia ia mātou o te ngata alapi, ma te ngata Palestina, o le whaavevesi ma whaata ape solo. A le la, ua mai te watu le whe misai, ma le whe vai hai foi o Israelu la tau maona ta ngata. Sa ilonga o na whaasolo atoa i whaasara launga malo alapi, ia solo te tee ma vevesi ia na tupu i le sa taruai, whapea ma le asonga fua i Israelu. Mai o la tau sa ave iai le whaamamafa i le te o te ngata e whaasanga ini fuafuanga le malo o Israelu ini swinga onga o le pulenga ma le whaafoeina o a lātou whaamasinonga. O whale televise a lapi e pei o le Al Jazeera, whapeai ma le televise o le Al Mana, lea e langoina malosi e Iran, sa le motu ala ua whaasara launga o whaalawelawe nei ma vevesi i te tonu o Israelu. O nisi o tangata alapi na o lātou whaalia,
e talo sia o le a ave ia vevesi mo mea e ave e se aile li o Benjamin Netanyahu mai le taita inga o le malo Israelu. Ai o isi fo i tangata alapi o lo talo ina ia ave nei vevesi ma faale tonu o te tupu mai Israelu ma amatanga o le malepe ai o lea malo tele ma le malo si isa sa e tu tonu. E pei ona si la fia o tele taimi ua tau ai le malo Israelu ma malo Arapi talu ona whaavaina le malo le nei o Israelu i le tausanga e awhi iwa se lau whaavalu. Mai ele ia ia se tau e whape ua whaia ina pe ua to i lalo ai le malo o Israelu. O mo'onga o le tangata ingo ia kasi mai i Oritana e pei ona ta ua i li poti i whaasa launga e pei ona mou mai sa ia whaali ai e talo sia i le tua o le amatanga le nei o le iunga o le malo o Israelu. O le malo i Oritana na saini se la whengainga o le file mu i le vama Israelu i le tausanga e tasi iwa whaa. Na ta ua fo i ele tangata lona fia ua tupu mai le nei tūlanga i te tonu o Israelu. O ia langona, sa whape fo i ona matuma langolango ina, e stasi tangata ingo ia Mohammed Abdulatev mai le tunu o Lucia a Suria. Io e Suria lea na whaoa mo iai ele malo Israelu, i ele o ngā ele fo i le nei mātu maunga ingoa o le Golan Heights, i le tau o le tausanga e awhi se lau ono fitu. O le langona lau nei ali ina i e whaali e whapea, o le mea ua tupu maadiri mai i Israelu i le nei taimi, o se tala fia tele mo so o se tangata alapi. O le manatu fo i o le au mai tau laulu i mata aupu e a ai tangata alapi ma tangata Israelu, na la tau whaali ai o nei vevesi, a tonu o se tūlanga ua tau mauai se toa mō le toa tele o tangata Palestina. O lo o tālo sia e Palestina, ina ia awana i wawe maua se toa file mu o vevesi nei ma solo te tee i tu tonu o Israelu, ai ia wha awopea, ma wha solo ina matua wha te tele ina. Peitai, o lo o iei fo i ma le polenga o la tau nei, i le ono whaia le malo Israelu o se ngā yo inga whaafita fita. E tau ta tai e se ai langona ma manatu o tangata Israelu ia o lo te te mai i le mta upu e pei ona vevesi ai le atunuu i le nei taimi. Ai e pei ona au ta ua mua o le fuafuanga le malo Israelu le o lo tu nei le foe le lato coalition government ina i wha malo sia le pule le parlemene i le whaafoina leo to finga ma mata upu tau le whaamsinonga le snuu na mafua mo yaini vevesi ma ni solo te te au pito i onga ma marolosi talu le fitus fururima tau sanga o le tala wha solo pito le malo o Israelu. O le manatu o nisi o lo te te malosi i nei fuafuanga o se lui tau tele lea e fou vale na ai le tūlanga o le saolo tonga, ma le tūlanga wha demokrasi i tu tonu o le atunu a toa. Na tili o na wha te tele le fia o tangata, ina ua tuli le li pāle mia, ia le li sa ave talua i nei ma minister o puinga e ngoa ia Yoav Gallant, ona o sana wha upunga na whaia e whapea, o le teutewina o le tūla fono wha misnonga, ua lama tia ai le saonga le mu o Israelu. O se vaenga la o le whaaringa aloa ia le li pāle mia i le fiafio le sungo fua, sa ia ta wai le wha moe e whaia ni talanoanga e tūsa o le mata upule nei, i le wā maisi pāti, maisi vaenga wha au whai o malo, ona o atunga lunga i le ono malepe ai o le whainga malo so wha atasi lea lo o ia ta ita ia, ma wha asolo atu ai ina wha atupula ia vevesi, ma le whi misa i tangata e pei ona mori mawina i le nei taimi. Na wha lima fo i se li poti o le televise o le El Mana,
lea e pulea ma whaafoe le vaenga o le Hezbollah a Palestina e whapea o solo te e ma le tau fia o ngā ruenga tangata whai ngā ruenga i le tonu o Israelu ua matuai longa o nā whaina ai le tamau ainga ma awhia ai le soifuanga masani o le tunuu. O le amtanga o le masina o mati, sa i longa o na le fia ai ia le tele o malo a lapi a ngai i le malo Israelu. Taruai ia le whaupunga na whaia i lona main style tupe o le ali iswafa ia Bezalel Smotrich e whapea o Palestina e le aiso na tala whaasolopito po o sana ngā nuu mai e lea i fo i tangata e ta ua o ni tangata Palestina. Ai ila tu nuu mau o loa fo i le nei e ngoa o le UAE, le United Arab Emirates, se tasi o tu nuu alapi o lo o le leipea lo latu sotanga ma le wawhea lo loai ma le malo o Israelu, na whailo mai ai e sui whaasana lau, e leo a whaina lava i vevesi ma whaalawe lave nei i te tonu o Israelu, ia le tūlanga o malienga ma whea ngainga o umono whaia i le wā o le UAE ma le malo Israelu, ia e whaingoina o le Abraham Accords, mai o loo ngā solo le leipea so tanga tau le tamau ainga o tunu e lua, e le ai ia se a whaina ma se whaale tonu o iai. I ai kupito, lea sa whai ai se sa whai ho isala ua whea ngainga o le file mu, i le wā ma le malo Israelu, i le tausanga e awhi se lau fi tuiwa. Sa whapeo na whai tio i nai stasiu tangata matua e ngoa ia Hakim Sirif, i anisi o whainga whaavaya le malo Israelu, e awhi ai tangata o Palestina. Pei taina ia whaadia i ai e te tau lava o nā mana ia pea le tulanga o le malo o Israelu o se malo whaatemokarasi. O ia langona o le li o Serif sa whaadia i le ai o Cairo o le lau mua leo ai kupito, lea sa taita ia ai e le fita ma le vaenga aua ai kupito, ia le fau vale whaasanga i le ulua i Palestine na whidifilia i se pālota saoloto ai kupito i le tausanga e lua awhi se ful tolu. I le taimi sa whaiai le mausolo de te ia sa whaingoina i le nā taimi o le vai taimi o le Arab Spring. O le tahawhi o le neita mā matua ai kupito e hopea e iai la noa mō tangata e whaalia ai o lātou langona ma manatu iso o se mata upu. Ai e le te tau na lātou whaiai ia ni te te e a whaina ai ia le saunga le mu o isi. Ia ai o le a se i wawaifoe, ia ona toi whaawawa tuai leo le tātou tala. Ia a o iei pea e sa sae tu tonu nei wha o poponga o le lalolangi o aso nei. E ese ripoti mai Israelu e wha pea sa whasio tia ia pe na maliu le atali i o le pule nuu lango o le vaenga o le ai Nasareta ia no nofo aitangata alapi i le pōle so lulu na te nei. O li poti a vaenga whaasara laua Israelu na whaadia mai ai ia se taua i ngā whana i le vā leo tangata whaatupu whaalawe lave i le vaenga leo Nasareta ia mwhapea na whasio tia ai ma le taule lea le nei luas furu lima tau sanga le matua e ngoa ia Royd Mohammed a Wisa. Sa whaananati atu o ia i stasi whale mai e latane ai na maliwa i lava i ona manuanga.
mai o loo whaia iai sa ililinga a leo. Na whaadia mai e whaapea, o lona whaas futasi a ile nei o tangata ua whasi o tia i le tonu o le vaenga le nei e no nofo ai tangata a lapi i le ai o Nazareta i Israelu, talu mai le amatanga o le tausanga le nei lua afe lua sifuru ma le tolu. E le ai se va mamao o le whaala belave, ma leisi fo i whaala belave na mua atu i le nuu e ngoa o te aliluia, le fo ina whasi o ti ai, seisi Israelu a rapi, lua sifuru waru tausanga le matua, e whaapea o stangata e maua lunga lona tūlanga i se tasi o whaala po tonga i longa, i mea tau soli ngā tūla whono i le tonu o Israelu. O le nei tangata e whaapea sa whanaina o ie stasi a o sa wali le awala, mai le o mauti noe leo, pēna whaapea whio na o atu i lea vaenga le tangata na ia whanaina o ia, ma vave ona toe mou e se mai ai. Ai pei o se ata lea, e pine ai le mau whaafi tā uli lava, e pei o na tātou mōli mawina i nei o na pō, maise le nei vai tau, ma le nei vai aso, i whaalawe lawe ia, i to tonu o le tunuu o Israelu. E le ngatala ina vesi ai lau whanua o Israelu, i sa sae tūru tonu, ona o alatou lau foi ma tā upu whai o mālo, ai whaape foi o na mai tau wina, ia le wha umi pēo na whaia o te te, ma le tāo fia o ngā rue ngā tangata i le tonu o le mālo whalani la tau i le atu Europa. E ese mai i le tau a Lucia ma Ukraine i le tūlangi i sa sae o Europa, a o le tūlangi i sa sifo, lea o mai tau ina ai, ia le whainga tā pēo na wha malie o le ita ma le fia o tangata, ia o lo solo te te e whaasanga i wha ai unga whaia le mālo, i lalo o le taita inga a le li pele stene o lo tu nei le foe o le whainga māloa whalani o le li o Emmanuel Macron. O whalani e pei o na silo fia, o le tunu lea na o au mai ai e isi mālo le lalolangi, le tūlanga ma tautia o le power po o le mālosi o tangata, le people power, e pei o na mōli mawina i le taimi o le lātou taua, lea na fōu wale ina ai le lātou whainga mālo, ia po o le French Revolution i le tausanga e awhe fitu se lau walus fulu maliwa. O le taimi nei a maise ina i vai aso ia ua mawai atu nei, sa toe wa ai i mga awala i le tele o nuu ma ai te tele o whalani, ia fōlinga o se atu nuu ua matua whaatumulia i leita, male le fia o na tangata. O le lau mua le tunuu i le ai o pale, o se ai ua masani i meo solo te tee, ma le ala langa ai o tangata i le upu whalani fo ile nei o le non, po o le ai, e whaalia ai o lātou langona te tee, i se whaai unga whaia le mālo, po o se mata upu e ono a whaina ai le soifua manuia o tangata. E pei ona tātou mōli mawina i whaasara launga mai whafo, e le ngata ina solo te te ai tangata mārutua, ma lātou ua whai ma o lātou whaiva le awai meo solo te te, ai ua maitau ina fo i le whaataitai atu i ai i le nei lava ma tātā o solo te te, o le tupulanga tala vau o teine ma tama, mai le sifuruono, ma le tai sifurufitu tau sanga le mārutua o loo a onga. Na whaalia i li poti e lau whaasara lau mai whalani, o fōlinga mauwinga o tamaitia onga nei e pei ona awai ma la tau i solo te te i le tonu o pale, whapea isi a ai o whalani. E da tau ona popole ma whaataua e le i Palestine ia Emmanuel Macron, ona o fōlinga ia o le whaate te leo vevesi e pei ona tūla i mai nei, mai o le āngai ina matua whainga tā, ona maua se tonga fiti i aso o i luma. O le aunga ma le pongai o le tota mai ma le fia o tangata o whalani lātou, ona o se fuafuanga ala lātou whainga mālo, e si itia i e tausanga o le matua o le tangata e anga vaai
mo le pensione ale malo. O le taimi nei, o le pensione ale malo falani, o lo maua pe a atoa ia le ono se furulua tausanga o le tangata o lona soifua, se tamapo o se tina, a ono se furulua loa tausanga o le soifua, ua maua ia lana pensione. Ai pe taila o lea ua whaia le fuafuanga le malo, e awala i se whaai unga, na tu inatu i tono le pāle mene, e whaau popo leisi lua tausanga, ina ia whaatoa maua le pensione, pe a ono se fulu wha, ono wha tausanga, o le tama, po o le tina tongi la fonga, ia ma ua malo lo li taia fo i maile ngā luenga. O le whawhi tauli la, e matua le ta lia lava le to tele o ta ngata o le tunu u le fuanga le Palestine ma le malo. E le ngata ina le fia ta ngata i le umi o le a whaatali tali ai, ma whai ngā luenga pēa se i aulia le ono se fulwhate usanga o le soifua. Ai, o le whai ngā sa whaatino ai le suinga le nei e Emmanuel Macron malana whai ngā malo, ua tupu tele ai le ita o ma le ti ngā o la ngona o ta ngata. Mai o le mafu angalea o le tau fia o ngā luenga, whaia o solo te te, e whaari a ilo lātou te e na, malo lātou le fia usi ta ia o le whaai unga a le malo, e pei ona wha moe moe si i le ono whātou sanga, le matua o le tangata ona whaato a maua leo lana pensione. O whaiti o ngā tangata o lo te te i le Palestine, na lātou ta uai, o le mele ua tupu, o fōlinga mai le li Palestine le nei o Macron, i le taimi o tūla i mai i le nofuari i o le malo falani, i au ngā tupu, e au fi ai mo le tupu ho i le nei o lui se furuono, pei ono mana tua, lea na wawai ese lo na uru se i tulou i le taimi o le taua tele falani le French Revolution. Ia, a tonu e leise mea whapea ono o ia Macron. Ai, o le taimi nei ma le whea whaura la ia i o la pisi lungo a la tele, ona ua umi o tewa la o whai ngā luenga la o la pisi, ua le whaia la tau ngā luenga maisi au nanga masani. Ia, a manatu nisi e talusia, o se le sona o ngā lea mo le Palestine ma le malo falani, i le tūlanga mālosi o le pawa o ta ngata o se atunuu. O le tele o vesi nei masolo te te i falani na mafuai o na tolo pō e le Palestine ia Macron, ia se asia singa tau o loa sa wha moe moe mo falani, a le tupu o peleta ni tele ia sa lesa le tolu malana masiofo i le vai aso ua mawai. O le la, ua le a whea ai falani e le tupu o sa lesa le tolu, ai mawai la wanoa o le malo sia mani, e tali malo ai le urua i malanga i fafo a le tupu o sa lesa le tolu, talu o na solo a iane il no whaari o le malo o peletani e tele. O le whataunu ina ai o le malanga siasi e sa lesa le tolu i falani, ua manatu tangata de te o se manu malo lea mo i la tau, ma ua manatu ai, ina ia whaawau pea le tau fia o ngā luenga, whale whai ngā luenga, company, ma ofisa o le malo, whape fo na whaawau le whaia o solo te e pei ona tātou mōli mawina i ato televise mai whafo i le nei vai taimi. Ai, e pei ona o ta o mua, o loo popole mātu o tu vale nisi, ona o la awhiai o tūpulanga telavou e te i swinga, ai pei ona iai, i le matua o le soifua o tangata o le tenuu, ona whaato a maua lea o se pensione, ma fua le polenga ona o le ili tai au nia la tauia, ia le matua po o tausanga o le soifua e mauai, se wha amanu ianga e pei o se pensione. E te li tonu nisi, o le a fia o tūpulanga telavou i nei solo te ua whaalau tele i nātu wai manatu te o tangata, mai te tonu o lātou whale whai ngā luenga, ma a fianga i taimi e mano lori tai ai mai ngā luenga, ma ua whaapea o nā a fia ai matulanga lau tele, e pei o whainga o whaai unga ale Palestine,
atoa ma le tūlanga lau tele o le tūla whono i te tonu o le tunuu. Ua mai tawina fōi i nei vevesi i te tonu o whalani, le telo taimi ua whetau wa iai tangata te te e ma leo leo. Ai maise o solo te te e inu i tua o le tunuu, le asa marunu ai i nisi i a ai le tui sifo. E whapesi dia i le wha awhe la wha i oni pomu wha atangi mata sa wha a pāpā ma wha o ngā ina leo leo. E tau wha ta ape ai tangata te te e na o lātou tau aia leo leo i maa mani pomu karasini ato ai mani mea wha pāpā marolosi. Nā whailo mai e li i nā veteru wai ma pele stene o Falani o François Holland, lea sa sui tulanga atu i ai Macron, e whaato awa ai lea o ia ini solo de te e matautia i te tonu o le tunuu. O le whai unga Macron e tau fia whai pule mai le pālota ina o suinga e pei o na manao iai i le suia leo tau sanga o le tangata e anga waai mo le pensione e manatu tangata te te e o se mea le tāla whengai, mai e le tusa ma le tūla whono. Ai usi mai pēr le whafonga. O se tala mai i le atu Filipaina na ta ua mai ai, e to o se fulu la whai o tangata na mali liu ina ua mū ia se wala pasese i le fiafio le so lulu na te nei. O le whala velave tu sai o li poti e le whala po tonga whaasara lau o le Reuters mai i le ai o Mindanao i le tūlangi saute o Filipaina. Na ta ua ia whapea o le whala velave nei sa hawhi ai se wala pasese na malanga i le tu maloi saute o Filipaina e ngo o Basilan. O lo o iai masal salonga o pulenga o ngā teifale po le Ghost Card na a mafua le nei mū mai te tonu o se pōtua iai ea marulu mō pasese o le nei waa lau pasese. O lo o wha awo pia iai sa i linga i ma fia sa i li o le mafuanga o la lea fo i wha ala lave. O se tala whaalonoa mai Amerika e pei on dato mori mawina ho i le nei vai aso i le whaalawe lave lena lipo tia mai i se tasio a onga o le a onga a se kalesia e nai le ai o Nashville i Amerika i lena marili wai i ni tangata se to fitu e awhia i se whai a onga mani ta maiti a onga e ona o se hapenga manosi po o se whana e mai ua whaari ai ho i le matua whaanonoa ma le fia o lea i tū o le United States e ona o lea diari mai pea o ia i tū a inga o wha whita auli ma wha lawe lawe wha penei e a whia i le wha ngā ina e te maiti o meo whana i a poa o penga manosi o le teimi mua le nei ua wha maui nai e wha pea o se tamai tai sa wha apongai i le nei wha lawe lawe. O le nawinga o le tamai tai o na le penga sa wha o ngai na ia na maliri wai nei tamai tia onga wha pea ma se whaia onga. Ia mau wha pena fo i na tu ina tu iai. Ia ma wha mai senga mai le pele stene ma le pulenga ta ita inga o le whainga malo a Amerika i mātua ia a mai se o lato uma o awhia i lea fo i whaalawe lave i le United States. Ia ona o le tātou taimi tasi manatu la whaai u le tātou. O le tala whaai u sa whia tu whaatu fo i le tātou Paul Kalame le nei.
O le lipoti mai i le ai fo ile nei o Venice, i le tunu o Italia, si le fia fo Venisi o Asiasi ma mai mo i ai i le matango fia o le nuu e ona la vai fo nei po canals. E pei o le wala utu le feo ai ai le nuu o ai e le faa i tūlanga e pei ona si le fia. Ai pei o se tūlanga e pei e ese fo i le whaitau atu i ai le lipoti i tasi. Ua manatu ia le pule nuu, le mea o Venice. E whaia ia se tūsi pasi wha apitoa o se tūlisi. E wha apitoa i le wha vasi. Ia pe o le wha pelta ni o le tūsi pasi o lo mana o le pule nuu e ave i tangata le nei. E wha pea e te tau o na ave i ai ia se wha pepa lea po se tūsi pasi Certificate of Stupidity. Ia po o se wha pepa e wha maha o ni ai. Wha wale valea. Ma kua, ia wha wale valea lava. Ia ma le wha vasi o lea itu ai ngā tūlisi. Ona, o lo mau o le lei le ata. E il tangata, ua oso i fo mo i se tasi o fale. O whanga fale toru le fale. Ai oso i fo i lalo i le kenao, le po le ala vai le ai. Ia o se mea, o wha amatalanga al pule nu, o Luigi Brugnaro, e ho pe o se ngai o inga matautia. Aua, o le laki i lale oso i fo. E le ise vaa, hoi le wa matu hoi, e vaa e alo ai tangata e whewa i lesi tū mele e uila i ke nails nei. Manuia la e oso i foi leise va o i foi lar. Ia e pei wha sa fōlinga o le mesa mana o ele tangata nei e puelo nata e lana wō le sa e le camera. E wha sa lau i lunga o so te inga tele vavave. Ia pei la o le melna ua wha alia ai e le pule nuu o le ai Venice. E tau wana ave le tū lisi lea. Ia le tu ai ngā certificate le. E sanga wha mao ni a. Ilo na wha vale valea. Ia se i tu lord wha wha. Ai ora mea matau tia. E tupu mai le wha whita auli le vai aso le ante nei. E le i ato le leise tau sanga talu o na maua ai fo istanga ta Australia te olua. O wha se e ai la surfboard i. I le kenao i ke... Wan tu ele tasi se kenao le tele. Ai pe o awala au tu le e feo ai va. E fa ye no fa ingo fiena va ve pe ai le au ngata de savat. Ia la fuinga fa se ai tu lisi Australia ia to. Ia e pe o le tatu por kalambe na o ta pe na ina mo le nei vai aso. E fa o mo foi. Ia mo se fa apo ponga masalo ai longa a ia tatu la lolangi ilas falaile ole ho la so moliu ono dato we malo lo ia ai po la lava tulanga ia to e mo se fa apoponga e leisi taimi e ho pe ono dato to e felo ia lunga o le dato por kalamele nei o le lalo langi o asa nei ia fa te tasi so mai mana tu la fa apopo ia nei fa apoponga o le dato nga luenga le yaso ia ai mato te fa to fam fa se fuat foi ile mantelo tatu tu no umala au fa fonga mili patya lobat total fa patsimolpo no uma eva vai si o ole amai moa facilita ma boa ile moa le pese se vai ngane ile atoa pati ma pole amai moa me mua
fia nga fasa boa Esili lava lo fama sandi Fia nga ua masani ai Se ono me ai se faiti o mai Tifa mai si toia ina Nana vai ua tau sua ina Masalo sa inu I se whaamafu o se ainga Le whana ua tau whetuliane Tau mawhai e tau ave I le whale Tupe aia o anga lava o le fia fia Pati mapo le au mai noa Me mua le pese tu sapele iloa Me ana tonu lea O fia fia nga fasa moa E sini lava lomu fa amasani Fia nga ua masani ai Te ono me ai Lea I se faiti o mai Ia e mana tua O fia nga ua le sualua O siva mai fafo To aanga nisi e hao Isini lava lo whamasani Fia nga ua masani ai Te ono me ai Le ai se faiti o mai Fire,
toi whatalo whātua le whaupoponga o telefon mo le nei au auli. E silia malitolu se lau whainga whaalilo lilo a supermarketi na maua maripotia mai ele Consumer New Zealand i se whaalawi loa na whaia i supermarketi ina ia ilo ai le tau sao o oloa. E fitus fulu walu whaasea na whaa o atu i le ofisa, limas fulu whaa o whaasea e whaatatau i le sili atu o le tau e totongi mo oloa na ilo le tau o loo tūsia i lunga o whata. Se fulu walu whaasea o na o le taitai se se ina o tangata i oloa e whaatau tuu whaatasi e sili atu le pau pe a whaatau taitasi. Na whaeloa le pulisili a le Consumer New Zealand, John Duffy, o le tele o tau o loo whaalawi loa ai o loa, e le o muli ta ia ma tau sao o loo pipii i whata, ma o se popo le ngā tele, ua whautua i na supermarketi, ia toe vaava ai ma whaalelea la latou au nanga i lea vaenga. Ua whato ese le pule nu o Lower Hutt, Campbell Barry, i tangata ino nofo i le awalo Point Howard, o nao le lea mana ia ina i le pule ngā nu o talosanga tangata i se paipa ua lewa o na liki, le ana mafua ai se solonga ele, e se fulu ainga na ave e se whaamalo si mai o latou fale i le masina o mati, ma motusia ele tise ma le ai se sua vai o no solonga palapala, na mawai whaamaumaunga le tele o ripoti sa wha o atu e tangata, na whaali ailo lato popole i paipaliki ma le vai e tafe atu i lungo le awala. Na saunoa Barry o le whaale e tonu o le tali atu o le pule ngā nuu ma le Wellington Water na mafua ai o na o i se tūlanga whaale e tonu. I le itu lau a le pule nuu porirua Anita Baker i le nusi pepare kapimana na ia whaailoa ma whaamanino ai le whaafita auli le a whiangai nei ma le ai i pō. Le whaia lea e nisi o ni ngai o inga le talawhea ngai. Ino fuanga o paka ngā taawale mono fuafi, lea e ki whaale o te tele aila au o taawale i le lewa o le pō, ma ua avea ma se whaafita au li tele mo le pule ngā nuu. Sa whaamanino e peika, nisi o mafua anga e le o mawhai ai e le pule ngā nuu, na whaia se fofo e fō i ai lea whaafita auli. Mua, o le lau ele o lo iai paka ngā taawale mono fuafi, e i lalo o le pulenga a le Greater Wellington Regional Council, mai le ai se malo si anga a le pulenga nuu porirua, e pule ai mea e tutupu ai i le vaenga o le ai. Lona lua, ua whaai loa i le ofisa o leo, e le lava le whaa upenga ina o leo, e talia tuai i mata upu whaapea, ai maise le puipuinga ma le saunga le mua o leo, ma le vaenga muli, e ui ina o lo iai mata whaioi a le pulenga nuu, e whaamalosia leo tu la fono a wale whaatonu ina o le leo te tele o la au i a inga, whale kalapu maisi, peitai, e le mawhai o na tau fia e le au whainga nuenga se whaapotopotonga to a tele o na o le lesa o nga le mua le au whainga nuenga na whaamanino e peika o lo ofa au wau na ngā lulue le pule ngā nuu ma le ofiso leo e sa ili se fofo i lea mata upu. E 5.5% ua si iti ai pasene tului po o le official cash rate a le whale tupe wha leo, mai le 5.5% sa iai, mai 5 maka ua toi whau popo, ina ia tauwhi ai le whaale tonu atoa o le tamau a inga. Sa moli mawina le au ngā o le whainga o ia si itanga e le whale tupe wha leo, pei ona ta ua le o whaito wha o le tamau a inga, ona na pa ua le tau o le soifuanga, e ui e la ititi, i le whai unga o le tau sanga taluai. Ua talia ina i le 5% o le yuni o pulea onga wa onga tūlanga lua, le totongi na ofo mai i le mālo, le aisi iti ai le whaafeta la i le tausanga nei, ma le 3% e toisi iti ai totongi i le tausanga fou. Peitai, e le otalia ina i le isi yuni o pulea onga, le Educational Institute Te Uroa, le totongi na ofo atu e le matanga luenga wa onga. Ua lapata ia e le waka ko tahi le atu nuu, o lo fuafua e malanga mamau mo aso malolo le e seta, e ono tuai le whaangasolonga o whewa ingo ta avale e anga ai au kilani ma Northland, ai maise a aina a fia i lea wha, o nau awala o lo omotusia wha a pea le State Highway 205A i Coromandel, o lo ofautua ina e le waka ko tahi le lautele, ia tautua nā le saunga le mu, ma maua le ono sai, pe au uia ni awala upoloka ma tiwa ta avale. O le masina o au kuso le tausanga taluai, na amatai na whai aso esuenga a le Serious Fraud Office, po o le ofisa esueina soli ngā tu la fono ngaonga i tupe whaanga oi. Whaatatawi se ali au kilani o Han Min Im,
ina ua ia talosangaina le tasi tesi ma le 8 miliona tāla e whaaonga ai nai le COVID-19 Wage Subsidy Scheme po ole fesosoani tautupe mai le malo lea sa maua mo tangata whainga luenga sa whaanofo esea ona o le COVID se fuluiva o leo whainga atoa o le tupe na ia talosangaina e tutongi atu e silia ma le 2.3 miliona tāla. E ono se lau 2.5 tāla sa tutongi atu i lea lii e tu sai ma talosanga pe taina maua munumuliani oni whainga whaanga oi matau whaavalea na whaalia ele polisili ale SFO o lo o la tonga lulu e whaatasi ma le matanga luenga o leo matanga luenga mata upo le loto i fale ma le matanga luenga o le atina inga o anga fiso o taima manuia lau tele mo le ilo ina o lea mata upu sa te NMM ona molianga ma o le atoivala a wina lea mata upu ilo ma le whaamasinonga i le aso se fuluiva o me. Na whaalia sui o le asosio fale maliu, le toa tele o ainga uafa aina ma le nga fatia le pili o fale maliu, o na o le si itanga i le tau o le soifuanga, e fitu pasene ua si itia i le grant, po ofiso soani mai le malo, a wala mai le matanga luenga o nga luenga matupe maua i le masina nei, e tusale ma le lua fe fase lau fasfuru 5 tāla, e fesoasoani ai i maliu mo ainga e mawala lalo ta mao ainga. O le lua fe ma le tolu na ngata mai ai le ilo ilonga o lea fesoasoani tautupe o nisio fale maliu ua mawhai ona talia le talosanga mai i isi ainga 5 vai e tongi ai pili pe a le nga fatia mai silia ma le whātau sanga o tau totongi. O le taiminei ma le si iti ai o le tau o le soifuanga e tusa ma le ono a fe 5 se lau tāla le tupe e totongi mo le whaalifulefu se tulo, silia ma le 8 se lau tāla, mo le te uina o tino maliliu, ma e le nga fatia e le 2 se lau tāla o lo o maua mai le malo. E iaiva ainga e mawhai ona whaatinoina e le ainga, e tautu o mamaina mai ai le taungata o lea pili, pei o le tapena lava le ainga o te ufunga la au, kuka mea ai, mai isi vaenga la iti, e whasa o ina mai ai le isi vaenga tupe. Na ilo ole wha moi fale maliu e whaia umai a tapenanga, pe ona ta ua e sui o le asosi. Tala fauia ma le si ufofongo le lau mua, manu ia tele le alo atu i le wha amana tuina o le maliu ma le toitu o le tato ali i whaola, wha asoi fuaia. Whātala whātu i le whaafonga lo tātou tunu nei fo ia so tofi, alo mai e se whaopopongo tātou tala i mea lo tutupu i Samoa, o si mai e le whaafonga. E toa 5 fitu lea whaai o li imatamai ta i malu le malo po leo. Wa si tio lātou tulanga tofi mai tiute mga ruenga sa tofi mua muai, e tutonu lava o le matanga ruenga. E se sauninga na aloa ia i le whaase atu i lātou i le whaamnuianga o isi tō whinga i lunga atu. Na whātou teia le moto tupulanga televou ale e ka le sia whaka sai songi. Na whala e au ma whaamalosi i le whionga le minister o tanga ruenga, le whionga le whawalo Harry Schuster. Le aso nei o le lasanga fōu o le ola tautua, ma le ola whinwhinau, i o nafa whaamadu o maro, na e a vea ai ni tanga ruenga o leo wharpui ma tue futai ma wala e whai eilo sao mo Samoa i tele o tausanga. O se la sanga foi e tue mana tua i le alofa o le tua i a te oe malaunga ruenga sa e puno wa i ai. O lea o tali i le aso e ala i si tia o tautu langa i tonu o le tanga ruenga. O tō masani ai i tūlanga whapea i si tanga o tūlanga. I le ngata o le si tanga o tūlanga. Ai o sau ai ma le tele o le ngā ruenga. O le wha moenga. Ma le taita inga i o tō au. Ai si le ngā ruenga o lo. E a wātua mo tangata anu o Samoa. Ina ia mauti noa lo la tō saonga le mu. Ai le ngata i le. I whātua tuanga maurunga o mawhai o na tola o tō mutupa pala mai komisina ma le pūlenga. Ia te au tau a wha manueina si tanga ai o tau tūranga to. O wha manatu mo o tau tai ame. Au ane ngalo ia te au tau o lo takua ia o tau whaiwa o tau ani.
O foi nei ngalo ya tau o lo te talo sa mo o to na fa mo to foi ele foi mo fi ai sili ai o na o nei ngalo ya tau o lo so ani le tua ya tau e pe o le tato tau ya o to mana tua le o to te ta o ma lo sa mo awa e malu ya te o a ina e malu ya te o no mai ka le sia ai sili ai ona malu ya te o tangata no mo sa mo na whaalia inisi o leo si niol mtanga luenga, e iei nisi o tūlanga tofi na whaanau nau i lātou e apalai iai. Peita ina whaailoane ia i lātou e le mawhai o no lātou tālo sanga, o na walata i le teimia ritai ai. O lo tālia se whaamamlamanga mai le fionga kom seno mtanga luenga, e whaatatau i le amata opo. E le whailua inga le fio anga o whale a lupo ma le matanga luenga wa onga ta longa maanga nuu, na masi atu i sa la whai mō lana porkalame whaata milo whaala wiloa, e una ia ai le tūlanga tau ia o onga e meise o whaia onga, ma au au manongi whina ngalo le atu moni au wala e wha le lei ai le au onanga wha whaia onga, ona ua mai tau wina i tau sanga watua na i le palasi ma walalo le tūlanga o tongi, e mou e whana wa onga maisu e ngale malo. Peitai na whaate ia le whionga le minister ya se ula Ioane ma lana aumalanga mai le mtanga luenga wa onga. E na ua wha ai loa le whio anga whale a lupo se tasi fo i vaenga le lato polo ketil tasi miliona ta la. O le a whawi na i se whale wha au tu ia i le study center, e wha o ngai teimi o lato o loo i aile to mai ma le anga vae mata opua o ina i tutonu a onga. E lato te fiso swani e mea onga whanau i lato teimi panga noa. O lo a apa fo i le fona whaavai se sungai whaife au, o lo i elta mau a inga ma le anga vae fiso swani ai, e mea o ngā whanau, e na i mawhai o na talia toa il whaafitau li o le uti o whaia o ngā. Wa whaia fo i le fio anga whalea lupo se tapu, e le te tau ento e vaia se whanau o whaatau sa valini o loa i le teimi o a onga, pe maua foi o whaiva ni whanau teimi o a onga. Wa whai loa e le fio anga o whalea lupo ma le fionga le ministawa onga, o lantou whaatuina se whaataita inga le lei, e surungi ai nisi o fio anga mai tuma lo, e na i o lantou whaataita i fo i nisi au wala fau ma me totia, e o pongi e le whaafita au leo lo whea ngai manamatanga luenga wa onga. Whai loa le fionga le minsta ia se ula, o le tausa ili tonga fiti lava e fafo ai le whaafita auli o le le au sia leo leo whae whaia ongo lo mo o mia ina ia valu se lau, e whaapito le mo a onga tūlanga lue te tonu le atu nuu. Ia ili wha moe moe al vaso nei e wha mai ai porka la meo lo ta amilo a tuel matanga luenga wa onga ta longa maanga nuu ma le fionga le minista i tu malo le tuatane i sa la whai. O se tasi unga whono le kabineta neva yaso na whaai loa te tai o le atunu, fia mena o mi mata awha, o le wha mao nia le kabineta se whetu na inga wha apitoa, mo na o ta avale le au whai wha atu angai awina mai te tono le atunu. Wa wha atu langa e lua se furu tausanga talua na wha o ngā se ta avale, o le a wha atangaina o na toe au mai i Samoa. Mai e sila fia fo ele au whai wha atu anga, e na o ta avale 4-wheel drives, ma piki apu mama e whaatangaina o na whaau whale mai le atunu. O le atu mau pel whainga whaavai ale malo e se furu tausanga mo isi ta avale uma, e awina mai tutonu le atunu. E mai tu mau foi le whainga whaavai e te tauai o na whaamali eina vaenga o mo le tula whono, e ta lia i se talo sanga, mo se ta avale e whaulu mai i tono Samoa. E na o ta avale lava foi e le lei ato atoa, e whaatangaina i le nei whetu na inga whaapitoa. E lata i le 20 miliona ta lale tau se polo ke til toi whaale leia leo se awala, i le anga i atu le tui se sifo. O le nei polo ke tina whaalawi loa le teitai o le atunu fia mena o mi mata awha, wa manu malo e se konkarate mai saina. Ua whaamaonia nei e le kapeneta le whautuanga le komiti o tauwhonga. Mo le whaalelea o le awala lea e amata atu i tanu ngā manono se ia pa ia si umu. O le tasi le nei atina e tele ale malo o le a whaanga solo mai mauti noa o le a siiti ai le whaalelea o whemala ngā inga le tunuu
i le anga atu i si umu fale alili masafata. Le fionga le tamaitai palemia, le fionga fia me Naomi mata afa. O tātou tala fowia mai Samoa, fa soifoia. Toi fa malo atu nei taimi pa ia le tātou atinu o male ufa fonga na ua mai atu e fo i male fa oponga muli muli o tala fau le nei aso mai le si fonga lau mua ta penena le mai tai ia ana fa solo ia mai sil toi fa salawina o tala mai Samoa ia le tautua le sunga ia ta se salam sam ta le tasi tariu tātou fa salalonga masani ia pe on masani ia stofi o yasta tasi i le tulai tasi tautua mai Samoa i le tātou ofisa au tu i lalovaya leo le a tautua mai ele usea ta se sa mai Samoa ia i lungo le tātou Facebook, ma le YouTube nei taim, i le nei yaso, e misi fo i le tasi anga i le tonu. Ia le tātou onanga na mai Samoa, ia e mai atua i ma le tātou tautua i le tula tasi i lungo le tātou wala leo, po le tātou frequency le tasi ono, tesi ma le tasi wha mō. Wa se furu fitu minute o tia nei le tula se furu ma le lua, toi wha tālofa, ma toi wha malo atu, le au ngā lulue, la tau sa ngā lulue mai la whawhau i le tai ona le la, ia o le au malolo mai le taimi o atari ngā sua ma tau mawhitanga o le uli, ia fa be foi on toi fa felo ia tu mo toi fa talo fatu ia ina yo tatu ma tu tu a sinisina o lo ma futa mai fa fo mai ia i tonu ai ngana nei taimi ia fa foi la to talinga sua ia mai se foi nei ma tu lo fa longo mai mo mai tonu moto tangata ma tu ia malunga foi ia o tonu foi o mo tanga sengase ola unga lu le nei taimi toi fa ma lo atu nei taimi ma lo la tau ata i fa unga luenga telefo yo nga luenga le ole amai ai le so ia wai pe ona sili fo ia le atatu wanga ia te foi ia le fai ungu vai aso ile fa mna tuina le maliu tinga le tatu li faola e inisio kalesia ia ona nei ia le amatai la tu sauni ngalotu se ia pa ia la fo ile to tu le sa o lo lumana nei ia manuia ta penanga o lava se kalesia le ata pena fo ile tu sauni ngalotu le fia na nei manuia lava sauni ngalotu le afia ngai ia e mai se foi ia o foi le amalanga atu ia ile nei vai aso ile nei aso ia po o malanga mai foi au kilani nei fe manga ia wa foi maftanga ainga ia i le aso maliu ia fa manatu pele tatu saunga le mui fa mo lunga au wala tele vave ia mai se ole mai tawatu ia pe ona mai tatu telefon ia ole a mata foi ona kiuta vale le anga ilunga mare anga i mai ia i le whaungo le leiva yaso ia le melea ia tautua nane wha mua pere saunga le mua pe a malanga i malanga mamau ia meise le malanga i au kilani malanga mai fo le vaenga le au kilani ia ai fua lau foi ia i le leio le tau pe la ia ati munga ia na o si le fia foi ia le tulanga i wha mua ia i le saunga le mu ia wa foi le malanga ai ia e mafuta mainga ia ma whaonga ai ia le tātou aso malolo ia po le aso maliu ia leo le atatuanga ia tuai fai ungo le nei vai aso leo wa se fulu iva minute tene le tula se fulu malelua ia si tatu wo sina peselea ia tari mai ia na wat fo ile so ni se vaenga ia pe tatu tie vai va tuai fo le taimi se ia pa ia le tula tasi ia malo lava oi fo lava fo o ngalu le taimi le wa vita vale ia malo lava le fo malo fo le tawa ta i nga luengo le yaso ia wa le fa fo ino lo sai nga luengo lo ngalu ai i mga hala foi o e ui atu ai ia tautua na pere saonga le mu o le itu fia ma le itu taua ia i umale manuia ngā luenga o le nei aso fo i atu ma futa ma le tira ma le whanau ia a o lo o so longa manuia mea uma ia wae le se itu le leile sauni atu le aso maliu ia e tupu mai na wha lave lunga le awala ia ona o le wha atamala foi ia pe ia ona wha manatu le tātou programi o le stula fono o le sunga sua pe tela sangato wha mua pe le tātou saonga le mu ia ma aua le tausisia ia le tātou sao. Ia wha mua lo sao ngani mu, ai awane i wha tausisia lo sao. Wa le te sao atu oe, ia lai se mai le si awata awani lai sao. Ia tūlanga na. Le ulus 10 minute wa te ainei, ia le tu lai se fun malilua. Ia musika mwha afia fianga, ma lo lava le mafuta mai. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Le tinga ina lo tolua Ile apole itau ile malulua Eva oi lau fau malu ma opo ma opo Sili ai na fa Sili ai loa le tupu O sili ai na whaapupu Le pili atu o ole atua O na oa ilo fatu Ai lilo ia te au Sena e ai lo fatu Wa uma upu Wa tonu le manatu Tu atu lo oe e alu Ato anga pea Utau le ap masu e ato se lo faya Na fa Sili ai loa le tupu O sili ai na whaapupu Fiwa fai no lo polonga De fiwa o e fai so anga pea Iai wala kiwa una e fai iai ma opo ma opo Sili ai na whaapupu Sili ai loa le tupu O sili ai na whaapupu Se pama kua pea i le lo o le aso muli muri ngai oi whale olo Whakangisi si au whangau ai e upe upe lo kau au Si au kangi ma si au au man o le a si a oi hati Se mo momo alo loko a oi mo i a o sfelo Lua mai aso asale fai male asale masalo palo fale fafige le umale mga o Uma uo lo fa ai fai ai ma upalo ma Wako bua yo mga ule aku lo o e ke alu Ko fala ia pai pai ale ma ko pai nga swa pai Sili ai na whaapupu Sili ai loa le tupu O sili ai Ia o whawhiawhianga nei taimi o lea uli ia i na ua toi. Luas fulfitu minuti o na tā lea o le tu la e tasi.
ia toi fa malo me toi fa talo fa tu le time ia ia nga pese o por pese mai maule alofa ia o pese se volele na luenga fa vai time o le tinga ina tu asi tama ia inei o le la fo tu pema ia le na fo ia le fo tinga ina si tina ia fa mala fo tu tupe ia se mera fa isa mo ia mele ia tato mala vai ro fa fo mai nga luenga fa vai time ia se ia lo fa inai tina mana fa na po na tama fo na fa na lai fa muli mai le fale ma tapo mai ya o mai fo yo choinga luenga fa vai taimi ya wa fo ile so soani na ya inga ya auto te pe tamale antelea yo antele liva tala va antelea ma lo na va ma futa mai va pe fo le sunga le le na ani terea ya antelea le le antelea le na ya antelea le liva ya tamasawa tamaya ya toi nai vai fo le mane fo e fa mana to le taimi ia o le nta ufo i tatu telefo ia ua toa tele la ufai tio ia mai la tau fo ie le anga i momeo supermarketi ia ma ia leo se mta uputu ai le vaenga ai mana ia fo il toa manatu mai toa mai tatu telefo ia ngā taimila pisi fa penei le ua nga ia le toa tele ia i whainga fa tau o a fo i toa na i o le asomaliu ia misi lava i latou anga i supermarket ia va ai le po le ale tau le o le i le fata le mai la oloa ia ai po le afo i le tau le la totongi i luma le vaenga le au le luma le kesia mai tau le ia wa tele afa i tionga fo le au mai ma va ia fo i lungo penga tafa ilangi ia fai tio i nai nisi o supermarket ele o supermarket ai nisi o supermarket ia o lo latou fai le vaenga le ti nga na latou i lo o lae esele le tau o le oloa le o le fata se fo le tau le fai le totonge lu mai ia mata i tuani to inga so pisi fa pene i te wa salu mai malau oloa pe suli mata la le o le fata ai sau i ia sia kia totonge atu e pe luas fu lima tala ia o le matua te le o le na fa le ton ia manatua tautua na le va ai fesili le pe siri ia i tau le oloa ma faari le tau oloa ia mana i fa manatu i vaenga na le tonge ia oloa ia le tau le mai o wa le tau ale mai o i le fata o le tau fu na tau on tonge i luma le vaenga le tonge ia fa tau na na i fa manatu le taimi wa le wa ngai fo tatu le pisi ia le nei fo iaso ia me se fo le vai aso fa nga fa tau mai so le aso le nei le ole atele na nga ia nei ainga ia wa foi nga fa tau mata penanga ia o to na i o le aso maliu ia mai na vanga va pena wa o to inga aso va pena ia poto fo ia ele se to inga fa ia to fo poto fo i me supermarket in business ia to inga aso va pena i fa no mi al fainga fa tau le fainga o tau o lo e mata i tula ia ma va i li city po le altu langa o ia pe sao ia pe se fo ia e mana ia fo va ia to se ia fa ia vo le wa nga fa ia i vaenga le tongi o loa ia latou i loa ai le tau o loa lai o le fata fai toi fo ia e pule a oe na o sina wha manatu nei taimi wa ia wha le tono taimi wha penei o lea ua toi luas fulfitu minute o na talo le tasi le tatu tautua mai Samoa ia pe a tal tasi mai le sunga ia ta sesa Lam Sam ia manuia ta penanga o le aso maliu so le toi manatua ia aso lai mo meo le tala leo le aso maliu te le ilo po ani e tim salota to mai fa fonga mai mo mai sa tato ia i tala le aso maliu na wa fa to la tala ia sola o sa mo vo le po se fulu fitu se fulu ono tau sanga se fulu fitu so le o le aso le nei o waso tinga in vai aso nei vai tili na mai e kale si e si no vo i lo lotu mato fa sa tu fa ta singa e peila o le aso le nei na nei o te matua o aso ia se lo tinga vai taimi o le aso maliu e se le pisi o le binga fero le pisi o le tapenanga o lotu e le vai te faia se lotu o matua e kale sia e pei o le vai aso nei vai aso sili o le matua pisi ia e misela matou ia sa ta o le au talimisa ia e misela o sa fa mo ina vai taimi ta pena le lotu ta pena le afi wai fulele pena le afi na nei o le vai i vai un va pena
o unga wenga na sa fa ya sola isa te mine yo so maliu yo le ma to e kalesia wa watu ana nei fatu a umalo tu le sign le toi tu a pisi e fa yo le lotu na nei ta ya o isi lotu o le sto na isi lotu ia ma le salo la le so toi tu ia fatu ata malo lo ina ia on fa nei fa manu yanga mai le i de o no lo to anga lotu ya so tiro i o to ile tal tonu ya me ana sa iro o langa ya so na o tanga ta sa ta pena ina mo lotu fo ie ta pena le fainga le sauninga ma vai fa pena au tiri fai lotu ye pe o sa ona o sa ona ta pena lotu na nei le fiafi ta pena i po sunu wa taimi ia si la fia ni si fo le kalesia ia sauninga lotu le amata na nei fai le afi o le vai fa pa ia le vai ia mai nga uma fa pena ia ola nga wenga na fai o te malo ele ta alo fa si tu langa sai ia so la ta pena ina lotu ia ai malo fa tala vatu lo sia Ellen Solomon malo Ellen moni fa nga wenga lo fenga i mala sunga fa pe fo ile fa tu ia fenga ia isila ia male to tele ila to ia le ma futa mo ni taimi to 2 minute tale tu la tasi ia si tatu watu sina peselea ia mo ni taimi pese fo ile te mafau fau i yaso fa pene salamolo temine ntelea salamolo temine love.
sa alo fia a onisi ua faali ali ai male vai o la vai lave o ainga rua le misi o le vini mai o le loto nuku lava male faalo alo sa ua ngale lia ti ai o le fai tasi fai lua fai tolu ai ua fafau ai male pomu kalafi solo mai i fake page ai fasia o ito tolu sa ua i male anganga ta fava lele au ola faale kea o fiu foi e lo fatu ai muli ane watu tuilo fatu e tala noa mai pe o si angelu ai olo o fa pula male delu elu ulo sa hulu le famu ai famu moe mai ile sielu Juli le ase kala ai lo ai mawa i kaya melika kika akama piko mai no male aka piko i kuale o le anga kangolo e tulu mai le wasi basi baka onesi ku yulu ngali iwa auto alua ile fainga o le mea esi kaili fa asinko le tamalua ai ole fa fine pe e fata ngabalea pasi si ai malea no fa ole sapo o au maui atu e fapo ole o langa na sole e vavi ai nga e sao Musika o Malo Longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Follow
Sunga vai papa tino mo tamle pese ho no foi le polonga ia ele o le polonga le tampese le polonga ia to e fatalo fatu le time ia we fu manatu ia we e mali tau tu le sifonga la mua we ulta tau tu le yaso mai le sifonga la mua il tatu ofisa tu ia I pori dua nei ia le ole atalo le tasi tari uta tu fa salonga Samoa ia il tau tu mai sunga ata se salam sa milungo Facebook mai tu pori sifonga la mua ia il manatu sa family ina lau fa fonga mala mai mo tapo I mai le yaso era le tautua ia I program fo I mai nga sa tu ina tu wa fo lau fa fonga mala mai mo mai le yaso ia ma tu te fa malu lua tu fo Samoa wa sala fo le ngana ia lau fa nga luenga le yaso ia malu ave fali to fi ngalo ai ia manuia lava nga luenga o to le yaso manuia fa nga fa tau manuia fo tapo inga ia malau to le asaunia tu ia niso e kale sia le fia na nei ia manuia fo nga ia tu fa ungo le yaso ia mai se ia ila to lo fea sia ia wa fo ia al famna tuina ia I le somaliu ia inga maftanga fo ia la amataina I le fa ingon le yaso ia manuia lava le yaso ma si fonga la mo Wellington ia ma to te fa so ifua le mamalu o le tato tunu